www.rsg.co.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malosi o te alofa lava ia te oe. O le li lo papa ia ma lo olo ma lo whaola. O lo watua o lo papa o te whaatua tua ia te ia. O lo telta ma le nifo o lo oratanga. O lo olo mawalunga. Moa e mea malawa na mātou vi ia lo suafa. Ile nei tai au sengsengi. Mātu la ngona fo ile maru lua le nei tūlangi o lo mātu la nofo ai. Ai, e mātu te whawhitaia oe lo mātu o tua. A wai tū maua oe pe maru lu, pe mawhanawhana, pe timu, pe lapo le alawa le tūlanga i eile tau. Ile aso e tū maua lo wha maoni malawanga le lei o lo walofa o mātu mawai. Ia le nei tai hao fau ua mātou e vii ai ma whawhetai i ante oelo mātou o tua ua pese o vi inga alangaina lo manu malo. Mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua matautia ma malu mana e puli ao e mea umalava e ifo i ante oe. O mea umalava na e whaia o le atua oe. Leli liu o na nafi o le son tai ao. O lou lea wha maoni mo lo wanga le lei mo lo walofa ia e mātou lo mātou te mao. E so i fua oe ma le vavau e o le wha vavau. O le atua lava oe la eiri vi ingo le malu o le atua oe. E pulu le mātango fie o mātou wha aftaita mā. Lau mea lofa o le ola fau o mātou maua. Ele nei fo i tai hao. Whaftai o lau lea lofa o le fo ua. Tu te madu whai ngā malo longa sa tō whawhai o te ngata o le newe whapopo fo ni nea so fōro lātu so i fua mo le mātou nei ola. Mātou o li ere nea so lua ua vadu e yaso i o lai o le fōlaunga o le nei tu sanga. Ia o le mātou malanga o le nei yaso. O mātou tu inatu o ao ta mawha mo le mole se e tautai mai. E le fōlaunga o whai nei. Au li tia whai wale a whengai mana tunu. E le nei fo i aso fau wa e a mai. Mātou te talo pēr ma mantua sa mole a tunu pele le aso mane aso. Anga le lein whamoria le tunu. Sa aurin le tunu mo la na whainga palota le nā masina o lo manai. Te pena o te ngata ina ia whaile filifilinga ma le tamai. O ai foi lantou wa tusi au iei a fiu anga mai tu malo i tau vaina. Ia le na fō tu malo i tono paramene sa mo filifili mai oe te tai. Te tai lo watunu wa se manuia sa mo anta e au. Ona ia mātu wa inga mana ia mātu tangata umai sa mo ma le halala ma le pāpā awai. Iso se tafora nei ki lope.
ia le manuia o lo mātua. Tua niso na yo mātua tangata Samoa ngā lue wha missionary, ia tunu es o nei lalolangi, mātua te talo leo ina ma malu tia i lātou, ia ma pena ona wha ngā ina o lātou se fua o ni mea whainga ruenga, tala ina ilo fina ngalo. Tui malu moli panga mana tāpo inga na yo mātua tu a sino le tunu i malu mao ta malaura nei yaso, le maru nuo le tau, le mawhana lo wolofa tai tō luaina i lātou, bawa pera lātou se fua laure le tino sili lava i le nganga. Ia o, mea umalava o le amwhaia na ho e le mātou tua ma le mātou o nangara nei yaso, ia whaia lava ina ia fo i atu vi inga ia te oe wha manuia mai tamā, i le tautua rida Samoa nei yaso a toa wa mātou wale mātou wala au nei mea malava, e ala swafa mana malo Yesu Keriso, lo mātou wali mana mātou wha aola. Amen. whaftaile atua o le veinga langina lawe pese ne kanesia metotisi mai Grayland
Le tau tua mo le Samoa se falima e ba tolu mo o tātono o le tulai ono. In this update, praise for the jury at the centre of the 9-week mushroom murder trial. Australian woman Erin Patterson has been found guilty of murdering her estranged husband's parents and aunt and attempting to kill his uncle with a beef Wellington with death cap mushrooms in it. Detective Inspector Dean Thomas thanked the jury for their work throughout. He says now the victims need to be the focus. That we remember that we've had 3 people have died and we've had a person that nearly died and was seriously injured. I ask that we acknowledge those people and not forget them. A need for mitigations when easing child banking requirements. The government's revamping the anti-money laundering rules, it says, makes signing children up for a bank account difficult. Massey University banking professor Claire Matthews says children often don't have the identification documents and proof of address currently required. But she warns people could take advantage of a simpler process and misuse an account for other purposes. The government indicated that they would have some limitations in terms of how the account can be used if the simplified process is being allowed, and that should restrict those risks. A popular rural postie delivering his final parcel before retirement has been identified as the man hit and killed by a car in Canterbury on Saturday evening. David Bullock was on his last delivery after 30 years at NZ Post when he was killed near Leaston, 30 kilometres southwest of Christchurch. The 78-year-old son-in-law was also hit and taken to hospital with serious injuries. It's understood Bullock's van became stuck in mud on the side of the road and the pair were walking for help when the car hit them. A moderate earthquake has rattled the lower South Island overnight. The magnitude 6 quake struck 115 kilometres northwest of Snares Islands at a depth of 12 kilometres just before 1 a.m. Hundreds have reported feeling it, including radio caller Glenn. I would have gone for quite a few seconds. That's news. In sport, the Tactics have kept their hopes of becoming ANZ Premiership Netball's top seed alive via a 68-57 win over the Magic in Christchurch. They remain second on 22 points, 2 behind the Mystics. The two sides square off in the final round on Sunday to determine who's top of the table heading into the playoffs. Novak Djokovic is into the Wimbledon tennis last 8 via a 4-set win over Alex de Minaur. And Kane Williamson is absent from the Black Caps for their 2-match non-World Test Championship series away in Zimbabwe starting this month. The 34-year-old, who's on a casual contract with New Zealand Cricket, has franchise commitments in England. Northern Districts pace bowler Matt Fisher has received his first call-up. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Whelo e mawhatalofa, whaatu lima fo i lewa tele male mi ngau te tawai Samoa le atunu pele e le pa ia mal mamalo lau whaafungangara nei tai a whau malo lava. Ia le soifua maruia whaamalo fo i le atunu ia le whalau o te whaatalofa e le swafa marmalo lo tātori whaola o Yesu Kiriso. Le o tātou maua i le nei aso. O le asona nei o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Parpatia le anga le lei o le tātou ma taisiri le langi. O le ua i fo mai langi manua re nei tai ao. I lo tau se fua mana mātou malosi o le fua o tātou fisila wha iai le manuia le nei tai ao fau. E na ua moni mai lo tau se fua mana mātou wala. Ia ma tātou whelo iai le nei fo i tai ao fau. Malo le tanu le folau. Tātou wawaiatu le ngata le nei tulangi le manu lua le tau. Ia le telefo o tau misa lo vevesi e laulangi le lava o lo o marutia lo tau sui fua mana mātou wala. Ia o lofa o tātou matai au whaawau le tātou wholaunga nei fo i tau sanga. Whaftai le tua o tātou o niele nei aso lua ua maru e aso i ulai o le tātou wholaunga le lua awhia lua se fulu male lima usi mai lau whaafonga le porakalame maru le tai au. Arpadia Samoas Falima. Iwa tolu a mo o loto ona nei tawai meni. Ia, so sani mai fo engineer, tātou Facebook, mari YouTube, o Radio Samoa, Sarah Tasi Patea, mani whianga pesta, Aljo Lucio. Ia, wale tau tuaina, o le pa ia man malo le atunu, e le nei fo i tai au fau. Ia, o le ua 5 minuta le ua te ainei, ia le itu la e ono. Simaila mai mo lau whafonga, o le lui tau mo le aso.
Lui tau mō le aso. O se atali I whaamaua lunga I lona tama. A brideful son to his father. Tu se lua Samuelu, ma tā upo e sfulu ma le valu, o le foi upo e iwa. Ua whetaiai Apisaloma, ma au na Tāvita. Sa tie Apisaloma I le whaalata. O na alu lea o le whaalata I lalo, o le tāpe neto, fele tele. Ua lave mauina ailo na ulu I le tāpe neto. Watu ua o ia I le vā o le langi, male lalo langi. A ua alu ese le whaalata, sa tie ai o ia. O se atalii whaamaua lunga I lona tama. A brideful son to his father. Ai o le mea tonu lea. O le whanau mai le manawa o se tama tau saafia, ma se tama lofa. Se atalii ua sawa le leanga. O Apisaloma, o le atalii o Tāvita, o lona tina, o le awhawhine o le tupu o Kāsuri. Ua se e tia Apisaloma. I upu whaavi a tangata. Whai mai nisi tangata. Apisaloma. O lou leo e esele mamalu. Apisaloma. O lou fuaitino e esele mamalu. E ono tupu lava oe. Apisaloma. O lau taitainga. O au tonu. O au upu matala. O upu a se tupu. E matua taua pe a papale mai I le nofo a alii o Israel. O tala ia, ua faa nee, ma faa vii, ma tupu ai le loto faa maua lunga o Apisaloma. O filo ai le maha fau o Apisaloma. Tasi ala le mea. Fo ua le fai ngā māloa lona tamaa. O le fōua o le whainga māloa Tāvita, o lona winga, na te whasiotia lona tama, wha atua a papale mai I le nofo a alii o Israel. Ua maua e Tāvita le tala, ua fau vale lona atari o Apisaloma, whai mai le tala le tusitala, ua sola au sulu, Tāvita, ma le toa tele o le nuu, I le isi tu o le vaitafe o le Yoritana. Ae tuli loa atu e Apisaloma mahana au. Ua whetaui au a Apisaloma ma au a Tāvita I le vao Efaraima. Ua tau le taua. Ua tele na fola tangata oti. Ae o loo tie Apisaloma I le manu e tau o le whaalata I a po o le Kāmela. O le Kāmela e maua lunga atu na I lo le solo whanua. O le manu la le tie ai Apisaloma. Ua li liu e Apisaloma le manu o le a sola ese mai le vao Efaraima o lo tau ai le taua ua iai le toto masaa ua mali liu le to tele o tangata o na o lana fōvali. E li liu mai le manu. Fai mai le tala le tusitala o le manga o le la au. O le tape neto fele. Ua mau ai le ua o Apisaloma. Ae alu le manu. O le tangata ola mua le tala wha solo pito o le lalulangi. Ua mau I le la o le la au fele. I le vā o le langi ma le ele. Si whauta I le iunga o le tangata ola wha maua lunga I lona tama. Nai loa e au a Tāvita le mea ua tupu ia Apisaloma. O mai loa matao, ma pelu, ua sunui le fatu o Apisaloma. Fasioti ia teia, ua lafo I le lua ma walalo, I le vao
o Efaraima. O le i unga lea, o le atali i fōu vale, wana fō ua, ma wha maua lunga, i lona ta mā o tā vita. Tasi le nei wha fita uli, wa a mata o na sawa i Samoa. Tasi le nei wha fita uli wa sawa tele i a inga Samoa i to tonu o New Zealand ma tunu i fafo. O whanau, maua lole poto male atamai, maua lole malos, maua loa ngā ruenga le lei, maua lole tamao a inga, so sopo loa i si tamaa. Le i loa le tina. O whanau, ua ola wha maua lulunga i mātua. I le nei aso, a o whea ngai tātou i whe au mangaruenga. E le se ale tū la fono le atua. Whai mai le atua e lana tū la fono. Ia e awa i lou tamā ma lou tina. Wha lewa ina ai o waso i le nuu. E fō ina atu e i le atua i ate oe. Ai ape a se e toi sila tasi ane ia i le nei aso. A whai o loo e o la fōu vale i lou tamā. A whai o loo e wha maua lunga i lou tina. A whai o loo e so sopo i o mātua. Aua. Aua e te whai ale nā mea se. Aua e te whaatai le tama o Apisaloma. Whai atu loa tala tangata i le mānaia o lona leo, mānaia o lona tino, i le mamalu o ana upu, i le tele o tangata, e ma whai ona muli atu i ateia. Ne e loa ma mita. Ma whaapea ane i lona loto. O hau alea. Samoa i le nei fo iaso. Ai a pe a se e avatasi ia i lou tamā ma lou tina. O na wha lewa ina lea. O ou waso. O ou manuia. O au fe au. O au ngā ruenga. Ua foa ina mai e lea tua. Tātou te tāro. Lea tua siri e se. O le ou le malosi umalava. Lilingi mai au wha manuianga. Ife au mga ruenga o whaiva alo whirima o alii matama itai o le o fisa nei. O le au wha salalau i le TV male leitio. Wha manuia mai le wha fofonga mai moa sila alou atono. Wha manuia le ala usu o tangata ife au mga ruenga o le nei aso. Le atu wai. Hao au maia Samoa. Ia i loa o na awa i ta mā manaiti nā. Hao au maia i mātou. So ia mātou te ola wha maua rurunga. I nai o mātou mātua. Ia awane i se e tia mātou. I le poto malea tamai. I le tamao ainga. I le malos. E ngaloa ia i mātou. Na yo mātou mātua. Tātou ia malau o fio i fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu malele ia i mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.
Ole pese mai lawe pese lau taravou ale kalesia fa portonga Yesu isa mo mai fangatongo ena ua se fulma le iwa le wa te le tu lai ono ole fa fonga le porklame marol tai hao wali sa mas fulima iwa tolwa mo nai minute ya ona fa pa o fo ka ko musika ka hao makua I fa fia I oi ia ma fa si vai ma ole tai hao te ma lili nei tai hao ma lulu ia fa ma se au fo ile tino le ro su tu manga wenga nei fo I tai hao fo o le tau kuata fitu le tāu nei wha avano mai so taimi mo le tāna pukalame a reto o le ola o nei fo I tai hao mai a pasta la whaere kopa whaere nam tātou mahalua o tai hao whaere nganga mōre nei whae sa lua o tātou o rio today in history tāna pawai pari mena tupu le so balu o iulai e le tele o tau sanga pawai o le tahina I le fitu I le tai hao nei whaponga telefoni ngal Britania pia tāna fitu o tāna pukalame a matana o le tai hao se mua mua tāna pawai po a mairunga na wala nei tai hao whau Mana mai lunga la wala nei tai au na le pau ale vaenga le titilo atu le mumu mai na o le malanga mai North Shore city bound o le Northern Motorway mai North Shore nga tauranga o Kilani a pasi mai Albany le flow le leia fa solo mai Lord Rosedale nga e Milford ma Wairau Valley vaenga na le poloka le vaenga nei vaenga le tai au pau ana vaenga le mumu mai o isi vaenga uma o so longa de lei tātou o loa ngā e le tauranga o Kilani lau a matana pisi mai Drury ngā i Papakura whapena fo i Papakura ngā i Te Kanini o le City Bound leo le State Highway 1 lai flow up lai pisi lai flow up i le neibanga le tai hao isi vaenga o mana wala seki pālengi a kako makua siamu po ale mele runga la wala neibanga le tai hao after vale ia mātālama whautauta le lei ia mai saunga nei mula nga I tute mga ruenga ole nei fo I tai hao o le tātou li poti a matarana mai runga o le awala nei fo I tai hao Radio Samoa Taslima iwa tolu Ama ole vai ngā mata I le tala o le tau nei fo I tai hao fau tamba ki makaurau o Kilani no whaka whasale Radio Samoa fulu lulu le au I tātou le sos fuma lima te malu lulu nei teimi o le tai hao wingo le tau le so le whasolon awa oe pa o timu inisio vaenga o Kilani a masi alabale tui mātū whasolo fo langi le lei nisio teimi o le malu lulu na le emo tātou sifuru lima lona mawalunga sifuru lona mawalalo tai hao pe au lia o le whasolo na awa o fo langi le lei le tau tai hao te tusa le leia whamabonga la vai tau mo nei ma tai hao whapena fo le malu lulu sifuru lima Morungal marulu le ea mo au Kilani e le aso tai hao pa ingo tuatu le whasolo pa o timu le aso tofi pa o timu le aso Foreile whasolo na awa o langi le le pa o timu ni sawaingo au Kilani le aso nai pa o timu le aso sama le aso fuor va aso fo wa mamawa I luma le vainga la vai tau ai le ka ko pe au lia kai au hau tu langa na halo ia le tau
Ia wa fo yo fo fanga o le nei fo yaso tulanga masani o fanga solo fo ile tau Radio Samoa. Ola faintara fa fail tulanga ile tau telo isi vaenga rusila fa pena fo tau Samoa. Ia marisa vaenga ora ke lope luas fulu le o te ai ia le tula e ono RSA was at my set talafa ki fianga Radio Samoa le nei fo tai fo le tunu anga juta manga ruenga o tai ao ka ko su maruru. Fa maruru. Io sa ili arse lengi le maruru o dia fai con nei aso per te se le boy. Hey, hey ho. Ai,
Fekaui. Lo su fitu lo tele July ono le fafonga le porkalame ma lo le tai halwe Samoa Falima e tolu a mo o mai o nei tai fo mo mai o nei tai au kalafai. Manudu le le fa fila in fatana faltana porkalame nei tai mo le tai au pa anga o malapa le malu le tai au o le fa fila fo in fatana fa mai e lungo le tanto Facebook mari YouTube o le Samoa nei tai fo ma lo lava e se fo mo e ni se tanto pa anga lo fatana fa mai o ya America jelo America la wa ai wo fai le la tu tama ftanga le wa uli ya monisho la tou ya ai Melbourne Victoria Melbourne le fatala fa mai dapa tapa ma lo la borsi fo mo nei tai fo Melbourne am sempre o la fa ki fa va beao ale la vai fa fo mal tar programma nei tai fa fo wina tan yelu papa te toy le mawa to man tanto fisa fa sala nei se papa wiri manukau ya kwa fadea ma lo la borsi fo mo ia se papa Caroline Tuala Mangere East ya le penga lima kwa mingu ke menel ka ko officer nei Montgomery Fatwesi good morning ma lo si fu nei tai au akuso so o mali lo si fu mo nei tai au fo so ki kilo ko ina tuin fa tano fo mai o ya America I think by tino papa ma lo si fu mo ia you'll be 36 ya ma lo la si fu nei tai au fo mi o fa mosa o tele na tano pa anga do fa fe mai le foi time o le tai au ona na fi mole se fio le tino o la papa o isi vai ngol langi o le fa nga solonga le o le phase 2 o le vai nga le Royal Commission of Inquiry o le vai nga le ina wutu le Medical Coalition Government le malolo ye nei ana fa tonu ina tu sanga le tatu nei tona fai yes su enga fa bitoa el time na fia New Zealand il vai tema Covid is fruiva na COVID 19 ole aunga la mala tu ala ngol phase 2 le fa nga solo ole titulo atu ona na fisa fa nga solo ia mai a fingalo pulenga o company mani so fa la tonga le malo au kilani ma Northland fa adio la tu fingalo ole autu ole na fai le vanga lea al susu enga ato tupu mai si pandemic ya peona fia New Zealand ile Covid wa ia ini me wa manile sona nga wa o ina mai ile tulanga o ile tu o malo sa malatu fatinoina o puipuinga ile taimi e te mantua foi lao le afianga o New Zealand i le vanga malalangi ato o le taimi mua morana i le happen mua so la utu lao le vanga lo fanga solo tilo poani mea ngale lei awa foi ni mea e lei na afiel tele o amesela company mam tanga venga malo so an na fila la uti atu business leaders mai akilani ma Northland sa mole bono fa ali ola tu finingalo na so nafi o te tilo atu e phoninga mai o le vanga sa sili ona lanto wa fa alia ia awone to pupe ato ya fia ia New Zealand sesi pandemic o mene o vaccine mandates o vaccine mandates tu sa o le vanga le na fa marsia il fainga o tu pui o to telo tangata fainga venga malo mai se foi businessi manto fo vai timer ko viki le faina ya lu te fainga wenga pe ale faialo tu pui o le afianga la to telo la to o le ai intangata o fainga wenga ona ua puipuia i tulanga mai inga ya malo sai ai so vaccine mandates o le biggest issue na o le fa de company tele na afia o la tu la finga la ato tupu awone to ya afia a faisisi swinga ya awone ya afia business ile tulango yai e tele lai si vaenga sa tala no inda a pe ona yelo titilo atu social division isolation health education and business activity o vaenga mana sa fia ile tala mo mole sa fia nafi so tulanga na lo fa o pe se tatu titilo pe walanga o taua male nga o le na mana o le malo tona fia ya suenga ia ato tupu system mi wale te jununga e ono afia foi New Zealand malalangi ato is this for a pandemic and at least what you say lesson ta will learn po wa our ina mai ia ina no foto le New Zealand ia ma awane o ani mena le lei
koe wha lei, o ani me lei di lei, ai mino le wingo le tala, o ni me sa le lei na whai, koe sidi aku sesi le lei, ia o ni me lei le lei, ia mo koe wha le lei a tili, ia ma ia sili atu man pui o tangata tono New Zealand. So o le tulanga na iai, ia tulanga o lo whanga solo. Ale Royal Commission of Inquiry, le sa whaanga solo nafi phase 2, ia peona iai. Tolo no se fua malaloi na o ana nafi, o le foi sa whaalia I tonu o le tangaluenga se fua malaloi na ua toe whaafoi mai le vaenga o board members le sa vese ina mo mai le whainga malo ina o tu le mai tau sangante atu nei. So o le toe re-established o le Health New Zealand Board, peona iai o statiro tu lango wa vai malo o toi fa fo mai ai o lo tu mo peona tu atu I le commissioner lo iai nei Lester Levy o iena te vai el tu langa umalea ia male tel tanunga o le ale le iai se tu langa tele alo titi lo atu a vai sala soi fo malo loina o le baba ai le tu langa iai le waiting time o le tulanga o le fatel tale le o min fatel tale tangata mo la tu tonga mai si tong fitinga ia mai si vaenga ina ia faititia mai tu mai lano ia vaenga na le la titilo iai a lo tu mawala ia commissioner Lester Levy o ia te ia uma le vaenga a o board lena fatia uma ia board members ale New Zealand Health na tu sanga ia lo ko va ko malo ki lo por me wa wa for malo se la ko fa una fai ia por me wa ia se si vaenga ta wo titilo le malo ta fo to e fa wa wai ia board members e tara noina ia maenga ia atulanga o mana pe ona wha mani mai e lea so ana nafi so o nei vai ngana mo le silfila tino nei tai au ina o toi lua se fulu mane ono mino tolo ta do le tula e fitu ona fa fonga por kala me malo le tai au le sama so ni mai tolo mo fa wo tano fa fianga le tai au pe ni no tia fa no fo sala fai no mo tu good morning sala fai no mo te pai la tua sibio por feo te no Stay my darling, so far. Didi leo, tiele hanoi. Venga la wa mio papilo. De malatu ala umasa. Tele le fama janita ito pa. De ala pele totasi. Say my darling, don't cry. Fini leo tiele hanoi. Venga la wa mio papilo. Te manatu ala umasani. Tele le fama janita keto paoi. De ala pele totasi. Say my darling, don't cry. Didi leo tiele nanoi.
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou wholau i teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le a fesosoani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te fesosoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa's for Lima mo tolu a mo whatalo whatsunga na palu uzo. Alo whatu nei tai au whaftai le whatalo whamai. Aleki ka rene uzo. Alo whatu nei tai au whelua i nā nei. Mai alo whawhiwhiangai mai a puni. So Malaysia tātu le poti mai lunga na wala. Ona tuina tu leo o tātu malu o tai au whananganga. A reto le ola lau te pena mai le sunga e pasta na whaere kopa. Na lola mo se fua.
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Mai alol tātou te poti lea mai lunga la wala, so lo mal tātou. Porkala me a reto ole ola nei tai au. A lunga ola wala nei tai ole tai au, live flow le lea le se whaala lava tūna mai leo. Le ba o Drury anga iwa pakua leo poloka mai le nei banga le tai au, whapena foi le Manu Rewa on-ramp, city bound. Le yo I Manukau, mai atu lole nao atu Manukau, is tamaki, whasolo atu lava live flow le lea, lai pisi. Ale ma ngai ala flow le ya mo tatola ngai atu saute ya fasolo atu tel te langa ya kilani pawana ba ngale mu mai nei temple ta fa ka tsoko ki oile si ba ngalo fai on offshore around Rosedale and Wairau Valley ko pena ko tsakapuna o ba nga poloka na nei ba ngana ta o si ba ngoma wana kwa seki akako malo after vale malo on sai ile nei foi tai fo to mo re Samoa Spolima e batolu abo to se full family to lo talo le to la fitu o si mano fa fonga talo kalame abeto o le ola mai a pasta la fa le copa. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo falava tatu tinu ya o te fia foi fa filo ai te o ma fai na mai mo fa fonga tatu por kalame ole a retole ola ile ne yaso. Ale tu sila Yohane fa lona fai upe fa pea ona talia tu le o Yesu il ti Apollo u fa pea tu ua tu sia fa tolu mo so fai el ti Apollo Yesu i fa so songa ma tofu fonga ai fa tolu fa na talia Yesu ua tu sia. O le upu mo o le asure nei, o le tāua o melea, o le malo si anga o lo o I folafolanga a le tua. The power of God's promises. O le mana o I folafolanga a le tua. Le ili kuspaia. A whapite wa aili tu spaia, o le tele o folafolanga a le tua o lo o iai. Au nei folafolanga ele I tu sia mo, ne sina tu sia mo I tātou o e wha tua I le tua, ma ta ua le tua lo la tu tamaa. Lela na tuele tua a whapea e o so whai I tātou e sātani. E mawhai o na whisoasoani I promises po o folafolanga nana I tuila na whionga pa ia mo I tātou. E mo I o nisi folafolanga na whai whapitoa le tua specifics promises na whai le tua mo nisi. Ai mawhainga e kango apalai fo ilo wolanga. Pa te ta inga po le mea le na whai e Yesu I a sātani. Ina o so whai sātani Yesu. Mai whaaliu a reto ma, a whe mai Yesu, ua tūsia, vai. Ngā oso Yesu, ele I oso I songa malosi, ai ngā oso I promise kuspaia, ua tūsia. Ia koe wha oso longa lua e ifo aku, a whe mai e oso I lalo malu, a whe mai Yesu, ua tūsia fo. Au e ke tofo, ile ali ilo watua. Ia koe sa hoi sa kangi ka whe mai, ia a ifo mai, ia ngā ua watu umaleo malo, a whe mai fo Yesu, ua tūsia, vai ole mea kasi, ole mea ngā mālo o Yesu ki Apollo, o folafolanga lai le fionga pa ia le tua, e longi mea ngā kango Yesu fai, o mea lai le upu le tua mai, ua tūsia. So ole lu I fo ila mo o ile asolinge, ole o tele I le upu le tua, mo meo folafolanga fo ile wa o satani, so ese mea sa kangi o so fai oi, o lo mafau, o le battlefield, o le mafau, le mafau le sa tania ke ia le kingo fongo fe sa ke au sa kangi pe ngalue lo mafau o ya oi pole me eu fa mangalo o le tua pole me eu fa mangalo le tua u aso o kangi ko ile tu pole me o ngalo ile tua ma fa mangalo ile tua o ngisala o le me foi la ke faia anga lue ku sa tani se me fa penga ma fai fo o nga eva ai folanga le tua ilana fa mangalonga mo oe ile aso na ia fa mangalo ai o fa te ingala salamo mal tolu fa upes fululua fa mai le promise le tua lo iai e pe ona va mamao o sa e masifo e fa pe lava ona fa mamao e ia I tātou o a tātou solitu la fono
pe ngale mamao sa sae masifo o le fa mamao ele atua o au sala ele aso na ia fa mangalo ai oe mika fitu fa besfuluiva o le si foi promise fa mangalonga le atua ve mai e te lafo fo I ala tau sala uma I mea loto o le sami pai fa mangalo le atua a fa mangalo o le atua e ala ia ke riso Yesu ve mai fa pe ona tongi le moana sau ia le maa mangoto mai fa pena ona le manatua ele atua wanga sala ele va penga ele se engalo ele kungi me ai o le ata fa tusa o le loto le fa mangalo le atua ia ti oe pe ana fa mangalo ina oe Isaia tots ful val fa ful fitu le si folfolanga le atua fa mai na e fina ngalo e lave ina ile lua e fa umatia ai awa ua e la foina ua ngasala uma ia utua vai o ia ave ese o ngasala maku ikua ala ngatu itua o ngasala o foi ele ma fa inga fa pe ikua fa ngalo ele tua ma avaku le ala fo e te savali ai ale le sona la mo o ele sole nei o le taua o lo wiloa o fola folanga le tua mo oi ilo ele ma fa inga pelongia o satani a kelengi promises ole upole tue e ke ku ilo loto mateu ilo loto kelo ele mafai o nga pelongia lo langa e satani vai foi la ya Yesu la kusa ka mi fe mai fali wale koma Yesu o tusia kelo le mem ka ukia e fai nga sa kangia oi pe ale ai se knowledge if there is no knowledge of God's word a fai ele ai se knowledge o lo ilo le upole tua melanga ale ngai fai inga awa hola la kusa kan ya e fai se ko fonga o se fa so songa ki o so ku upole tua ele ma se me kelo melanga e ka ua ia te oe o lo fa masani le afionga le tua awa o le afionga le tua fe markala ku spai ole au penga siri le nga malosi tatu te tauina ai le taua malefidi le upumo ele asol nei ai le mana I folanga le tua a so fai o le fili va ai folanga le tua tala fea ngai ma oe le tua fa fitai lava o matu fa fitai lo tumula o fionga I folanga matu te tapa ai ina ia matu maua le ola manumano fa fitai Yesu amen Let's
la. Any crazy sule wall of my ele proclame reto le ola ne fo tai fo in o te fabino te lo to ta le tu la e fitu la so valu o you like o ana mena tupu nei aso sa ko mai aso valu you like o tu sanga tasi valu ono lua o le aso na fa ma win pusu anga mo mua po le boxing belt mo mua nai toro New Zealand kwa maka kia foi pusu anga ye kau sanga sole e kolu se fulu rounds. O le fusuanga mo bualanga fe kawir ka ngai mai lon tona. O Harry Jones. Mal tengata sofa George Martin. Kolu se fulu le leia rounds mang malo ai la ngaka le o Harry Jones. Ara man malo ngaka ni se lau paungi. Fusuanga mo buana tona New Zealand o le aso balo you like o le tausanga afem sa lau baru se fulu mar baru for fona le tangata pese lau lo langi Stevie Wonder o le atamo mo le pulenu o Detroit mo le afem sa lau iwe suma le lua o le ungore na fo i forfolanga Stevie Wonder e le taunu o le asora nara suwado yulai o le tasi iwa iwa valu da announce Stevie Wonder o le atamo mo le pulenu o Detroit ia ai electo no na fo e abanga pona ia e na fo e sanga so o mena o fa mo wina na tupula so valo united tele o sanga babai the total moderator somos for mai betola mo ina o to roma afa mino tolo ton tale o le tula e fitu taru telefone ngar portania pa mai ataro fa salonga fa business ne. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed. If you own a dog, doesn't roam, and make sure it's registered. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, ma tangata lautele. Ae pe tai, tū sa lava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whāsful lima, i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Faasilsilanga i lupe faalele ma tama whanau a fastauta. E whaatulu atu i pa ia ma mamanu o le ainga sātuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. O na o le ngā luenga o le manu tāpua ia le whakasā, o loo fausia i te tonu siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo, ina ia tātou awai uma i le tātou tausala, a wāsef sosoani mo le ngā luenga, o le rifa moe o le awhaia i lesto na ia solus fuluono i ulai, i le mauto Samoa i mangele o le a manta i le sefulu le taia o mai mawhai o le whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu i le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala i lene i le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu sofara i le o iwa lua tolu 5 tasi. Le decor cakes. Ua ono sifulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whaauunga, ma so o se wha moe.
O ke uma e tuu whaitasia ma le whaamaoni. Mātou te au na atu i au mana o ngā whaapitoa. A wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia. E le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le decor cakes se fulu wha Queen Street o Tahu. Pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Hey, hey! In this update, Australia's mushroom murder trial is set to go down in the history books. Erin Patterson was found guilty of murdering her estranged husband's parents and aunt and attempting to kill his uncle with the beef Wellington with death cap mushrooms in it. Donna DeMeo is in Victoria following developments. She says hundreds of people descended on the small town of Morwell for the trial. They gave up work and they would get there super early to sit in court and watch this unfold. The death toll continues to climb in Texas after this week's flash floods, while the White House rails against claims there wasn't adequate warning. At least 91 people have been killed west of San Antonio, including 27 campers and staff from a girls' summer camp. Critics say President Donald Trump's cuts to weather services and related federal agencies have weakened warning systems. White House Press Secretary Caroline Leavitt says this is wrong. They had extra staff on during the storms. So to any person who has deliberately lied about these facts surrounding this catastrophic event, you should be deeply ashamed. The first ever strike at Pharmac will take place this week. Health economists, Māori health experts and medical practitioners who are Public Service Association members will walk off the job for an hour tomorrow. Hope's an easier pathway to opening a bank account will teach more children financial literacy. The government's revealed it's slashing the paperwork it says is making it too hard to sign children up to a bank. The Lower South Island's been rattled by a moderate earthquake. The magnitude 6 quake struck 115 kilometres northwest of Snares Islands, well south of Stewart Island, at a depth of 12 kilometres just before 1 a.m. Hundreds have felt it, including radio caller Glenn. I was actually online at the time listening to an apocalypse audiobook of all things, thinking to myself, jeepers, this is getting a bit interactive. That's news. In sport, the Tactics have kept their hopes of becoming ANZ Premiership Netball's top seed alive via a 68-57 win over the Magic in Christchurch. They're on 22 points, 2 behind the Mystics, heading to complete the regular season. Novak Djokovic is state via a 4-set win over Alex de Minaur. Kane Williamson is absent from the Black Caps for their 2-match series away in Zimbabwe this month. Northern District's pace bowler received his maiden call-up. All Blacks halfback Ham Roigard anticipates their kicking game and swirling winds rather than under a roof could decide the second rugby test against France in Wellington on Saturday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Mai ngala tamai lunga ole awala nei te me ole tai au tatolo malanga mai se sifo il highway se fulu male ono la mana ia po flow mai sifo mai se lava la kwa I ma ngai flow mai o le link o se fulu valuanga se fulu ono fa so mai Westgate for okay Royal Road on ramp bisi lai titia le ba Lincoln Road on ramp ma teara 2 flow le ba teara 2 ma Rose Bank ba Rosebank ma Pontchevelia la foi lolo pasilo Pontchevelia nga Western Springs polokalom kako le malanga mai sifo nei vai ngora tai au ta tolo lunga le highway lo se fulu se o tilo atu poloka mai el Pasimoretano Mayoro Road poloka nei vai ngora tai on ramp fa pena foi Dominion Road on ramp fa solo mai Heroes Bar on ramp southbound pasi mai ia o hanga la wala la papa o flow de leia se yo foi le afel malabalele los fu a fa wa ma los fulu mai o Massey Road on ramp o lai poloka lai flow mai fa pena foi fa solo mai Puni Road on ramp fa pena foi link o los fu nga ai ele tasi southbound
lai seki paling mai tātou ne vanga o le tai au. Ia, le lei o lea fo I State Highway 1 City Bound, whialolo mai le vanga papakuranga I Takanini, Manurewa on-ramp anga I Manukau Poloka tātou, te mai loa ia te irirangi whaasolo atu I Stamaki on-ramp lai Poloka, lai flow la, na le pauna le vanga le Poloka le ne vanga o le tai au vapa, ini mo tātou lo anga I le tauranga o Kilani, po le City Bound, o le State Highway 1, whaipus Poloka mo tātou lo mananga mai no shore, tūlanga nā lo irunga na wala, ia male li poti lata mai ole nei fo'i tai au. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Waingala tapane nei talo le tau ina ua male awhala wa te anele tu la fitu malo whaftai tele lava le tino malo se fuare nei tai au whaftai lau mai mo malo whafonga ile porkalame maru le tai au ale Radio Samoa tātua amata mai Samoa nei taimo le tai au o leo te wawa I atu I Samoa los fulu maratasi o ile mawhana whana o te ala valu I Samoa ile nei vahanga o le tai au o lai langi le mali tau I Samoa ile nei vahanga o le tai au fau wingo le tau le tino o le awhasoro na awaoa e mo wila inisio taimi pa ofo timu inisio vahanga o Samoa lua se fulu fitu anga te lua se fulu valu ka magai mai le o vela tele Samoa nei fu yaso le maurunga na le vela le e Samoa lo sumarfai lona mawalalo so tulanga na il tau Samoa ile nei taimo le tai au taru tala mai Samoa pe atali tula e balu ile tai nei fatalo fa iniso pa angal tara pukalame lo fa fonga mai Samoa nei vanga le tai au lia ala lua Josefa le fa fonga mai Alisa nei taimo le tai au malola ba ia le soifua maruia so mai talo tau tono New Zealand nei va vai atu telo vanga o motu saute. Good morning. Pa angal tara pukalame so svanga motu saute nei tai au Queenstown. O la fasolo ina langi le leile tau iwa na maurunga na malu lu. Tela vanga o timaru na fasolo na awa awa pa utimu nisho taimi. Iwa na maurunga na malu lu wanaka. O la fasolo langi le leile tau mo o tau le so fitu na maurunga na malu lu from a wina. Wanaka le so Nelson fasolo na awa awa na tau sifutoru maurunga na malu lu. Nene yaso in the kanko. La fasolo langi le leile tau sifutoru maurunga na malu lu. Greymouth langi le leile tau mo o tau Dunedin. Langi le leile tau e pu awa I nisho taimi. Pa o timu inisho vahanga o Dunedin na fiafia na nei sifuru marunga na marunu mane ayo fungala aule ayo keriso Christchurch. Good morning. Malola por sifo manuia o mai tātou re nei tai au. Ia o lau te titi loato na amatere na awa ola tau mo o tau. Pa o nai wanga nisho taimi sifuru o le marunga na marunu o le ea wha mawina. Ia mo Christchurch ile so ile motu I matu se o wawai atu motu I matu ko feo I kako le lei o le ua mai motu matu kai taia. Pi tola voi lunga o le motu I matu kai taia o lau te wawai atu o le awha solo in awaoa pa utimu I nisho taimi o le awa uli. Se fulu mo le ono o le maurunga na le marunu le ea wha mawina. Ia mo kai taia I le so le lo mua Wellington. Na lola wasi fo manuia pa angal tada bukalame so se le vaenga le lo mua. Wellington lo wha fonga mai o le alangi le leili tau mo o tau le so. Se futolu morunga le malu lu o le tele o isi vaenga la fasolo langi le leili tau I whanga nui langi le leili tau ranga le so langi le leili tau pau rotorua la fasolo langi le leili fo le tau mo tau le so se futolu morunga le malu lu Palmerston North langi le leili tau se futolu morunga le malu lu fasolo langi le leili fo le tau I New Plymouth fasolo ina awaoa pa utimu nisio vaenga o nei pia le so awaoa fo pa utimu nisio vaenga o Masterton le nei aso langi le leili le vin le tele vaenga o Hastings la fasolo na awaoa pa utimu nisio taimi Gisborne awaoa fo pa utimu le so se fufa morunga le malu lu kiri roa Hamilton maro se fo manuia langi le leili tau mo tau le so se fufa o le morunga na le malu lu fa mawina. Ia mo kiri loa I le nei fo yaso I le vava yatu le nofanga fasalonga Radio Samoa tamaki makaurau au kilani fitu o yele maruru le nei vanga le tai hau la le pong sa mai fa foi o e ka fefe o le do ko ya ungi ia po file mo mai po se siva mai kai hau ai se malama we ngol tau le so tu mo na awa pa ultimo inisio vaenga le tu matu au kilani langi le leifo inisio time is for lima maurunga le maruru fa mawina mo au kilani le yaso tai au tu sa le tau nei matai au awa langi le leifo le tau fa pena fo le maruru for lima e lona maurunga le vaenga yon tu atu awa pa ultimo le stoffi pa ultimo le for raile awa langi le leipa o nai wanga le stona pa ultimo le sama la songa for va yaso lo mana ina
Sine aka mamai o la wa ai tau o le ngata le nei aso a waso fo o luma na ia tu ia pa wale mea mo o mau o le auria o le siku la le mo ngai. O le tulanga nama le vainga lo le tau i le nei vainga le tai hau. Le tau tō mōre pere samas fone mai patola moi no sfuntasi no tia nei le tula e fitu. Silly, silly, low, low.
Talafalava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of an Australian man named Jack Smith. During the mid-1800s, Jack worked as a carpenter until he heard about the gold rush in the state of Victoria, southeastern Australia. Soon, Jack left the tools of his trade and set out to find his own field of gold. He worked long and hard, searching in streams and digging holes in hillsides, but he found nothing. Finally, he was so tired and discouraged, he gave up. But Jack was too proud and embarrassed to go home with nothing. So he picked the most remote place he could find to settle down and just live off the land. Yambuk, Victoria was a little abandoned town built over an old empty gold mine. The gold rush was over, both for Jack and this tiny town he now called home. Yambuk had no trees or wood, so the final shame of Jack Smith's lifetime of failure was that he, a skilled carpenter, had to build his last house out of mud. Tragically, Jack Smith never knew that the land on which he staked his last claim was in fact rich, fertile farmland. But this was only discovered years later, after Jack was gone. When his neighbor took over Jack's land, he decided to tear down Jack's mud house so he could plant crops there. As the mud bricks crumbled into dust, the neighbor noticed a shiny substance in it. They were specks of gold. The clay that Jack had dug out of the old mine shaft was actually part of a huge deposit of gold. Suddenly, the empty little town of Yambuk came alive again. In fact, for years, it became one of the most prosperous gold mining areas in Victoria. But it was too late for Jack Smith, for he had already died of starvation. In a valley that could grow all kinds of food, and in a house that was worth its weight in gold. You yourself may not have realized that the life you've always wanted and are starving for is here for you right now to take and enjoy. Before it's too late, won't you ask Jesus Christ to forgive you for your wrong living and to take control of your heart so you can finally experience his real life of satisfaction, security, and peace? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yeah.
Rohi mai lava Bessel Kingdom Breakthrough Worship Center kada stete fa mai ele por kala melanga por tani think a minute in the los for lola what I nearly to la if it all fa for por kala malo tayao whether some was for me to la mo manato lo manuiam so long le tayao fa simaru du kiro ni kaya fa le fa bela ko sa mo popo le maru le tayao la to ele mafui en Libertian na lulu ele motu Snares Islands. Ele va veau nele taiao po le taina le tasi nele va veau te New Zealand. Va vai atu loloto sfuma 2 kilomita. Uruguay e foi o te va vai atu o morsil fio Snares Islands o le motu ele tu isaute o le motu isaute. O le motu fo ilea ele aina pele ini se no foi o inala ile pe amasuma 2 kilomita loto tono la motu lenda lulu le mafu ile na nei va veao o lo titi lo atu sama le afese la wi suma fitu la tau sa po le initial motu sa te tau la lata iai na la tau fa lo ina le lulu le fo mafu so far le ini tsunami warning to the mai ai pau na nei fam talanga titi lo atu iai nei le tai au fa mana tu la tu o le sa mo le tana nonga tana porque me male te malanga por manager al tatu mo samo so ya su hezet Jeremia le asona nafi o tai au il malaile I North Shore e a matekole ninga tatu mo samo o la faina tala la no mo la tu fia mai mo yai se fa mo tu mai te mi o la tu kole ninga o le fan day o le asolea o le afelo ele tunu uma tamata alo uma e faia I le taulanga fa tau o tara I le lua le o le stonai aso nei e usula tama faia la tu kole ninga I le stonai ia na fa tau mai lo lea se I felo I fo ile tunu ia wala utapo inga o sauni mo lana talonga ma Skotilani so na fa mana tu le tunu o ne ngale o le stonai aso nei le lua le o o te mine na le felo ai ma tara no toi foi le ngata pulenga o tamata alo umal tara mon sabo ia te pena mo le talonga ma Skotilani ele payaso o lumana yatu so ole fa mana tu le mo le tunu le nei tai au le le utangi ano ne paenga ia abono fo se fa felo I to tele o tama fo o tara mon sabo ia le ngata fo leo le fa ia fo le malu tu spisi ia ma le pulenga ia abono ia la felo ele tunu le stona ia sa nei to lang fa tau o tara ele tau le lua ele awoli to mo le samos for lima I told mo ino los for lima man afano wat nei le tu la fitu mai al pesele mai saia pa mai saia ko ile make sense ara ngai o langa lo ka ko ia im sa por maru lu saia la pa ko so mai al pesele so matato from lengas fa na ora nei fo tai fo maro si fo Ua ese ange yaso ianga akanga e akama iluma ai ese lokole anga ia ale ke ai sis mai oyo ngai manga ya sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o foku anga uma makima inga sa sikoya inga ua feu kalinga ai afaya kupe aka veyo ngole sifio le aka makua ile make sense a sole sunga lo wolanga Wale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Salva la silomasia stella wala la fiesta la le wal follow low toi pa ya yelan como wala firfia kaka ai le wokilenga sola le ami olenga ai kulilo inga kaka kulkuli kalo fala le wo pala si wale make sense alenge yoranga kelele
Maku e se mai lo wisu mai le pisikisi a iska ngaka. Ia e whai akua e whai lava. Loko palai kiki no loko maa. Ia, vai, o ke pōka o e ngalo no manga kua. Ia e koe ko puni mai o makua. Ma awange I whakaika I fua le skama I reo langa o le skama. Ia ka mawhai lava oe ia make sense lau o langa. Watch your makas, ma ia kukusa no whai kakala. Maro ka ele mama ia so upa. Ai so ia wa paulava o na ole o langa. Kako feo la fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fia fia. Suki mai suki aku e suki fua fua. Sana ro fa foi mana au fai tana para sa tu tula malua au loto le ma tula no o le ta ta sin taito lua tula fa au tui pa tua o wai ka fe e ser mata ina o tato tu nga de nei tai au para sa tu tula ngani mana au fa pa pa mu tula no o le au ma polo tu tula no fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya mana tato tula ma no nei tai au ka fia ponga o ai soria ia wa paula ma Vamos mole lo ku vaenga ila vela usuki. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivetolu amo. Se kia Radio Samoa. Awhatanu le July fitu o le taimi o whaamanianga o whanau o Radio Samoa mo le nei whai aso lua le aso walo hiu lai. Fia mo moni siano whaanga nei mwhai nei whaanga ina le telefoni. O matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu. Lo mo whai na mnonunga le tātou emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ia whabena whanunga le tātou Facebook, mari YouTube o Radio Samoa. So awala mana fai no mena family nga sfana ne foi tai fo a fa maru dur kai o le family nga do titilo atu no tu ina mai lungo tanto in million family nga ne mo le asfana a birthday greeting to Christian Solomona West Harbour. Mariola was fana happy birthday Christian, we love you. Sorry you're not feeling well today. And thank you for being a wonderful brother and uncle to 19 nieces and nephews. We pray for many blessings and years with us. Love you from your family in Potato Land. Yeah, okay. That's Pukekohe, eldest sister Helen, and Engelbert Sham Malfanau, Sam Don. Tiali Helena Bake, Manutere Lavalo was Fanau, your eldest sister Helen. Manutere Lo was Fanau. So, Tato Telefoni, Marosi for. Yeah, so for Mungia, Marosi for the Pepe. Yeah, oh, that's your name. What I walk wherever we made Ponging. Yeah, si whamaniaku la whanau skasi foi ma grandson in Ngaliman Rewa. Ya tavi ya sakri to tai farani le upepe o la tuni wa koeu na lua tausanga. Ya wa ma e foi ona foi vi inga ma fa chai le ko ni ka yao.
Ngā roka mo ngā leima na tau singa rea tari. Ia uia in sāwhia ngai fwoi mamai le mai ma ia awanga leia kua mawana o marosi. Ia mai sifoi o mo fia i le aonga. Ia aga leia tua koe whapopo isi tau sanga stere mo ia ma ia mau pera o marosi. Ia mawori ako makoro whanga i mako ngei. Me poi ngei ia o kuinga siong kabaa. Ia hape hoi usoro kabaa mna i whanau i ngei me poi. Ia hape hoi prispe ia uso hoi o siong kabaa ma ngai ko lofa ngau i ngai ni sila. A inga siong kinga. Ia mo siong kinga ia lasi fria ia siong ko finga ia satau. Aro ngā uso i a kasak, aro ka tele mo oe sakri, manu ia tele roa swagau. A tai tawai, manu ia kere lawa rau ngā renga ngei aso al patu. Taina wala pepe lo whātu fōi, se i o wawai atu o lesia tātou wala au. Tano pa, malo si fua. Toi fua manu ia tawai, malo leo sul nei te a fōu. Malo si fua. O alo whaanga ma wha manu ia ngai. Si o anko leo tupa i poi, tu leo tu wō i stamaki ia le so ato i runa ono sifuru walu te sanga ia o le whaatai le lofo le anga leo le tua ua ulia mai na te sanga tele mo oe anko ia whaamanu ia le tua i leo asa whanau ia o le mahati talo ia whae peni sia tele mo oe walo whianga ia i mga luenga ia mai se fo ilo walau ne tono na luenga le tua ia o whaamanu ia nganae mai se o whanau ia se poima ma Malato whanau, ia mai se fo i Susana, ia malawaa. Ia wha asisi lelo whaanga tina ia ilo, ia lo whaanga nai wati a tala, ma whanau i tentesen, manu ia lawa nei aso tawai, wha tai malawa noa. Tai, manu ia whanei aso tala, tai mo le walau mai, whoringa mai o tātou whamuni angana, nei tai au, se ia utoe siaki tasi lungo tātou i meli, umatu tātou i meli nei tai au, lungo tātou Facebook, mari YouTube, le nei vanga le tai au, le ai wo i ka kou ai ele ai ka kou nga ngi tai au ta ro fomnia ko bana nei foi tai au fo ia le lei ga lo fai le uso le sa la ni alo ia a mai se pese na so so ni mai ai festa le sa dio tonai sa mo matalasi family tole pure ko bana fai ko sa mo mal jana ko la malo tai au mo ia tere la mo to wa so fa le so ina wo to lo spor lima e le balu Lau Samoa, le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai Samoa, o le penina, o te fia fia i ai O solela, susulu mai, ma o mana tua ai Lau Samoa, le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai Samoa, o le penina, o te fia fia i ai Hangi mai se matangi, e momoli atu ai Samoa, Matalasi Hangi mai se matangi Te momoli atu ai Oku alofai la Samoa, Matalasi Ola olelea, fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a imita Samoa ole penina ole vasa pacifica Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alo fai lau Samoa
Samoa, Matalasi. Angi mai se matami, e mamoli atuali. No, lo faina Samoa, Matalasi. Angi mai se matami, e mamoli atuali. tu amo. Le poti lata mai lunga o le awala so o le ua whaamaunia mai waka kotahi le nei taimura tahi au. Tā joro lunga o le State Highway Luasefulu o le malanga mai le sisifo southbound malanga mai nei Gauteng. I le ba Hillsborough ma Queenstown la Veta Valley. Poloka la i le nei vaenga o le tahi au so mela le lena watu tātou le poti le uma vai atu sa watu poloka mai. Le whaamaunia mai o waka kotahi. Tātou umalala o malanga mai I sifo angai mai Sautenei po le southbound o le State Highway Luasefulu. Tu langana lo il poloka mo tātou le nevanga le tae. Le lau titi lo atu pasi mai le tano. Ma tō fōri highways furono le malanga mai sifo angai tauranga kilani le fōti watu le tau poloka mai. Nevanga le tae au. Pasi mai lo le tano. Wafe mai le tano. O ngale amaka mai le poloka le nevanga le tae au. Ia ona whaamlawena I le maa Hillsborough on-ramp ia ma Queenstown. Mo tātou le malanga mai sifo. Pasi mai a Queenstown lunga la wala papala e flow le leif kā koe poloka ia le southbound o le State Highway Luasefulu. I le pasi mai o mangele Massive Road on-ramp southbound whasoro mai Puinui Road. Poloka atoa ia Lamby Drive on-ramp around Rainbow's End. Ia mo tātou lo o ngai I Saute. Ne vanga le tahi au. Poloka fo I o le wā papakura ma Takanini, Manurewa, ne vanga le tahi mo tātou lo le City Bound, State Highway 1. Pasi atu ia Manukau, whasolo atu High Brook, lai pisi au flow le leia se ia pa ia lawal taulanga iau Kilani. Tu langa na lo faifus poloka mo tātou malanga mai si sifo, highways furuono, pasi mai I te ara tū lai whio lolo mai, Rosebank Road, angai Point Severia and Western Springs, oka, kua poloka re nevanga le tahi au. So tu langa na lo irunga la wala, After vale mal fa fo mai ne vanga le tae au e le tautua mo le Samoa Spolima e va tolu amo e na ua toe se fulu ma valu mino tolo tolo tale o le tu la e valu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Whaafonga mai atina matama ita I tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salawa pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava una whai a lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu 5 I le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaate o susu I le aso. E lawea ina ai o tōu moa tai au.
Wasilia ma le luasfulu tausaga le tautua le Aro Memorials. E ngausia lantou maafaamanatu I o loa anangata. Maua maaefua I lau faasoa. Mawhaifoi ona le bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu I au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Jojo, welo valele. Ai moa mai teime, ai sei lau mai lewe. Jojo, welo valele. Ai moa mai teime, ai sei lau mai lewe. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Jojo, shio valele. Mr. Tano, first class na navalele pero Mr. Chen, Harry Hay, pati popo, awala ba na eva mga pelo mashay, sila yaw le sa mila follow le upinga maway fole ang ay mo singa yem, mama sa mo lang uso Katerina lega sa inyo Josephina Malesti Ethiopia, South Tiao, Neya, full mo fika, tumit pio pa may unta si Chalwon, fay numero la fanga tano ika, anuna, saki may ya, all the dirty bully red wines, Billy Balaganja, pagasin yung may lumalapo po, elava, uwi COVID-24, elava, uwi COVID-24. Sang. Pero vaya de sang me falele. Lulu mai ile música. Falele ai beshomea. Si e no rimba. Yo tapa pe on ya baau. Falele no more ea. Falele no more ea. So nga papatuloy may lapis na pala treble. Awak nga lirepo kapakingi o le palibubo o basha me 6-check I bet. Why yeah mula may awak na yung John Wayne. E papating ding dang dong. Vivela dance mo balili siya imak. Sifu isa ito nga po umatu. Awala malkita nga tapay o expect. Malu kung spa wili dam dili do. Finuhin malaw kalit pe meka magi mali chango. Swelo malaw tahin na mali mapule o lupi. Nabaaya o naida o shalaw ngungu. Ang mga o ay o shalaw ngungu. Elaba wili amasamo. Elaba wili amasamo. Música. Falele ai beshomea. Si e no rimba. Yo tapa pe on ya baau. Falele no more ea.
Valele ai Bishomea Sie Lungo Vimba Yo Takape Onia Baau Valele Lumore Ea Valele Lumore Ea Valele Lumore Ea Valele Lumore Ea Well, it's almost for live up to a mom, Male to two and a bang on a tie out, Malato lot so long on a late tie out, and of a Malang on a lay or time with tied and lungy, to a full middle to lot to the tile, only to lap. Valu Taro Talamasamo Patan Valu E, tie on night, my safety man, you're the tie out for Simaru, kid on the tie of Fofa, Villa Leal Cocosamo, Camberba, yeah, for myself, I shall have Popo eye. Well, for the guy on a sort of Walanto, ja papi foi rei lau kofi o CCK o ka ai o fa pupunga le kai au e popo fa le ale foi le tai amaru lu le tai o fo titi loi le potio macho fo io lanto fo nei po fa la tonga nei o hackers la tori nga o inga ia fa mtalanga po information mo tele o company ma fa la tonga alolangi le na fia ile Qantas le company vale le Australia le solente atu nei hackers stole data up to 6 million customers o vanga ia na fia ile Qantas le solente atu nei o pe tawana po o afsota ia le company le Qantas ma se fa la tonga po se group of people po hackers Mali tanunga o la tauia le sa fatinoina le ngai o inga le alofa online. El company na pawanga le fa matu ele Qantas ele yeni fa mtalanga mo customers over maleono miliona o mo faiona release pe fa matu I fa fatu. Ai ola ngalwenga la le wafai ole tu inatu ilm tanga le fa to Australia o la tauia poto fa to la to tip so ta ia matangata nei. All of what you name or cyber attack po hackers for year in a if you tonight ipolan to langa mantua o mafu anga le no fai tangata nei ia vaenga nga o yon tarsanga maile fatetinga le Qantas afa pe le fa monia e se vaenga fa to po hackers wala to nga ina ia information over maleono miliona customers in Qantas ava pela fa monia wala ngale uma wala na tala no e na po ona failo la to feu tana inga wa masana tangata le lo titi lo tule foi na afia ile health department of Tonga ile tolu neva yaso ol tala la le Qantas se va vai po ani la to ata fa tala no nga faia wa le telo tangata nei po hackers nei umona la to nga ia fa so tu la fono ia fa mtalanga po daras mai company tele ma fa la Tonga ala tunu lo langi ato ia on demand le se mai nga tu pe batu so ole tu langa na ele elas fa mtalanga ili mai po se li poti la tamai ele tu langa e feutanga inga le Qantas ia ma hackers nei na la to nga ia tele daras mai ele na vai so mai over maleono miliona o customers to Qantas o tilo atu la ile tala la tamai Tonga o le tolu neva yaso talo na afia ia fa mabonga le Ministry of Health National Health Information Tonga o tangata foi nei cyber hackers pe ona afia o te tilo atu o leo ua whaifehu tana ingal temine wai pe foringa mai o tangata nei e demand mai se mai ngā tupe mō Tonga la ia lau tilo atu o lo whaifehu tanga ingal temine o ne pe foringa mai e owa mali 4 miliona lai ask mai tangata nei tongi atu fitan whai on toi release uma datas even though e ia tangata pe poto toi whaalelea tili whamamonga uma yeah, but once you release it tangata nei information o vanga uma masiale sui fo malorini tono tonga lo noinga ua kere la faina o lo noinga la o le me tauna whai o le leo whiutanga inga ina ia a wane I mingi o maritelo tupe tangata nei wana langa e leung kamai mili o ngai kere nga aske ngata nei e tongi atu tam whai ona le whaasala wina pe release o maritelo o whamabonga tangata umanei o le fianga na wela langi leo lo tatu yai tele le vainga o cyber hackers
Wa fia te lo vaenga so Kwanzaa se vaso te atu nei Tongan Health National Information i le tolu vai aso o vai o maltemine le infantor restore ato uma el system Tonga. One thing no tilo o for maia se for malorina Tonga. Mata ta ifo pa mi o Tonga. It's a wake up call. Ia mo atu mo umal Pasifika e fa pena fo lang ia tolanga o tangata uma nei o tangata mo ko i faia male lo faia vai e umona nga o uma fa mtalanga online ma ile la to ngalwenga fa ngoi so tu la fono ia ona demand leo ka 4 milion fa ona batu tongia te la to maybe ola wana nice we la to pay so stulanga no ditilo la maile lapta inga it's a wake up call afa what happened in Tonga e possible on happening ya to umal Pasifika la vem tato sabo ya so fam talanga na ditilo to lo release my money time on tai out ya wa fo fa fo mele tunu ni bango le tai out to mo radio Samoa Lima e total amo in o to famino to talo le to la evalu o efifia fa se ala lo fa ya langa ka ko mari di le fa malastino a vai le la cal peselia nga se mai le facing fa malastino ka ke le malili e umololea ina solo le tano tala mai Samoa nei tai out ya le so luma ya le ke le o ya fai no
Malo soifua. O se fufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou mawhūtele nei asu fōu whatalofa lo tātou utino o i au si mai alau whaafonga. O le poto mo fōnu tangata tele le maota o tui atua tupota masese e fisongi. Ua vea nei mano o whanga e whaatino aina ngā rua ngā le komisina. Ma le official komisio whai ngā pālota e whaangai o iai. Le whauruina ma le lesi talatu o sui whaatutu. A wā le whai ngā pālota tele lo tātou utino o ia au kuso. Wa whaailoa le official whai ngā pālota i lana fiso o ta inga whaona po neile to tele o sui. E au tu lava i le fast furuma o na tupu ua mai ale stala. I le aso mua mua o ngā ruenga lea na amata. I le aso ngafua o le neiva i aso. O ata o lo whaasara lau le fiso ta inga. A le official komisio whai ngā pālota ua mori mawinai. Le mai ale stala le teitai. O le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa o tasi. Le ua wha ngā ailo na suafa o le laudi e le maria toa. E peo na wha mautu i se wha ai unga. A le wha amasinonga o whanua ma suafa talua i nei. O nisi fo i sui wha atutu o lea pāti wha upu whai. Ua mai ale sitala i lea so mua mua. O lea lava vaenga tā ua o tāpenanga o wale palo ta tele. Wha pēr nisi o sui wha atutu. Mai le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Aile no fuanga au tu o le vaenga wha upu whai. O le Samoa ua poto poto. O le asonga fua sa a mata wha mautu wai o na sui wha atutu. Ma tā pena pena ai mo le lesi teleina alo ia. I le ofisa o whainga palota. O le ngā luenga o le lesi teleina o sui wha atutu e peunu o wha ngā solo. O wha moe moe mai ai lesi tō nai o le vaios nei. O le ua amatele nei vai aso suinga fōu. Ia e ingo visa asiasi i New Zealand mo tangata o le tātu utinu. O lo wha mautu i Samoa. Ai o ni suinga fōu i wao fi ai mātunu o lo avea masui o malo o le Pasifika. Po le Pacific Forum. O wha iloa lau tele le vaenga o whamalanga inga i le ofisa. O le komisina mawalunga o New Zealand i Samoa. Le amatalia o ia suinga i visa asiasi umba. A mata wha mamalu le aso ono le masina le nei o Iulai. E ono mawhai e na maua le ono masina i se visa asiasi, e no fwai New Zealand. Ai mawhai fwoi na toe wha a popo le isi ono masina, pe ato e talo sanga i se isi visa asiasi, a o iei lava i te tonu New Zealand. O le maua lea o wha ingo masina i se visa asiasi, e a po se visa ta whao fwoi, e wha langolango i le wha maria ina umo a ia ingo le talo sanga. O le oba iei neise ofisa mo au nanga tau visa, wa lato wha ngai o ia talo sanga uma, ma ua leto e awhi aile ofisa komisina mawalunga o New Zealand, e pēna sāmasa ni ai. O le ofisa fōlea o lo i mauta o le Sanalele Complex i tau fusi. E luas fulfai tu malo pa lota ua nao le vai ngā tupe mua mua, fitu sila wafe tā lao le tufutufanga, o le miliona lona tolu ua wha matu i ai, ma o lo to e ia latu vai ngā tupe muri ta i tolu sila wafe tā la, e le tu inatu i ai. O wha maumaunga ia watu ina mai e le ofisa sili, o le mtanga aluenga o tinam tama e tai a tina e o fio anga maanga fiso tai, ina ua fiso tai atu i ai. O wha ilo mai e fo i maleo wha inga e luas furuono, o i tu malo ua mai ona wha matu uma i ei vai ngā tupe o le miliona lona toru, i se au wha inga e luas furuono miliona tā la, leo o tawhi atu le tāmidu sanga o tupe o le tamau a inga o le tātu o tano. O te toi ai neile i tu malo e tasi, o loo whaatali nisi o wha maumonga mana o mia. O na whato a maua leo vai ngā tupe whaatulanga ina, mo le tūwhatu whanga lona tolu, o tai miliona e ese ai le lua sela wafe tā la lea na mua wha matuu, i fono wha vai ai tū malo e limas futasi, ina ua amata le polo keti le nei, ale malo ua savalia le whātau sanga. O le masina nei o le a amatai o na savalia le vaenga o vai al nei tau mawhainga, o fisa o fono wha vai, mo le asia o ati na e ua mai o na wha maonia, mo le wha aluina i ai o ia vaenga tupe. O le luas furfau i tū malo e le imaua le tolu sela wafe, e iei le teletonunga o le a teu le teu ngā tupe wha apitoa, po le special purpose account, e wha tali ai le mai o le palo te tele matula i mai se whai ngā malo fau, e wha aua wina le wha matu i ai o la tu vai ngā tupe muri muri,
o le miliona lona tonu. E wha mawai isi, malolo li taia isi, ai tutuli isi, ona o mafuanga, ai le motu si ai solo inga o vasenga wha au o leo leo, e ngā lulu e mtanga aruenga o leo leo, ai wha pia fo i leo leo e ngā lulu e whare pui pui lo tātou tino. O leo ua la eito ninga ma amata ngā lulu e, le vasenga wha au e to iwa suru lima, he au fieli ma te maa tai ua mai a latu wa o onga, i le a onga o to mai wha leo leo i tā wha ingata e au fiai, leo no sfuru fitu o leo leo po malu o le malo, ai lua sfuru valu leo leo le whale pui pui po prison cards. O le wha uai o le ewa senga fau o malu o le malo ma leo leo whale pui pui, wa wha o popo atu le tautua le tanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina. O le wha malu si au fo i lea mai le minstau le tanga aluenga le na saunduanga, i le wha au unga le asfarile umawai, pe ngā lulue o ni leo leo le wha malu si o le tū la fono, po le ngā lulue le whale pui pui, e tasi le aunga autua le au nanga o le pui pui o tangata ma mea tō tino, ma le wha malu sia o le tūla fono. Na mua whaia tautonga a le to iwa suru lima o le vasenga wha ufou, a o le wha au umala eito ninga o se wha ilonga, o le aveaio i la tau ma malu o le malo, ma leo leo o le whare pui pui. O Porkalame le au nanga mo tā ua o le Pacer Plus o lo iai tutonu malo o le Pasifika, wha peai New Zealand ma Australia, o feso soani malo si nei le ngausia o loa mai fua tau whātoanga. E ala i se fōa i o masini ese, mo le ngausia o ia o loa mai la au tau whātoanga e pe o le koko, kofe, whapea i la au tuto o ufi matalo. E walu suru i wafe tā lale tau a wha i o ia masini, o fōa i mo le associate au whai whātoanga i le atunuu, po le Samoa Farmers Association, i le sanga una i ai o tau mawhainga o loa ngausi, mai la au tau whātoanga e pe o chips, e ngausia mai le talo. O le minstau le malo tausi mo le mtanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva, sa ia tau au atu i sui o le associate au whai whaatoanga, a Samoa, le efso soani he au fiei masini e whaapa uai whatu kokomango, ma pui pui mai ai le mou, o masini i wha maru palapala, masini e palu ai le koko, ma masini e vidi ai le kofe. Na fōa i ei fōi masini i liafi, whapea masini e di ai lua mō pou o pā, ma isi masini au ngā lava i tau mawhainga, a sui o le asosio whai whātoanga Samoa. O le autua o IFSO swani e peo na whaidoa i le minsta, le fionga ni uawa e ti malolo. O le una ia leo le ati na e lau le ele le toina o la au tau whātoanga. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Mawana ia alapta inga mo tātou malanga mai si sifo southbound o le State Highway Losi Fulu pasi mai Hillsborough Road on-ramp o lo tu maona poloka e le nevanga le tai au ona whaaplavele na tupoinei le tai au o lawa te tala mai si leina ia o lo tu maona poloka tātou lo te mawha atu kwa mo mufa solo anto mai ia le State Highway Losi Fulu southbound mai lawai o i Mayoro Road on-ramp, whapena fo i Dominion Road, i a waenga na mo kwa i o i kiu ni nevanga na tai au. I le tūlanga lo iai, i a whanawena. Pe ona iai, so lava mai on site tātou lo malanga mai, i sifo ngai mai sautenei. I ona whanawena lau titi latu leo lo tu mau ona plokai, even though lau kalamainga i silaina. Tasi, le silaina lau talamai. I le nevanga tai au tatolo o angai mai sifo anga taulanga e Kilani State Highway Losi Fulu poloka fasolo ato mai le pasi mai Te Aratu fasolo mai Rosebank Ponchevelia Western Springs no bainga poloka mana mo tatolo malanga mai I sifo anga taulanga e Kilani city bound or State Highways Sifolono flow le ya tule telo bainga saute ala pisi ala flow to apoloka I o pasi atu Mount Wellington, I'm in Highbrook on-ramp. Fasolo Twaina in tip-top corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Pasiatu Green Lane, flow delay. Ile tolanga Kilani, tulanga na ele sisi fa lava tu na maino leo. Ile nei vai ngora tai hao tatu li poti la tapani nai no wana.
i votulu. Amo. Mai kona tamana nei i le talo tau nei taimi o le tae au. Whaatalo whale tino lo mai mo mai Samoa. Ma lolo se fua manuia lua se fulu mana tonu leo te wawai atu o i le mawhana whana le e Samoa. I le nevanga o le tae au o te ale iwa. E tu mawinga awa o le tau le tino e pa utimu nisio vaenga o Samoa. E mo wila nisio taimi. Lua se fulu fitu, lua se fulu valu. Degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le aso. Lua se fulu whai lona maualalo. Se mai le talo le tau i le tuatu o Australia whatanofa good morning pa angal tara pakalame so savanga Australia malo lava se fo manuila la moi Canberra limono ile malulu le nevanga le tai ona fasono awa o pa utimus futoro malunga le malulu fa mawina mo la moi Canberra le so futoro fo le malunga le malulu le fa mawina mo Hobart tala fasono awa o pa utimu futfar malunga le malulu fa mawina mo Melbourne ile so la fasono fo le malo si savili ni so taimi awa o pa utimu ni so taimi futoro malunga le malulu fa mawina mo Adelaide Fasolo malo si for savili pa utimu ini so taimi. Sifur fitu morunga marulu fa mawina mo Perth Australia. Fasolo awa pa utimu. Fasolo ina awa le tau i sini Australia malo si for manuia. Angal tala proklami so savanga sini Australia. Awa le tau mo tau le so sifur balu. Morunga marulu. Lo te baba ia tu Ferolo mai Brisbane Australia le marulu ani le tai ai old pole. Ole alangi le tau mo tau marai man mafan fana dos fu lua lona mo lunga marai fo sul mata ngo fiore lai Darwin o ka se vela tors fu mare lua o vainga o mana Australia no winga pa vai Australia atoa ia e vainga marulu e fo vainga lai mafan fana ia pe fa mo wina le fo tai o fo se mali talo tau no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makaudo valu o ye marulu ne vanga tai pa vai atu la mala mai fa fo le mana mai le langi le mal tau ne vanga o tai au o la fa solo na awa lang de le tau mo ta tau se vanga le tui matu o Aukilani pa wai nai wanga ni so taimis fulima mo runga na marulu fa mo wina mo Aukilani e le ne fo yaso se fulu lona ma wala lo tai pa audio le fa solo fa na awa lang de le tau te na vanga Aukilani tu sa le marulu ne matai au fa solo na awa pa timula stoffi pa timula for raile awa lang de le pa unai wanga na sto nai pa timula sama na so fora na vai solo bana o pa mo o mana o tui na mai la vai tau i le nei foi vai nga o le tai au Raile nei, pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a na sfutolu tasi lima i vatolu a mo thank you fanana sfutolu o te aile tu la e valu taru tala mai Samoa sa whaafonga ile tino mau whanongonongo e tue whaasalawina mo e pētane tu lai se furu mane lua leo le so whapena fori fitu pōhana nei ia ona tatu whaanono manule le lofo le tua lo tu si fo mana mātou malosi se fo lau le fo e sui already sa mai pia le whionga ngal mana la moisis whapongo tatu tala mai Samoa pētane valu ile tai au o leo ua u jou whaafonga atu mo whaalongolongo ia ua mai au na restala ni sui ia lo fanga solo restala mo sui tova ia mo le tato fanga palota la solo suma le ver masino au kuso a mai alon restala ia sui uma tova mai tu malote tasi ia o le te maua i le vanoa pe inisi ine la to tangi fasanga inisi o sui mai la tu malo e le tau na tova ono nisi o mai ngai lalo tu la fono fanga palota ia le ai ia oi lava sui wa tusi au ia fio anga ma tu malo o la tona la fina wina ia le fo tu malo tono pa mene Samoa e ala le tara fanga palota la solo suma le ver masina o kuso o te talo ia lo fale tua ia to fi maliema solonga le lei la loto la tunu ila fanga palota nei e ta wai fanga fa demokrasia lo fa tino i palota tono Samoa fa pena fo New Zealand nei o le wingal fam talanga o le moa o le iata tau o le tangata e wha leo mo wha tino ai ia lana palota e whaia te mantua fo ila o whainga wha te mukarasi umanei tu oile wanoa ia te oia au malona restala a sa ngingire ki au le wha tino lau iata tau ia whainga lau palota po e te panoka iai ia au malona whai lau panoka ia panoka lale ia malele ia malato ia kako whakatakani loane po aile pale mai fai masui o tu malote jasi ia ma tato e sile fie foi mo loai ia pati o le afa penana tu le mai
ta o whenga malo Samoa pe mai whenga palo tala sulu sulu fa kuso manuia le loa tula tino lana whenga palo ta ia mona sulu sulu fa kuso pe ona fufuaina ma le foi pe mana tuane le tino talo ia to fi malia me uma na ngā tula tino lana whenga palo ta nei tau sanga tau tō moro sama swalima Eva tolu amo na ua se fulu male ono le watea nei le tula valu sumana fa fonga tato mo fa samo nei tai au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua o ia le vao i whangalele. E whapele tala sai whale a lupo se li tele ingo i a whangalele. I le whanua o whangalele, na o laini la au sa sili o na manu iaile nei ali. O le ifilele ma le pau. E masani o na whaongala au nei e tā ai tā noa whai awa ia po umeke ma umeke. O le tāua te leo nei la au, na o ai lava ina tau e whangalele o siana whanau teine o ifilele ma pau. Na ave tala o teine nei. Ma whaasese ina i tui manua, o na malanga mai aile e fia mana mea i se tasi o nei teine. Na whailoa i mai tui manua ma whangalele, o na whaailoa le tui manua lo na manao, pe ma whai o na whailoa i le teine o i filele. O na poloa i lea e whangalele i tau le lea, e o i le vao. E tātuu i lalo le i filele ma moane lea i le aise i sila i tui manua. O i tonu e maua i le upu, e na ua tātuu i lalo le la au sa sili o na tā ua mamang. Ua o ia le vao i whangalele. Na te isi tupu o tui manua, i na ua vaai atu, o le o ngā la au, ai le o se tamaitai. E whao ngā upu ia e nisi e whaamatala ai se whainga taulanga ua, whaalalo ai ni mea tā ua e momoli ai se mea lofa. Mai tawatu ua e le tu ua ni le lei ai au maini masei, tari tonu lama. Ua o ia le vao i whangalele o na olo manatu i le mawhitanga ma le tātou tamā whaaleangang. Ia, whaamanui atu le tua. Ua o ia le vao i whangalele, e amanuia lau whasonga. Oh
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. O i sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whaalewe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi I lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E au fi ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa I alu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Awane e misia le tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance e whaiale stona I aso se fulmala iwa Iulai, amtalia le tulai fitu le fiafi, na le fastful lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa, o la whawhewhia I le tui Samoa Band, awane ngalo le tua tusio le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe, whao ta I lola le tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu, mo se laulau mo oe, maupa anga po o si o a inga, le tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Iulai lua whelua lima. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu, o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu.
Whainga Mota mai le Moa Town Youth ina o te lua se folo ma le walu mino tolo tolo tā leo le tu la eiva. Ia, te pa foi nā mino tolo toi o le tāna pakalame manu le tai au mora nei foi a so lua ma le tantanunga lo o manuia ma so longa leile tai au le lofa mananga le leile tāna matai le langi. Fai si maruru te leo tātou i New Zealand nei. Ia e whaftai le lofo le tua mo le avanoa. Ia ma le whenga le sao sori i le whenga o Peter George Susulu to whasu o William Siola enjoy. Ia lona hi fo i soi fua i Samoa le mana i o le mawhanwhana. Ia, la whenga le sao sori. Ia, ma rosi fo monia fia mai pokalame nei tai au. Ia, ma no lavar soi fua fo i lau sunga te vai ma le ofisa malu. Ia whapefono fo lo fo i le tātou watunu lo mau mai le tātou pokalame nei tai au fo. Pa ia lau whainga luenga le atua, tupu mai e o le tātou watunu uo mai o masani. Ia whaftai lava, ma lo le on sai, ma lo fo ngā lulue, e sa o ma lulu kere i ngā a le mkwa ma ngai al mawhangwhanga o le kau Samoa la tau ia. Ia, e sa le lei. O te lo teimi mana, ia nei mo nei tātou matua, fo tu asin sino le tunu o pension. O aku i ngā e wha, si i o fo, o mga maruru koe fo i mai fo ingi. O le mea lava kaunga whai. Ia, le po e ka ke whauwhaukua ka ika ia i ngisi fo e lava lau whai pisi ngisi la tau ia. E a makanka penga e la ko au nganga. Wa o mai le au li kaya mai New Zealand o mai la ko pension ia e au ngā fo i morka mao a inga. Ia le lei ia au nganga. Le lei fo i mea kau soifua malolo inga. Ia ngwhaiwhai ala ia nice ma ngai ia le soka inga le a kungunga e lua. Ala maua sa wari lua vai aso o e nai Samoa o le asau silsila lautele le atunu o mai lea taimina e tanu o tuai Samoa. So longa le mea uma? So longa le mea uma. Mai tau ina fo i lava ua ka penga le atunu u mangau i le whainga pālota le pe o na a tofa ia ele a sulu iwa o au kuso. Ia, wa mae a le whainga o le stala o le au pālota. Ia e ui lava la o to tele nisi foi. Ia ele whainu mera e lena li potia mai e le i le stala. Ia a o lo wha solo lava ngaluenga. O ana nafi lena tatalai a le whauluina o sui tāmamoe po o sui foi whaalioli. Ia e se foi langonga le ua ia ingisi foi ua mai ang whaatino le ngaluenga. A le mea lava ka ke mai kawinga ma se mea ia ka ika o se mea le leia i loa ile alwalu i luma por kiki a Samoa. Wo lava wha vaenga whai. Ua sau whaasalaunga ia, ua whaasalau mai, ua whaaulu o ua whaofi tonu ia sui al fast. Pa penga foi le HRPP. Ia ka ke vai aku foi i le sapo le supo pe ka ua isi i whainga malo la kou poko la tau ia i ka penganga foi o la kou ana watau ma ka penganga foi o la tau foi sui e se le mahangaia i la ka ika vainga o ka ika la kou ia wa i loa foi a langu ese o langwanga la kou ia le HRPP o langmumu la kou ia o le fast ia lang mea maka kau samsama o le supo ka kere i vai aku la isi vaenga whai pe o le Samoa Labour Party ia whapea foi e pulem kumua ka kere i lopo a kongu langu o le aliari mai ai mai kau foi wa e kau vanga pese o iai le pese ia le HRPP o iai le pese ia le FAS ia o vai aku foi le askonga i le ua release le punya lava le pese le Samoa United Party ia e manga ia kele le kulanga le wai o ka ik power me foi a ka ik pe o ka pole ale lango lo ka ofu ka ke ofu ai e aso mane aso e kai nga ai ofu lo ka ofu lango sama po lang banga lo ka fai ka bai kai o ele vanga le va pe o ka ke pa ki o le o ka vai foi o mai le road show ale HRPP ia le vai aso fou ia maka ile road show le fast ia se ka ko whakarikari foi la po angi la ko foi anga vakau ai o ke kalikonga ia o se mea e loa ile la i luma o le kulanga al por kiki le iai o uma so foi le penga alu fa sui kuko kasi e mongia o lo iai sui kuko kasi kai mingi a le kele lava
o le mangaku fo e la kungu le ua kapu e mai. La paloka mo le paki e kula i mel whainga malo. Pela le kulanga nga, ia, whanonglonga fo isi ko i inga ingu i kua, pa mai, o kwainga o mai la sulu iwa o aukuso, ai se ilole i unga le vaenga po le vaenga. Yes. So it's quite an exciting thing, fo i lele le ua kupu i kongo ingei ia, o le whaifongo le whakasa, le meko kisi. I ngei le fo i whaifongo le worship center. Ia la ka vavai a fo i lava o le e whakawa inga fo i ia e kalesia. I le awai o kangaka i o e whakingo la ko paloka. Mane. A pito tala noa campaigns ia po o whainga fo i le whātua si nei tangata nei a palota a wau te lo le talaina le piota le pe al ke lo le baso fo e fta talai. O le alau tau sila o i lau sila fia mea kau por kiki o le pākia le leile whainga o lako campaign o le pātia fo le nau te loe tau o na le lifa e le palota la tunu o la asu sila fia wala wano sila fia le tula. Ma fofo i o le vai aso le la sau ia pe ua kakala e lo le lunga al wha la waikele o ngā wakau e ui lava le ua mua isi. Ia e le a whainga ngā la tau ia. O le kaimia i o whainga campaign. Whamai a isi o lau māku kua fo e pale menga New Zealand. It's a competition of ideas. Right. O se kauwanga a ngā wakau. Ia a kongo le ua umanga pu e mai e la kungu fo e ngā watau o le HRPP o le kaula ia po le cost of living allowance o le pelenga o le sosoangi lau makua ia maisi ia malau walau papa le vau polu masawai ia a kongu sao ka vai foi o si siringia ngisi o la kongu be fia le kupe la alwai ia au ia mea o le paki la vai mafai o nga faa lau iloa la ko na vatau mafai iloa le mea la maua maile tupe makari konguinga i le tunu. O le pāki fo inga ua karikongo e le tunu e kaunga kulai me le whainga malo. I ka kou mea e New Zealand. Ia mai o le... Mankua fo e roko kele lava ka kou ka ngaka whesili. O se whainga malo e lofa ia ka kou. E maua i se ka kou manguia pere ai. Ia e lo karikongo la kou ia o whesili fo inga le whesili ai fo ia ia a inga e se ese o le au whainga luenga whapea fo ia fio angai kua. Ai langa lau ingei. E ko kelo ka ko I fafo ele o mala malama iai o ingei o umanga whaavasenga e ko I inga ma fio angai kua kangaka whaamaongi ma kangaka alolofa ma kangaka miokongu ia e whai ale whai unga kangaka la ko ia ia kulanga o le mefo I kake fia I pe ua aver whaamua I mo anga wakau I idea po finga ngalo whapea o I ngale upe wa ngai ele kungu mongi a e whape haisi a le mo masau kupe le sui o ke le paloka ia a me mongi lava e pe o laua kalangoa lava kangaka I le vaenga whauwhai po ai le malo o se malo le lei a o a fo I la ko ngaluenga o le a whai a e pe ngafakia le kungu I kupe maua le kungu o ngako kongi le mea pesili fo I lau whai pisingisi a se o le ua mako maua ia ngā wakau o le pāki ma le pāki I mea le afsosoangi la kungu. Ai pe whapewhia mako. Ia le lai o ki karikonga uia. E rei uma le whasala lauinga o ngā wakau a isi pāki. Ia ai sei kako ngofo ma kapua I pea. I le kaimi whalau I loa ai. Ia kako whamasingo la ia. A pito mai so Silvia o le wana I tona palmene ma min stafo il malo New Zealand. O la fisili fo le winga I te tai o party the major parties I Samoa fatu tua le tua Samoa o tasi Samoa o Poto ma le HRPP na whionga la auli le male toa fia mei whapena fo ia tu le epa o la fisili le fia whai atu fo I lele a ti tiro I la tau nei pe o te itai nei o le tu le mata I el whainga palota lea ia mesi fo party tu la epa le lesi tu le si palemia na tu sam tu la epa le umi on tu la mai palemia sa mo fia mele umalan pa enga le matu sanga on le so la fionga ya la ole male to o le e fo watu lona sa a manuel fainga pa no tolon tempo mo experience se mai no sin fia fe ta on at the tai e fina ngalo le tu umalan la tu panota e fuanga e tai nei o party the major parties in Samoa
Ia o le miskeri o lilo nga tawai. Tina ngalo le atunu. Vai mongi lava lau saunoanga o le ua maea o ngā sila le atunu uia i le kaimi fo e kula i mai o tui le epa. Kaimi fo e tula i mai o fia me. Pau le me le i sila atu i le atunu. O le kula i mai o la auli fo i pole taitai i le faa se e vea ma pale mia peita i ane. O la ua whaafofonga le atunu mai moa le atunu. I ngai o inga ese e ia taitai. E o se situlanga o se mele leile mai tau atu o se taitai wa lava long ko mai malonga sila fia. A o isi foi taimi wha masino le atunu wha pia a kai mia ngai ngā kai mai maru kaimi. Male. O wa pasi foi longa ia kaimi. Ku le ava ngoa i vaenga fou. O festili umanga ma manatu umanga. O la ua fuli i ai ia fina ngalo ese o le atunu. Ai elo o karikongonga. Ua manino ato toa nei mea uma. I lea fio anga ma lea fio anga ma lea ainga ma lea ainga. E le ai sesi ka ke le kalongoa ku iai. E le o faa lia so lato fina ngalo iai. I le vaenga ma le vaenga. Paulava ia nisi fo e lau talavou. E kalango a mesela lau talavou yo wa inga ia pia. Ia pe ua whamaila kou se ua hiu fo i le pisa o. Wa le fia pāloka. Wa le fia le skala. Ia o au ia so wakari le ngei ia manga fo ia anga wo. Ia walu le ia le skala. O whakwai le skala. Whai kou whiwhiringa. Ia yo e karkarangoa i sui kau wā. Ia mau mai se kou mamlam. Langa ia kia uia. O se kangaka i karikongu. Ka ua mo le pāloka. Ka ua le whainga le whiwhiringa. A uma mai lau whiwhiringa. O ai lewa le malo e kula i mai. O le malo langa e kou ke ngā lulue. A whai e whaale kou. O aku leis whainga pāloka. Ia pāloka mai le si vaenga pou. Pe o le nganga. E leo mawhainga o kai aku po whele furi ai. O le pāki lava ka penga i o ngā avakau ma lava ka penga i soka inga male kungu. O le pāki inga e mangmalo e iai lo wau kari kungu nga ia. Ia e kake musu e ka uaku. E kake musu e whako singa mai fōle kungu. Ka ua e whai o le pāloka. Ngā ka malo wau fwoi kari kungu nga tawai. Ngā o Samoa lava. O mawhai o ngā nāko whaakingo le mea ka o le pāloka whaaliliho. Ia. Malo whaftai, o na wesau nol tūlanga o namatau, o la whate tali, o la ofisili fo i lea, o le mentality o tatu ngata Samoa e whaile pālota, o le te lean whamanatu le tenu whai malata mai, le pālota, o le telo tangata fo i lele, o lo uanko, o lo uanti, o le mako a inga nga, ka un pāloko i e, ai le i se i tiltilo i fo. I ana watau nei silo na whaata waina, o le asau advice ma se tūlanga tau o na no fauta i Samoa, ina i ata mai ma poto le whainga pālota, i le whainga pālota le lo manei le masina fo. Ua whaalonga koe i saunoanga whapenga. Ngō whapera i kua mangaku whakawha akele i saunoanga whapengei i le atunu. I lo waka awhi ma lo karikonga ia u ka mirasanga foi mo karikonga aku i o a inga ma wo mai umasanga. E le ba le lea le akungu. Malama le le akungu ui menge kukupu. Malama foi le wha fonga lava iai. A le si foi mea kaua. Langa le wa ngai va nga whai i awhioanga. Wa whai le road show. E le masang iai. Nga le fast lava ngako vava i kai i le si paia inga. Wa ngai kua a kaimingei. O le wa ngai kua pa ki ngei. O se mea le leila. O la foi wa ngai e le atunu i e road show. E le whape a ngai la kungu le road show le HRPP. Pe a ngai le road show o le fast. Nga whapela ia o ingala ave ila ko langolango. O la wa ngai le kungu. E fia fesiringia. Fia mamla makiri. Ia a kongu o le a foi so kousi le sila mai mua mai. E lo kari kongunga. I pei fo mako me ngiusila. O le vaenga lava o lai ko kele i ele a kungu. O i ngā foi e i loai. I le ngau le kungu i e lango. O le vaenga foi e fia i a ngā wakau o le vaenga ma le ku. O i ngā foi e kaupo e mai a ele mawhai lava ngā maukingoa. Se vanga ngā ua mai alwhai ngā pāloka. I le kaimingei la. I a ka ikalava ia o ke fia le swinga le we isa moa. Wa fi ngau i le ngavakau, wa fi ngau i le maupopo mai o le pāki, ma le ua ngai umai kua e whaila ko roadshow. Ia lera ua uma na roadshow
ale cha pipi lango vai aku o fai wo I whangaloa. Ia a le vai aso ngi pol vai aso ko I kua. Lela a maka le road show la ko ia le fast mai savai ia nga I maila I polu ia ka ikala o se mea ma ngai ke le paula vale mele o ke whaalongolongo aku ingisi o au kalavou. O lo ngau pele au kalavou ia. Pe whea o ngalako a wai ko kongo ia vaenga whauwhai. E la lo kalikongo. O kasi ngā mea o lele I o ia I vaenga whauwhai. I le whaamapoponga mai o le iku ala au kalavou. Wa amaka ngā ngai vaenga whauwhai le whaamapopo mai le iku pāo kamai kai. E ui a ele o ako koa ma lava fo I lako sui. A la ua wakawai aku. O kere sui kamai kai ua ngai mai. Ma o se mele lei fo I mole akungu. Ai se longa la a ngai aku whaamapoponga mai la au kalavou. Ngō karikongu la ia o I ngā o le a maua ile a koanga o le lango ma le pāloka mai o le akungu I lea mālo ma le vaenga whai kula I mai whai ngā mālo. Mālo, o pito, mai sau whina ngā lo wha o maltapa kalamele nei tahe au whai ngā pālota I lalo wha tem karasi o le iata tau al tangata whanan pālota. E lua I tū mālo o leo te wawa I atu. Pea wha pesa o lau titilo. Le I whaia ni alatu whai ngā pālota I pālota o mawai, loto whanga, ma le pā. O leo te matau atu, o Iesui o leo le atau wā mai, ia ma le asa wha pito wha pena fo ia sunga tula epa. O le whaatino ina o le pālota, whaatemo karasi, e whai e le pālota ma le iata tau tangata whaatino ai, a pea e lo uau teltanunga, a wha pea e whiliwhili le kumalo le ale whailanga se lako pāloka, a e tusi au I se sui tō tasi. E pea o kau mia I le whaatemo karasi, e whaili pālota tangata umoli tūmanoa a pito. O la ukalkalunga fo ia whaoltoi mangisi fo la fio anga le pā. E sa hilo le lako fongo whare ko malo le kulanga lea. Ia ma laua ia I lako I unga lako ia. Ka kala lea wangoa I sui kauwa. Ka kala fo lea wangoa lako ia I sui pāloka. Po ai lawe pāloka iai. Mangkua sa masangi I nguu ma fio anga. Pero le mea fo le sa ili le nguu. Ia kasi le ngu pe kasi le ko maro le sui kawa. Ia ngā kau mi aila I o isi o loo I aila ngonga fia kawa. Le melo I ai o lala kawa le kofi le pa. O I fo I sio mako fo I ko malo la kou ia. Ia ele ngaka o le afionga fo I sau whapiko o le kawa lava o ia o loo I aila kofi kamingi. Ai ai fo I sui lua ia a le fās le ua kula I mai. A kongula e mai ale le skala o sui kawa umarengei ngai loa na ia e kawa uma kofia la ia ele o wa sui la ngonga le ia ngu mai ko malo e mongia e vaku la ngonga ale sui ma le sui e fia kamoe a wa mai la varkalia ko inga foi po kapa au mai lo o a faya uporemo ia ka kia mai o se mele le pe wo ye le sui nga walango lango o ai lava sui e kawa sui nga ku le vango I kusai ma fa vai fa kem kalasi o lo saungo mai fo pe fekalai mai fo ingisi o ko inga ma ku e faiong fa mai o la ko ke o ai lava fia momoli I lea paki e o momoli a fai fo e sau se si sui o si paki e o fo e momoli o fa pe ngale mele o ka mai ka o tavai ma ia kai o se mele lei e kusai ma fa vai o sa lokonga sa vai fa ke mo kalasi so se sui la vai an I manko fa ka ko fa nga paloka o so se kanga lava I maua kausanga pe uma lufu kasianga I lunga e ma fa nga paloka yo inga na le fa ko ko ale wa kala I le sa lokonga le a fa ke mo kalasi Malo lo whenga le sau soli whao tai mo le wha so lo silfia ma lo whinanga lo fo I te leo nei mahanga I a tāua. O le alalko, o la enjoy alo lai whinga se I mo le whenga palo ka pe. Le hai ke hinga I whongo whanga luenga le ka ki ngofo ai umangil vai aso. Ia ngo koe ka mo a koe la I inga le ka kou a kungu ai sa mo foi le mo e karkarangoa koe fo ingisi o ka ko ngu sa malanga whapiko mai le skala. Ia maka penga koe malanga mai fo whainga palo ko se me manga I kele. Wa te tele la vega pita mo nei tai au ia mo ia nei aso. Ia se fora.
le fe sa so le fe nga pito to su to fa su le misio ya male tanto tala no hanga tu sa mai sa mo ne fo tai fo to mo re sa mo fo mai tola moment to ane na tunu lo talo sa ni le tunu mo lan fenga palota so lo survival masino kuso 5 stars Sio mia elesami atu mangalanu lawala mewa ifia o tangata la usamu ala usa moa Samola tunu pele malau mai mo malau fa fonga mai nei bang o tai au mai la yelo a ba tulu le mata o fa to fa mo nei fo e tai au fo le tam ba ro tai au le na mo nei so lua o te fia fa to fa le pesele ma le peace champo te malosi pea mo le toi fa mai senga mo le maro le tunu o tia fo ina po lu fa no nga nei be tau o le to sanga fa to mo le fa to ya to STO mo no fo alo malo ainga ngalua wo mai masani na Nail Family Service o sunga e a Pastor Tino Tioa au le fatu fatu yona to sa ninga la swata yao ba wo file mbo le nganga le tu e taimi o fa no ranga David told to sanga wata to yai ole mo le Kalesia Livingstone Evangelism Church number 5 Mahanga Drive Family Service la fefia na nei mo ni tele level nei yaso le maro le tuno to ona tamai meni so fo mai mea uma u te tele le ngongola
tautai o e lo atua le pule i lea le sami le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe tautai o e lo atua le pule i lea le sami le fanua o te malosi Malu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o e lo atua o lo umana o te mawhai ai mea le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo Tatalo fina upea ua maulo ulo toia o e lo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo Sorry fua oe e ufi mai Olo o sorry fua oe e ufi mai Olo o sorry fua oe e ufi mai Olo o sorry fua oe e ufi mai o te malosi malu e pea tatalo Fatala fatu I tala kumal nei tai au. O le vaa orsi fitele sami New Zealand le HMN CDS Manuanui. O lo ngotu le ngate whare le tu sa le moto polo.
O le atatia I pele mea o ngotoai. Ina ua mai ona fola sia o wala I tusa ma le rumana I o le vaa. E pena lipo tia I le vai ngotala le televisia ni sila le TV tasi. E ieli te tununga, e tisa mara sila lau miliona ta la e wha aruai ni sila pe a whaia a vesele a vaa, mara mea ngotoai. Ai wali putia ne ieli televisia ni sila I le wha aria le pāni mia tau si mea o sa moa fia me na o mi mata afa. O rea vaa malepe, e ngofo I lava I le mea o kaki ai. Tala mai o ngoto le vaa ia o ke topo te sanga o mwae, o pusa te teleport containers, swau kiso mai si vaenga wa vese uma, mara vaa. Ai o le tino le vaa malepe, o le alea vesea. Li potia le TV tasi, ina ua mai ona fola sia I le malo sa mo, I le lisi. O me mwhai ona whai e tsai ma le vaa malepe. Ma whai ai le lato whai unga, o lo o lava le saonga le mua le vaa e tati ai pea. Ai sa whaaria ni si o le loto I fale, I le lalafanga o te fitoala I le televisia ni sila. O lo whaawa o peona fite ia e mwha fitau I le vaa o lo ngotoai, I lo lato unga te fale. Ma ua mana na o ie a vesean. O nisi sa lato whaalia e le ni tau ia maua. Ai mai se le tapo na whangongota. I le sone o si o mia I le va malepe, I le varsful pasene o tiata. E wharongo lango I le sami mo ta mawha. Ai ui lava I le fina unga malosi, ai ele I o ina le malo sa moa. Ma ta uai, ua fia I le wha mamai no le vaa sa whaia. Whaari ele fitafita ni usila. O lo wha wau lava o na wha mai aina I o wha avsingana o vaenga ta ua malisi o si o mia ngā le va malepe. Ma le sone o ta tiai, ina ia longo ina I whai unga I lurumanai, e whaia I whainga malo umai lua. O wharia lau so e whapito so I fō maro loina, o ni mori mau maro losi o tā uai, o le vāo ianga o le a fio se ki au tūlea o le vāo ia, o le wha wau a unga whai o umi o le COVID, pole long COVID. Sa ma ua e lau so e le silia ma le tasi vai limo tamaiti, ma tupulanga tala vau sa wha wau na fia ia unga le COVID, le mai ai ono pipisi, o le COVID se funu mariva. E beona taika I le University o Tako, o le unga o le suenga sa lo miaina, I le lo minga le ola maloloina tamaiti whaavau malo, the International Journal of Pediatrics and Child Health. O le suenga sa whesiringa I le siria ma le whaafe luasela o tamaiti, ma tupulanga I le mātua, I le vāo tolu, ma le luas futosanga I le vāo November, luafe ma le lufurulua, ma Aparila o le luafe ma le lufutolu. I le mai ai o le lua I lau telo le pipisa le COVID sumariva I le amatanga o le luafe ma le lufurulua. O le siria ma le fitsu paseno I lato sa awa I le sa ilinga, sa lato wha mauni aina le afia I le COVID sumariva. O le koato I lato sa siningia sa safa, I le teleato le whaima maua I le kale wha awau, fulu masia mai afia I manava, telu mai le mai o na afia. Ai o le toa tasi mani toa lima sa li putia, le wha awau a unga e afiai e pe o le uti ngā ngasa o le tino, manama ti ngā, ma le atu o tu vale. O tamaiti e iei wha mai masani a afiai e pe o le asthma, ai po le ADHD, e whoninga mai, sa amata maua pe o le maua le iaunga I le mai ai o le pipisi o le COVID. Ai e momo atu, o le toa telo tamaiti o le malo loina sa li putia foi, whaawhainga tā fau e afiai, e amata mai le wha awa o le kale, ma whaafita au lo le wai o mafo fau. Whaari ele tamai tai Professor Langolango, Julie Bennett, mai le matanga ruenga o soi fō malo loina le universite. O aunga o le wha awa o afianga, e mawhai o nā afiai le leo tamaiti e awai I ngā yoinga I a staitasi, ma le awai I a onga. Mai e tā uai o le tui titi o afianga o le ki au tule na I vāo ianga. I le whai o stepu whai ngō fie pe o le te talo wha malama, e wha le leia tiri ai le ea ea ngai te tonu o potua onga, whare whai ngā ruenga ma whale. Ma whesoso ani ai le tui titi ai o le pipisi o le COVID, se fulmariva isi. O le whai pole telefone pito nua mangere o kina ni saute Marquis Tumaniko. Sa toe te liu mai lona ainga mali e pāle mene o ni sila ma se whaalongona mita I le awala sa whai e masui o na tangata. Ai e whailona manatu o kila ni saute o lo tumaulava o na le o tele i eisa tilo ma sei loa. O le vai so mawai sa tau au fiei tupulanga o iloi o whai pole telefone I le pāle mene I Wellington. O le tama telefone simole on tau sanga sa e tau tino o se si o mianga tau whaafefe. I le si o mea ina lea tanga televou mai I tū malo wha palo te tele atu. No whaanga o lo I eitala anga le leo whainga wha politiki ma le malo losi so tanga. Ai sa tū ai lava e Tomeriko, malona whara ia whaitanga sa suruina, lana ula whala sa ula ina tono re no whaanga le parlemene e peona whailo ai, se wa inga esema ia I suki e masa nei tono le parlemene.
I le mai ai ona a wai fela fo inga ma le fisini ngai no minsta le parlamenti sa fali e Dominico e telo no malama sa mau mai ai toile mau tunu foi I le toe tilo ai polo misi le whātau nuina ma le wha awawa le vala o iei motu Planeta Pasifika I whainga wha portiki ai e whaali ai sa awaile tau au fianga whai puli televou le parlemene o se sui le tomate ai whai pule o li tumalo mangene I ale maunga lidia so sene ai wha pena foi mo tanga to mangene o se leo motu Planeta televou o mangene ma le Pasifika ai petai sa e whaali ai sa whesiri atu I tanga te iate ia po whea alo tuai ai na ui alongo ia ia luatu mangeri au kina ni sauke ai whesiri po whea ia ngā mea si tūlanga o ia whailo ai o mangene e le oilo ina lava e tō tele o tangata mani o lātou sui sa lapata ia le matanga ruenga o le soi fō malolo ina palau I au tā alo awhareti masui ofisa o au tā alo o awa iantu le tā longa la itita le Pasifika le Pacific Mining Games ina ia whae tete te ruai se tangata tā alo sa li potia le awhia Mantawhia I le whalemai ono le whaamai o le tenki whiwa. Whaia e le komiti whaamau popo le ta longa o ta iala uma e tau sia mo puipuinga mo tangata alo, tangata siasi, mo tangata palau o whatinoina. Ma o tāpai le soi fō maro loina e tangata e tōta siuma e puipuia I la tau I se tele ma whaio no iai mai le uina ni ngamu. Whaia le matanga ruenga o se tangata sa mai to wina le awhia le tenki whiwa sa awhia au ta alo awhareti e te walatu. I whātinonga o mate tūnga pe ona whaia I astai tasi. Ina ia mautino ai lewa me mau o se isi a whia ma whaia e tonga whitinga ai le I pipistele. Tā longa, o le ofuraka pisa pisia le koko mai le tā longa whaitauria mua Duplessis Kirifi, o le atuina atu nei stangata whapitoa, o lona tama. O le taulia le sa mo kiwi lusumana mautu sanga, tā wha mautuina ilana moi mitinga omisaya I Dunedin I le Polestonai. Ina o whiriwhiria te tonu mai le no fora au whale leo. Ilana ta alonga whaavao malo mua I le peuli le All Blacks, le sa manu malo I Afrani tosu tasi lusu fitu. O le ta alonga sa ta alo malo si le All Blacks mo le manu malo. Ma I le awa le tovi vini te la vau, te to tele te mafou. Sa to e mana tua e kirifi le telo taimi ta ua I le ta alonga whaitoria, e pena sa ia I lola, o le a feu, ma le si sina I le toto. O lona ofulaka pisa le toto mai le masai o lona talinga. O se whailo le nao lona tofo I le whewheo ta alonga whaitaulia e mo whewhano o iai. Mai e tā wai o le ofulaka pi wai loa le mea anga iai. O se mea wha mnatu wha pitole ai avelon tuma e au noa male tāina. Ai o le wha aina ma tautau wai le whale o na mātua I te ranaki. O lona tama ia check sa wha alotu telina o ia te ena se ofa tupetele te aloai I kalapu ia pani, ai tue taumu whai tasile ne tu sanga. Tau wai le tero tu sanga o taumu whai mai mo so nā wanoa, ai le whirwhile la vai le All Blacks. O lea wha alo te lenga ron te mā o tau iai, ina o whirwhiria I kiriwhi le All Blacks, ni tu sanga, ia mai se le au whia I le au sa ta alo I le stongai. Sa tau tino e kiriwhi, sa ia whaarongo ina le whaarongo no le whewheu o te alo whai taulia. Ina o taumu whai e tamo e whaasa o ma le polo mo lava sa ia maua, ina o sui e te tonu, ai whawhai to ai e tau au marorosi o tama e tō tōlu le tōwi vini. Ma koe solo muri ai kua. Ai sa whato I lalo e laura kapia Skotilani e roro pele ke Māori luas mariva I le stonai. O Skotilani o lo malanga ta amilo mai le Pasifika I stei mua le nei. Wasi ai New Zealand tono le luas malili matau sanga. Le ai au fiai ma ta alonga ma le Flying Fijians a Fiji ma le Manu Samoa Samoa. O Vasonei, o le amalanga tua Skotilani Fiti mo le la ta alonga I whaiai le whaunga le Vasonei, o se tei mua le ele o Fiti, telu mai le luafe so fitu. A mai ale ona toi taliu mai le New Zealand nei, mo le ta alonga ma le Manu Samoa e whaiai le malai Eden Park o Kilani, I le aso Whareile, o le Vaso Fou. O le ta alonga muli, safta iai nei au elua sa mo Skotilani, o le ta amara sangari Pororangi o le Rafs Mariva, le sa manu malo Skotilani le Manu Samoa, tosu marfa I le sep pole le ai. E ula mani tō muri e sori siria mani tō se furu o tama mai le awa le tō sanga nei, ai ua mawhaila vai le moana Pasifika. O na tama wina le saini a stasio tam televou, mo le isilo tō sanga. Ua wholo ina le moana Pasifika, e ola latu tō e saini o te vita ofa. Se ia u lia le wha ingo le tama le sanga le supalaka pi Pasifika o le roa whema le rofo fitu. O le tama sa au le tūlanga wingi sa muumuta alo mo le moana Pasifika, I le ta whasolonga I tolu o le tamarasanga o le supalaka pi o le tausanga nei.
i le ta'alonga ma le Highlanders i le Malaya North Harbour Stadium. O le tau lele e lusu tau sanga o lona tamau le tonga e o lona tina mai Samoa. Sa oina le kolisi ale Wesley College au kilani sauke ma ta'alo ai mo le aula kapia le kolisi mo le lutau sanga. Sa forfola ina moana Pasifika le lua vasto wai ia le sainia o le sui mo mua le Blast le sfoita matonga ia ngani lau mape ai o le kapteni ia Alisa Vea o le a whaase ea tu ta'alo ia pani le tau san fou ai le toe tali umai i le luafe ma le lua fitum. O le tamata sisi ume mamafa tonga ia o te aro nei Deviliti sa fau malo i le ta'alonga le Pacific Men Games o le luafe ma le lufuni mai Palau. Ma wina mai ai le lua pine aure vanga si al se lau se furu kiloklama clean and check ia male pine auro o le au te telenga o si le vanga o lii fa pe male pine siliva si male por snatch i le stonai o le o le si ia liki o si ti ai pine maua ni Zealand i le vanga o si inga o me mafa i lau fa inga valu pine lua auro tolu siliva male tolu apa me mea o le pine apa ma o nei pine maua e au fiai ma pine sa maua tama tai si o me mafa ia tu ia lofa patolo ma turi solo ai patolo e tosu fatu sanga ma solo ai e tosu fulu sa fa o popo ia pine ni sila ili tolu pine apa mea sa la maua talanau ne yaso ia le file mu tanga uma ma le falo ai soi foia It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O the Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautua so se bisinisi tangata Pasifika te tono New Zealand. E mawhai ona tu inatu le tau tua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lanto o lo tau whatu se bisinisi fo. Ato fo i mai lanto o lo fia si tia na tina ina o bisinisi. E tele ni awala e mawhai ona tu inatu ile au nanga male tau tua i bisinisi. E pe yo whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu pa ina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar, business workshop or networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tātu tangata whai bisinesi. A whaia lo tau sa ili se fisoswani e ori tangata whai bisinesi. Awa lono whai. Awa la aule fionga ia tuala victima auli mo se fisoswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Pole telefoni ile eise te tongi o varselau, lua varu fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātu ngā lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na e marui o tātu tangata. Ao tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Pole tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whaia fuale sia ki no lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tu ina lo suafa I te tono le sei. E te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatuitui. Telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whaafonga maia, I le upol poto mo oe le nei aso. Whata auto mta upe valu, whauru talaina, o le sirisili o le au ngā o le poto. E le ua walau ea le poto, ma leo tele mai le whautauta, o lo tu o ie le tumutumu o mea mawalunga I tawhitawhane o le ala. I le whitaula I ngā ala, ua langa o ie le tu o le puipui, I le ala o le ai, I le mea e uia tuai I le whaitatoa. O te walau atu, ia te o tau tangata, ma o leo tele atu I le whanau a tangata. O tau e whaingo fie, I o tau I loa le whautauta, ma o tau e vale lea. Ia loto mātāla o tau, I o tau whaalongolongo mai. A wā o te tau talatala I mea sili, e tau tala o lau ngutu I mea tonu. A wā e tau tala lo ngutu ma le wha maoni. A o lea mio leanga, e ino sia lea I o lau ngutu. O upu uma lo ngutu o tonu ia, e le o iaise upu wha ole ma le wha pio pio. E sao uma lava ia, I le ua langona, e tonu foi, ye ua maua le poto. I au tau talia la ua o atu, ai aua le ario, ma ia talia le poto e sili le auro e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto I penina, ma mea whawhia umalava e le tusa maia, o au o le poto, ma te mauma le whautauta, o te maua fo le poto I mawhauwhau. O le matau I le li, o le ino lehe le leanga, o le whaamau o lunga, ma le loto fifete, ma le a mio leanga, ma le ngutu whaapio pio, o te ino iai. O ia te au le mawhauwhau ma le poto, o au nei le ea tamai, o ia te au le malosi, o au e tupu ai tupu, e pule tonu ai fo I ali, o au e ali I ai ali sili ma ali, o whaamsino umma o le lalolangi, o te alofa atu I te o tou o e alofa mai I te au. O e sa ili mai fo I te au, la tau te maua au. O loo I te au le oloa ma le mamalu, o le oloa angangata ma le ami o tonu. O lau fua e sili ona le leilea I le auro. O le auro le leilava, o mea fo I e tupu mai te au. E sili ona le lei ia I le ario sili. O te savali I le ala o le ami o tonu, I manga ala o le whaamsinonga. Ina ia o avatua le oloa, Ie ua lofa I te au. Ia whai mo lātou, o te whaatumuina fo I mea e teu o lātou oa. Upo le poto le nāmo oe I le nei aso.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Samoa, sa uni lau vi inga. Fonga ba le tsunga tola fo musanga winga bele fa fonga ba ia lungo le tautu wala udanga le read Samoa te sinima tolo amobo kala me fifia mai le fuita ya o le solua te se bali ba te le wati 2 minuto te le tu live to muol tato po kala me le ta ya pe fa fonga bali tato wa tunu ia inisi now tato po kala me fanga solo le ta ya nei ia I le upole tua o le tato upole poto fuita wina le tapo e valu o se so sani ma se lu tau na tap sai fo tato fo longa leita yao po kala ma sane tato ya so lu va este tasi ono le se mai le unang bato tu fo le sunga ya ken ai ono ina I America pa ilo ni so vaengo le tua ala mtanga le neva yaso ia ma tato fa ngolongo o ani me o tupu ma le malo telo America
leo se mai le tautu male aunanga a le sunga ya kena. Iono whatalo whatu malangang whalalo a iono, ma se fu maria malo whatlang mata whineita au fau. Ta flava fionga ia le sunga te tia fa taila i le nga luanga tango fie fa taila tautua. Tai fo ila tua va me tua fu ia tunu a me se fo ia tanto au finalonga ina i le radio Samoa au New New Zealand. Pantalo fatu tanto po klami i le mai United States of America ia e mo mola bona ve inga va fa ni tanga i tanto tanto le fo le me yaso me le tula. Tlo tu me seno fa tena inga te vlan ta fa te vlan e se le tlu a me se ta bo inga malu tamam tina ma tua. Was ai mo a inga Samoa. So tole nei a tu sawa tole tanto le jo mai na se te wa ko I so si le fie me o lo tupu a fie Samoa ma Samoa lo tau ta ua ma tau le ai I Samoa I le nei ko I tinu. Ia ma le nei ko I vai no te lope. Ia ai mo le nei tai au o le tato malo fa lo nia o bala dia ko tato le jo. Ia mai o le foitaia ia o le tatu manufacturia sa ha onga o ia I kolisi sa moi vai base o nona suafa nei no ai e tamba matine a onga o le kolisi o filemoni lau I le fue o tuina mawhae atu po I lon ainga sa lo fata le suafa ia malo fie benafa me suafa ia whamtua inu I le lalafanga I lufi no hana tautua afu ma le tautua mamau po le tautua ai tau malele I ainga ma lalafanga I tausanga e tele o mawai. Le whionga ia pasunga ho I a whamtuainu ma lufie filemoni lau le fue. Nei umai le kolisi Samoa le tasiwa fitasi. Ma na mawailo na wano whatskosi pia ngai I le Ardmore Teachers College I Aukilani o Auckland I Aotearoa New Zealand ma na fa au mai o ye te siwa fitu fa malona diploma o le whaia onga po le diploma of teaching o le Ardmore Teachers College pe fo nsi le pia I le atunu o le kolisi le tawa tele I le talpa solpito Samoa o na sa fa au mai e le to tele whaia onga I longa o le atunu I te siwa valtasi mawailo na fa I longa le Bachelor of Education po le PED ma University of Hawaii ma noa so ai maluna whailonga the Masters of Education o le MED I mata upa ta ua Curriculum and Instructions e le tasiva lima mai le University o Hawaii. Na maua whailona whailonga le CMS po le Certificate of Ministry Studies I le wafes utolu Kanana Falls Theological Seminary Tutuila malona Masters of Theology Gosara Sulima le Agape Bible College. Tau peona wha manatu atu ua lewa tau sanga o le tau tua le pionga ia whamituainu malo fie moni ele kolisi tu whatasi a America Samoa o le American Samoa Community College. Ua o wala awina sunga ia whamituainu malo fie moni le tau nei. Ona ua vea ne ia ma se tasi o tu stalafou de tonu o United States o America. O sana tusi fou whantua mai a ona lolomi po published ua whamatu lau tele atu I whaitusi. Whaitusi ia malalalangi lunga I upenga tu whailangi. O le ingoa le tusi e ta ua With All My Heart A Samoan Chinese German Legacy, A Journey of Faith, Culture and Unwavering Resilience. La o tu isa whamtalanga I le winga ko I tusi. Nei tusi o lo whatawina le lunga kindo mai foi ia hardcover paperback lo avanoa lunga upenga langi. Ai le yo atu ni tanoanga ia e watu nei taimi e whatala whatu ai sunga whamatuailu ma lo fie filimoni lau le fue mo le tatu po kalame I le litio le radio Samoa I le nei taia. Alflau? Ia, e whatala whatu I lau sunga ken ia mai se le radio Samoa fo I Aotearoa. Ia o le paia fo I o le au whafonga se tātou tunu. Ia masalo lau le tueta tua le tili o lea ua
sauno iai ia e whatalo whatupele pa ia fo i au whafonga ia e meisele au whainga ruenga tofi o le tua ia tātou te whafoi pele vi inga le tua o no le nei a vanua matango fie tātou te mafutai lunga o le nei a la leo ai talofa ken talofa malo sipua pa tai po la no tai pa manaka tu pe ile mamalo le tinu le tandanga lo pa ile mai le state o Washington po le Washington State lo la lai el fiona ya ai le yo tina fili ye po standanga e mafaio na e talanoa mai sauno mai yo tua i lo te mama lo tina wa le sile bana ta wo po tu si ya me se fo mamalo le tinu ya inga me mo wo me masani lo fa fonga fo mai nei ti tula ia o le fafitai o siautama o lona ingoa o lau il fue famtuain ia o lona tua foi po lon tama o famtuain i asa le lufi ia o lo utina ia o tui malofie famtuain i saulu fata ia o siautama foi ia ua mataila i le suafa lea malofie le matu ainga i salu fata. Ia o lou tina, ia e peia o na matua mai le titi. Ia e peia na reis mai a toina lea o malofie atu tasi i salu fata lava. Ia o se whamtalanga puuna ina i o matua, Ken? Malo. O i o la fanga na i longa i fo i tangata fai musika ma fai pese o la leo i es whamtalanga ai o si le fia fo le mai le tunu wisi au fai pese tele mal tau le tunu ai o le a o tu ke au whamtalanga ai le i o atu de lo loto le tatanoanga ai le i o atu standoanga i tu se i o si le tu lava whamtua inu ma lo fia il temile sa ea o ngai kolisio Samoa sai ai fai a ongai longo o le Pasifika iei Brad Shaw ma Albert Wendt o ia toa le tamai o le lalolangi University le ngata le Pasifika lalolangi. E mpoi o le sau noa pe te tanoa mai sau mai tau ia po i fai a ongai longo le atunu. O le o te fai tau atu i lau tusi. No lo o tusi e Professor Dr. Brad Shaw le preface po le toma tau o lau tusi. Io o le sunga ia Bradshaw sa piskoi i Samoa Sifu ia sa whaiaunga fuli Samoa College o le batu whaiaunga na o English i le lower 5A i nga hui vai taimi o whaingoa o lower 5A la le matu senga o le tangata matu whaiaunga na o English o se tangata e fia tele ia Shakespeare ia mamea tau poetry ma literature me uma whapena i te lei o lona influence il matu senga i le study of literature foi le ma le ngana whapetania i o se tasi foi whaia o ngai longa o te lo silfia uma le tunu ia o le fionga le ia mawala i vau Albert Wendt o le matu whaianga na li ilisi le upper 5 foi le no uma le lower 5 matu fasolo le ilunga ia o tangata umana peina na vea mo matu whaia o ngā fo i le ngana Britania. E tele foi nisi o le tina fo ia filfilia lea o la foi o le masua ia filfilia lea vitamina o suafa fo ia o filfilia fo lea tufunga. Ia, o le matu whaiaunga na o le inglisi fo i le form free, i le tausanga mumua. Ia pe o whaiaunga ia sa matu whianga ia i le o ina mai ia i matu fo leo le ngana Britania. E fo i tau le lifa lo ma fo fo ile on na o tele fo ila nga ruenga bo le bana pa un America Samoa
ai le yo tu i le tusi o na wa ngo po New Zealand o la sa mai tau i filosofia se fa o nga tonu o America Samoa a me se po i tu langa po i le fa i Peletania i America fa America, you know, the US system of education versus or fa tu salea i the British education system. Landa i filosofia ni senga. O tero si le tu boy si le ai piole la senga. Fai asi o peole o aongai i tutuila. Ia, e whawai ma muli ta iala mai i Amerika. E pei o ta iala umae sa mai Amerika. Ia na mai lea, tam whai foi lele e adapt mo tam mai tuila. Ia, o New Zealand. Ia, e pei o le whawai ngal nai e afua mai e o inae whawai e ia o nga mai polu. Ia wa onga umaya la i filosofia foi le esse o e pe sili atule o le approach le New Zealand e pe it's very student oriented pe fata ua le malama mo el tamititi ile yona i mea mana o el tamititi ia na focus le ia yo le onga very student oriented ia le filosofia le a New Zealand o Amerika, ele fa pe fo ele focus i tamiti. Ai pe e fata ua tele la tau mo meo results. Results fo ele a tamiti. O me sili nao na ta ua i ala tau. E po la lava le awala e fa au ngai. Ai ia maua ia guidelines here, po standards here, was set mai fo Amerika le mule fo ma matutuila. Po lea lava le tu ai nga e whaatino ai. Ai ia maua lava la sanga ia po standards leo establish mai e. O filosofia na ai fo ia. Amerika la tau is very standard based i le lato education system. Ia lona winga whai au nga uma mata mai ti uma e te tau ana strive mo standards ne ina ia maua e la tau. E lewa pera u whai atu i le eini stands New Zealand. Ai pe e tau i New Zealand. Le malama le tamititi. Ia, ona whaongalea o standards hui o set mai la tua o i tamiti. A la ua malama le tamititi lea o po atunu nga needs, fesa uai, o mea malusi ai, mafufuanga whapena, e pe I care more about the child, very child oriented. Ia o le ilola I never taimi, o faisi level never taimi. A pe o sa ua ai na fo ele wha, e mai tau I filosofia ese ele very result oriented I le system la Amerika o ina po I fu promotions ma mea malava o results at tamiti mea nai tau te le ala no standardized test la ta La tasa valivali la electricity with all my heart the Samoan Chinese German legacy ono e fa palangi uma ia le talo tusi la ta wo tu pe madula tunu ina ia tata no ia o le ngol tusi with all my heart the Samoan Chinese German legacy a journey of faith culture and unwavering resilience and poina sa no isana le on a se tofa ia bo se finalo fo I la ufiona e tusi se tusi papea a le manulauti po le ngangol tus Paftaia I ono ole nei tusi pe leono a mata fa penis famtalanga ele ia se fuanga fa pe ole a tusi se tusi e fala wi loa se tala angol olanga le ai ona ia ulava tusinga o tala o lo wainga o ngafa o si o wainga I filofi ia o salvo fata ia mawhanga sai Amerika Samoa e pei volele o te whaasoa ma tala noa I masi au whanau ma la tu whanau ia ai walua ia luai o ta whanau o ta meiti po le ale mea ele tusi eisa o tusi
tu uma ia mea nei. Ia matala anga o lo olanga. O tele I manatu tele lava iai. Ai ina ua o mai. O soloa maselangona pe sili loa na faise tusi mo sia whanau. O nei, o le atu mau e foi nei tala. Mo tu pulanga fai mai e sio matu ai. Ia tonu pea o ngā foi inisi tangata e whaita wai. Ia wa e te tonu foi o mea umata te whaia. Ia o whale aonga uma nei mea e le ngata mo ta maiti. Ma inga, ia nisi foi tangata o le a whaita wai. Ia, ele, wata ua la po le ale. O me ta ua la vai a tau le e atangia malitusi. O fasino manga. Ia wa mele tau e a tatou. Ia po lo tupuanga. O le ola tautua I ainga. Ia nu. Ia e kalisia foi ma le malo. Ia atoa ai ma a onga ma mangaluenga. Ia masio ulava tangata ma masio ainga. Whapopo tu pea. O onga e whata ua tele e na i o matua. Te mi foi a matua laiti. Ia matua foi mana i o siblings. Ia whapena foi a matua whanau. Le whamumua pea o onga. Ia o lea lava e whasua umatua e tu sina mea. Ia o se tala atu lea kene tu sai foi ma le whasili mai. Ma lo whaptei lava o ana pēna au mai ei. Lale umi na tusi e lea tusi. Ua whaisi umi o na tusi a ua maua fo ile mai a. Ua whaisi umi tusa po se tausanga a toas. Na whai ia al mela. O na le tele au information. Io mea o umano tusi a. O na te a si au. Masani fo ile ana amata mai fo ia I siuta maama. O le tusi lalo tala. Tala ese a te ona uta ua ilunga. Ia manai whangongo fo ia. To ina malo matitua fo ia masani no. Whatu ue ai lau whanau ma. Manai ala tu whanau. E o me umala nano tusi ai lalo. Ia o fo ia ala ia o me na whaima me o me sa kipa lau jiano fo ia la ua personal jiano. Ia malo manatua lea e whaso I tamiti. Ia ne lola ina ua tusi il tusi. Ia, ona alo tango tuloa. Ia, whao ngā mea ia. Ia, ma tusi alo al tusi. O tele a fo ila o ngana no whao ngā ngai. Ia tusi, o ngana e lua. Ona o sia u whanau fo I. Ia ma, nai ala tu whanau. E pe fifi ala tu. E tala noa e ngana peritani. Ia, ia, na paulava o ni fo I. Vai tau o tatu iai. Ia, ele tu ai fo I ale tau mwhai e. Ia o aole la tu ngana. Ia o se whamitala atu e ten. Malo whamitei lava whamituainu malo pi. Salo po sa whisini muli muli. Moli tusi mo lo ainga. Ai a whaitau I tamiti la o ngā stangata le oile pe le inga I lau fionga. Ia wae. Masalo foi le foi famtalanga salo le moni se la pasene o nei manatu le sa mo e tatu te ai no mala a foi stemtitia on the Tonu University. What do you expect for that student to come away from the book mo mai le tusi o se le sona mai la tusi e a nga molona soifuanga atia e fa la o ole tamit sa mola. Tau wana whatau e ia luna whasino manga. O le mea sa wai, ia, malananga nu. Tamit sa moane, ia te manatu fo I, so se isi a tangata fo I peles, tangata Samoa. Ai, a tonu e waletu isi whapalang. O le a marmalama ai fo I la tau I value sa tatu Samoa. O le whataua I o ainga. Ia, o le ola tautua. Ia, e mei se foi le o le lotu. Le o langa wha keisiano. Ia, ona o nei asu. E wo whai asu whainga tae le e nao tātou Samoa.
ia le langi ato a tato ai nei le mesi le ia e pe ia walu lo pe ora to to foi uma lava il mesa maseni ai ol fata o ai pe oi na lava le fofo ele na tato sambo al mai te watuna ia ile le tren le langi walu le potol tangata pe ala to foi ia inga ma ia male fa ora na ora mai ai ia te manatu ole mele e taua ia mali foi ia ta mai te ni Samoa o lo fia mala mai ia nga tanga te Samoa male mo la tu ai ia mo me sa o foi ile tusi le ma lo fam trainu ma lo fie filmoni la ul ia ma tu fa tai al tanto video radio Samoa I fa no no te tau ai va tu ni po inai se con la ti te fai mai ta po kalame fa to fai lo ma no ne tu fa te lava mo fa no no lo te ni fam train ma lo fie ia fa tai tu ai ono ia mai se lava le radio Samoa ni sila ona ole nei foi ava no matanga fie eu mo fai ai una tatu tala no fa penei e winga foile tau mo fainga foile nei to ina e pe no fai atu ia o le nganga la voltusi na sia u fanau ia walu ia o manatu atu no e o nga foi inisi o le afita wai ia o le fa staile ai u te talo pe ile tua ina ia manuia pea o tau mwhainga ken, ngā luenga o lo e ngā rue ai. Ia e mai se foi le tio matang o fie. O lo o ngafa pea ma le whamtala inga o tala, ia ma me foi o lo tupu I tangata Samoa. Le tu o lalang. Ia manuia le whasau sau ngā Samoa ma le manuila ia ma so se mea lava o lo lala ia, tatu tangata Samoa. Ia se whamtalanga lea, ia manuia lava lo tatu wasa. Tai. Ia Samoa sanonga na fionga ia whamatuainu malo fie moni lau fue mai stete o Washington e tono United States o Amerika ai po se posala ale au ona ia whamanga no mai matua tu lawa ina po tala tau tai e po taimi se lana tu yama ai mo le nei taimi soifua Radio Samoa taslima e watolu amo. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Saudi! Wako kaule kaua! Whai ama whai! Wāse lumagai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia alantou maa whaamanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astronai mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New po le tasi whātolu Cavendish Drive I Marukau, pētaka iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua silia ma le luas fulu tausanga o lana tautua.
O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. Hey, hey, oh! E oe David Tua, fia nga mo tato pe ona pe spesia tu ansia te fale moe. Te vele wati lo toi 5 minutos dano le tu las fulu. Pa ponga tato wati nu le nei tai au. Ni se po kalbe fa solo mo tato pe ona yai. So ta inga ma Amerika ya ken ai ono. Tau fa inga fa ni se tamali o tato wati nu o lo nga lu le fo itu ke lo pe. Ia ta leni me alofa fa so atu le fa nau. Tau fo le fa so mai o le tama mo tato. Tusi le ilal. Aba ai po ani me tau lo soifua tatou. Lo soifua mo wola tatou tama matina.
tusi le ilalo le api. Ia ona whamawina la ia la. Whamawina le ilalo le api. Ia, e ila le taimi ma vai atu i tātou. Alai ti tango atu lau whanau la ili api whamawai au tusinga. O mea lana ili o langa o tamā. Ili o langa o tina. E se le mana ia foi o whaasoa ia e mo tātou. Ai me se po kalame mona e tātou tamam tina matua. Ia whaatahua foi la. Vaenga ia po kalame atua asina sina. E pu e mai ai vaenga o lou o langa. Vaenga o lātou foi seifua. Tā pena i o tātou o langa. Tale tula se fulu tu e whasalawina tātou tala. I vai whanua le tautua nanga le whianga se uli malau. Ona tapena foi le proclame tātou te palainga. Te whatalo whātu mawalo whātu tātou wātinu le taiau. Whātai le atua mo le tau. Whātai le atua le malosi. Whātai le atua le whamalolonga. Whātai le atua le whamanianga mo tātou ainga i le aso mo le aso. E se ale le lei o le li. Maua le malosi fau tātou te usua i ngā luenga. Ai ale maleifu mai ana i tātou ta mamtina mātutu e mauta malawa. Whawhetai fo i le atua i le lātou pito la au. No fo tatalo tapu tapua i whaivalo filima tātou atunu vi i hale le i. Ai ale au whenga luenga te tofi le atua tofua tangata malona wala awina. Tofua tangata malona wala awina wa au mai le atua. Whaatino ina i ona ia whaiva mona ia tiute i le aso ma le aso. O le vi inga la tātou te whaaftai ei le alofo le atua. Tu maua le vi inga lo tātou mataisi le langi wa analisia noa ia ia te tātou. Ia le mawhaionu tātou toi whaafsanga ili nei tai au. E sila mai o mata tātou. Ala mai le tai au o ka. Ai whapewa e ala mai le nei tai au e whaalunga te ato tole malo se lutina o te popole. E ala na e popole wa ie fusi me wa mama fa ilo ma fa ufau. Pau le me ia ala mai tai au ave mo mo lo whaaftai leli. Alo wala mo dol tai au e whaasanga lo ia festa pu. Ia nga whai alo lo fisikere, ka waku ile whaafika auri, ka waku ile whaafika auri. O marga ia so nga whaafika auri. Talu wai wa se sere me wanga i ele tai au. Hei, vai whare lele kai au, le wanga i malia so lua. Ia wha o pēni so tātou whawhiawhianga, tali tula se fulu toi whasalawina leo tātou tale vai whanua. Kau whaamingo i mai ele kai au whaisi kau maruru. Wai kau mariwi. Wai kau mariwi a. Awa ke mariwi. Ia mea whai no fia pae. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Talo fatu ia whamaia ili nei whapopongo tala mo lau tapo inga ai ole talo tala mo moa mai Australian ole tinaia Aaron Patterson wa whamaoni ele monio mo lianga ole fasioti
fasio tangata o sui to tolu o na ainga ma le tomu fai fa o ma liu leisi ina wa mai ona ia fafangaina i me ai sa iai ia pulo waitu ona o le awa ulia na nafisa au sia ia fa tono o fa amasnonga wao ia le lato fai unga ina mai ai o le vai aso le lato ilo longa sa fai ia ma longa i le awa ulia fa amasnonga ile taimi sa ta ina ai fa tonu ile longo o li unga o ia le lato ilo longa o le to se fulu luo fa tonu o fa amasnonga sa lato ma o inai le monio modianga e tolu o fasio tangata o le tina e limas futusanga. Sa wha maoni ai fo le monio le modianga li tom whai wha o le mariu le isio sui o na ainga sa avea ma maloa se asiatu ino na fale mori tau mftanga. O newspaper mai New York e Amerika e o New Delhi in Tia. Sa au fiaila o whaili pote le rorangi sa lato muri ta ia le neimu ta upu. Le ua whai ngoi nai o le pulo weitu fasio tangata. Mushroom murders. E fai tō wafe mawhe ainga New Zealand le amaruia mai swinga I fisosoni tau tupe wha popo mo ainga po family boost. Sa whai loina I le asona nafe pe ona whaari ai tamai ta minister tupe Nicola Willis. Sa fola foleina Willis e whapea. E amatamai le masina nei o se vaenga o tupe rutongi ia onga amata e mwhai ona toi tapaina tingata po ainga e toi whafo ia tui lalo ai inga whatino. I le si tia lea mai le lusun 5% I le whase furu pasene. O rano winga. O le ainga te tongia le se lautala I le vai aso tu peru tongia o ngā bata. O le amwhai neo na la tu mawaina le sumali lima tā la whao popo I le vai aso. O le awha ingo tu pe maua ainga li tau sanga e mawhai ai o na sāwhia I nei so sani whao popo. O le asi tia mali se lau vars furu wawhita la I le tau sanga. I le lua se lau luas furu I wawhita la. Sa whawa se ngai nai le matanga alu ngo tupe whala whonga. I le siria mali sumali o noa feisi ainga whao popo le awhia I le si tanga. O lumana I le folfalanga sa longa Willis I le porokalame le morning report. O no le alfa ingo tupe I le porokalame le o iesi tūlanga e mawhai ai o na whaonga uma. O lo iesi avano e whasafua tuai. O lo ngāru lue fwere mtanga rungo tupe whalafonga e tilo. Pe iesi awala tu sa o mawhai o na tu e whafo i tupe ainga. Whatinonga o iei nei au ina tu e ainga I li sito tupe sa ratongi ino whanga o onga amata I le mtanga rungo tupe whalafonga. In ia mawhaiona toi whafo iane. Sa tāpai o Willis ia ainga mawhaiona sa awhia I nei whaamurianga mō tupe whao popo mō ainga e whato ai I tār sanga mō tupe whafo iane I te mireng. O le pepe teine toru masina iwa ia ngau opona I vilona tino sa awhia ai e awhia I marona iwi aso te puvae mare o ngā lima e peona sa whailoa I e leo. Sa whaari ai e leo sa tini senior officer Vili Detective Senior Sergeant Steve Westcott. I le vai aso mawai. Sa longoina leo I le pepe toru masina sa awinatu le whare mai. E lona ainga I Hart Valley, Wellington, e lasa su whao uni. Sa ia tā wai o le ngawore o ngā lima o le pepe whoringa mai o se manua. E le e masa nia o nā whie se pepe rai tiki whapea. Ai o le asa na whaari ai Westcott. Ia ngau puna I visa. Iso ne manua ese lava taimi sa kinele leo mai eta wai o ia se tulunga leo o ni manua I le a fia ma ini fa lava fa forsei o le tulanga le pepe o fa Solomon we nei e pena sa fa ia Westcott ma wala tu tapa ina so seisi o lo se fa mtalanga e lo ngatu ila to ele o mafau I le Pasifika a wai le lato fita. A o wha wau I tala noanga I le whaia Australia le la sanga mola na fita. I le tali fasili mai le rominga a Australia the Australian I le tala noanga le kalapo le National Press Club I Canberra e winga I fuafuanga Australia e se tūlanga I whiwhilia ni tangata mai le Pasifika na fita. Sa whaalia le pālemi o Fitias di Venerampoka e manao e wa ai wa tupu mai. Ma ia whaalia I pe whaia Australia pe le ai e whaalango langole I ana lava I inga whatino ai o le a lato tūreia. Sa whisiri nia I le porokalame le tio New Zealand Pasifika I le whitawhita New Zealand. I lalo le tūla whono whaamtalangalo I po le Official Information Act. Mo whetusia inga umasa au inatu ma maua mai I so se talanoanga I whilwhilingo ni tangata mai Pasifika whatasi ai maiso le whisili. E bei tai. O lea tārsanga sa te ena o na eleni whaamtalanga o iai. I le talia le whitawhita New Zealand sa tā wai, e leo mawhau le whitawhita ini ngai o inga mo le whilwhilia, maliloa, o ni tangata mai le Pasifika.
Ai sa whaalia le whaatonu wao, o le social puipuinga Australia ia Neil James. O ni sit seni mana mia e mo whaia ina ia mo whaia no whiwhia i nisi mai le Pasifika i le whiwhita. E ola wa fo istangata New Zealand o tau tua le whiwhita New Zealand e au na vea ma sit seni Australia. Wharia James e manatu o whaisi vave le oso tangata i o lato manatu whaalia o ra punka. Ai o le peo le sui parmi o Samoa i o whaaleo lona atu koruma. I le ngasoro eso tangata e eito mai ma le tunu i ngā ruanga e tunu whafo. Ai o Papua New Guinea ma whiki. Ta lato whaamao ni eina o lo o iei lava lato tangata si pea. Ta longa o le kapteni a le All Black Scott Robertson e to wawe misia i a le ta Scott Barrett. Te vasa atu tala leo le kapteni a le All Black Scott Barrett e to wawe misia i a le ta longa whai tau lialo na lua ma wharani i le whai unga o le vasa ne i Wellington o Barrett e sa wha amarasia o nā le whafo ma i le ta longa whai tau lia e le stona i Dunedin o no se awhianga i le wo malose o lona vai. E ulawa e le i wha amautuina i le stona nafi ai sa wha lia le whai aonga le All Black Scott Robertson sa whaia se wha ata i le awhianga o lana ka peteni ma le wha moe o le wha amatuina se wha amtalanga i le so a whaia e le mwhaona ta alo e Barrett o Adi Savea o le amautinoa le tau avea o le tofinga ka peteni lon tūlanga sa ilona taulanga sa ola nei i Wellington. Sa fa waona te ia Savea i le All Blacks i le toi luas fulu minuti o le wha tau tu o le ta alonga mawharani. Le sa manu malo tosu tasi luso fitu. Le ai au fiai mo se whai unga au tu sa whaia e kiki le polo i le paua a whewheo le ta alonga. Ai mai se le tele o na fsota inga sa whaia ma le lofali Nick Berry. O sa o Patrick Tui Plotu o le am whaia na sui tūlanga i a Barrett i le tūlanga loka. Pe a whai. Ai wha wau pea o na wha tamoia tu po vai. I le tūlanga lusimau po o le numerono. E toa waru e tamore All Blacks i whawhamai ma le au All Blacks o iei nei wawhia i le au filia New Zealand Australia le AUNC Invitational 15. Mo le tālonga ma li Leona Peritania ma Ialani i le stona i Adelaide i Australia. O Aidan Ross, David Havili, Folau Whakatawa, Hoskins Tutu, Jeffrey To'omanga Allen, Ngani Lomape, Shannon Frisell, ma Sean Tualo Lele Stevenson. O lo awhia i fo i le au e toa sumare tolu i le po le Chiefs, George Dyer. Tamo le Blues ia AJ Lamb, Kurt Eklund, ma Josh Fusitoa. O le whaia onga whaurulu o le au fili Les Kes, o le aia te ia le au fili mo moani usila ma Australia o whiwhili e telu main. Le tau sanga ea whaipsila o Vols Mariva. Le aia avea ma tāronga muni mulia le Leona, ai le amtaina tāronga whaiteuria ma le Wallabies Australia. O le whaia onga mo moani o Blacks, in Foster o le avea ma whaia onga Sosoni. E tō tolu tamata alo sa mo Australia e lo whiwhili le Wallabies, o lo awhia i le au, Lakhan Salakai Loto, Pete Samu, Marichi Asiata. Ina o tau mawhai nisi o tangata i longa o le laka pilite Australia e whaato sinatu i Alex Leapai Jr. E te alo mo le au Gold Coast Titans i le NRL i ni naitau sanga o vai. Ai o le whaia onga whai pirenga la loa lea tau le suman mau te sanga sa ia whai loa sina whautuanga ia i la tone e hao na whai tete. Sa ia longo ai ia Gordon Tallis, sa nau tele i le foitino le paimalo na maosi, ma whesota ia Noah Thornberry e winga le sainia o le tau le lea e ta alo la kapiriki. E sa longo ia Thornberry, e nante le whaamauni eina o le a omisa teime no foile pa junior i le la kapiriki, ma sainia se whengainga. O le alapta inga o taunu nei, a waile i omisa teime a toe te liu e le whai pile. O no le fia ia ia peona o lona tamaya Alex Leapai Senior. Le asa avea ma se urua i tangata sa mo sa fusu champino rolangi i le panga mo mafa. O Leapai Junior wa fia ne i panga whao popo i le pōr fusu anga tele Sonny Bill Williams ma Paul Galland i le asa sumaleono o le masina nei i sini. Tana nao nei aso se tau tuane ane na i tato whana wiki tau sile rei ma le lofa. So i whaia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Talo falava o eti fui mon McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo o wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale.
Mana tuol por kalame te tepa ile ainga whaatasi mau e te Fuimona McCarthy. Ia so lua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, e whaatalo hatu ma le whaalolo tele lava. E moni lava le upo le atua e le leile ali. E whaamaoni le li e fōu mailo nā lofa i tai au uma mo oe maa. Le nganga fia ma le whaafitai tele e lumo le atua. Ia o te whaafelo i atua i fo i le pa ia maolungo le tātou o tunu i le nei fo i asfou. Bi ia lava le atua, fia lava e mafuta mai ai le pa ia ma le mamalu o le tātou o tunu. Iau tūlanga whaalupe Samoa, na iau tātou mātua tua asina sina o lo te talo, tāpua i te tonu maota malawa po fia lava, a pēnā na whaafelo i atu ma le fia tele lava. Whaafelo ai le au whainga luenga le atua, o fia lava le tōbine, e tua le lalangi lo whapena i e kāle sia ke usiano uma. Lo o tautua i whaftai whamalo le tautua i le atua malona whina ngalo pa ia. Whawhelo i fwoi le au whai ngalue ngā le atua e na tautua i tausanga utua na i atu. O malo lo manu malo ai pēlawa na o avatu. A wā lo o wa aia lo tau au auna wa fisosoa ni pēr tāpua i te tono o tātou e kāle sia. Whawhelo i atu. Ainga uma lava, fia lava e mafuta mai ai, whawhelo i atu mai tamā, tinae o lava i whanau. Whawhelo a i fwoi i e o lo whapenao na ngā lulua le tātou mālo, pe lava o na sila fia i le fionga le konsula ma le ofisa, whapena fwoi le fionga i le High Commissioner, whapena i Wellington, malona fwoi ofisa ma le au whainga luenga. Ia, e whaamalo atu, whaafelo i atu ma le nganga whaaloalo le pōkalame. Ale tō te pai le ainga. Ia, pēr whai o iei, nisi o nei, ofisa o mawhitua. Ale e fwoi, ai te tau mo no mea. Wa i la tō o lo tau tuaina le o tātou o tino. O tātou tangata anu u malava, fia lava e mawhuta mai atunu o mau, Samoa, ma New Zealand nei. E o whalofam whaafelo i atu, ele soa whamanu malo Jesu Kiriso. Whaatai tele lava e matanga luenga e se pe lava na o avat. Ia whianga tele lava lea, e le mwhantu wina. Ona na e whio mai ma o sau sa ili malo, pa e eina oe, lo a inga, tātou lo e kālesia. Tau le leia uma tātou ai whaafo i le vi inga i le atua. Pa malo lava. Nei fo i taimi o te loa e to o tele fo i nise o fitia le au puong sa, ona o le bala au pa ia le atua. Ai pēta i ane, pe lava o na tau mawhai pē whaamanatu. Tātou o le whanau le atua tātou te lotu tele. A ia whaamanuia whaamaise le atua i ainga whaanoa noa. O le talo a ia whai e ni se whai malanga atu, e whai malanga mai. Tā pena e le atua. Ia fuafuanga malava e vi ia lava o ia. Ona o le soifua ma le ola a o mafutai ma i lātou o e pele. Pala au le atua tātou te le whai loto. Ai tātou talo ma whaatai una o le whaolatanga. E mautino ai, a mai, a leo langa o lo iei e iei leo la e whaavavau mo tātou. A ia whaamaise le atua, ma ianga le lei e tāpenanga a inga o na o tue sauninga e kālesia, a maise o tātou a inga. E lawa taimi o whe e mafuta mai e, whaafelo i atu. Whaafelo e whaapitofoi, e le to o tele o tātou a inga, ta māma tina pe o na sila fia i lea so na nafi, pa moe pe o na tauma whai eilo tātou o tinu. Ia le o te wafio mai le tātou o tinu nei o New Zealand. Pela wana o watu hoi upuia na watu whaafetai ei. Le ati na e o tau ainga o tātou manuia na ai whaafetai, whaafeilo i atu. Nei fo i aso i ate o tau umalawa. Eo ia ina malulu le nei atinu. Ai tali tonu e ta pena i le atua. So i fua manuia male, mawhana whana o no nanga le lei. Ia mo i tātou umalawa. I te tonu o New Zealand nei. Ai whaafelo e toi ma le whaaloa. Whialawa e mafuta mai ai. Lunga o tō whanga, a wale e malulu. Whialawa po, le tonu o lau sā i lau tā vale. Whialawa e mafuta mai ai o te whaafelo i atu. Mai e mātutua se i o le whana witi. Pai ta wina lava le upua le atua. Natu lava, awhai e lau tuspa ia, ai ale ai whaafonga mai. E te tue whai ta wina i sei muriane. E sa fwoi le alofo le atua nei tai au, sa mawhau po la se upu. Ai su e atu le tuspa ia. Ai whapena o na amai le atua le upu lea, o le tusi mua lava lea na
tu mai e le ali i lo loto ma su e mai le lau tusi ina o sa ili se upu. O lo maua le tusi a mika, alona ma ta upu e ono. O te fia fai tawina le fai upu e ono e o le valu. E a o hao ma a bea fu se osom, mai le tue te pai le ainga molo ainga i le nevai e sa. O le tusi a mika alona ma ta upu e ono. Fia fai tawina fai upu e ono e o le valu. O te aluatu mania i luma o le alii. O te i fuatu mania i le atua mawalunga. O te alotu e i ona luma ma taulanga mū. Ma tama i povi e tasi lo lātou tausanga. E fia e ale ali i afe o mamu e poa. Mano mano o alia o tafe swau. O te suina atu ea la ulu matua e sui iai la usol tula fono. La uwhanau tō tino e sui iai le angasala a lo uanganga. E mai le fai upu e valu. Sole, o faali mai e ia te oe le mea le lei. Se afo i se mea fina ngaloai le ali ia te oe. Po la le o ia mea, ia fai le ami o tonu. Ia nau i le alofa, ma ia whiwa i malo watua ma le lotu wha mawalalo. Pai mai. Se afo i se mea fina ngaloai le ali ia te oe. Pe ale o ia mea. Ia fai le ami o tonu. Ia nau i le alofa. Ma ia whiwa i malo watua ma le lotu wha mawalalo. A vea ia upu e soa ni mai mo oe ma lo ainga ma lo ainga. Ma neia, tu e whai tau iai ma lo whaalo. Te la basi te muliani. Feta laile atu ai whaamatala i lo fina ngalo ma lo fo i lotu. Le tau o fautuanga le whaurutalaina whai mai. Wa o a iatu le atua ia te i lātou o na o a mio ese. O le nei la fwai tau e vea mita iala i lo ainga ma lo ainga whaali mai e le atua. Ai mai sole, sunga. La ale me fina ngalo i le atua. Ia whai le a mio tonu. Ia tātou walo lofa. Ia ma le loto ma walalo. Upuia ma le fiongpa ia le atua. Mai le tue te pai le ainga i lo fo i ainga. E hao ngā mo i tātou umalawa. Le upu e whai tauina e a unele tina. Mo lo ainga, ma lo fo i ainga. A wale nei vai e sa. Whaaftei tele lava. Vi ia le leo tali tonu o le nai. Whaaman me ina o tō ainga mo tātou ainga. Le fiongpa ia le atua lava ia. Lo iai e ka le sia o e tāpua iai ma o lotu ai au nai. Pa penan whaamanu iai nai whaaftei tele le au whaingan. Ia ma o tō umala mai tātou. O mai tātou ainga nei te matuanga. Ia e se manu ai peta iane. Ele mabaile alofo le atua pe on ta o le upo le atu whai mai fo ele. Ase nā whio mai fōmu wha maoni le atua. E fō wale aso ia mōna tau. Ana mea moni lava, whaaftai. Wa mai o tātou ainga. Tele le alofo le atua, tātou talo ia nisi o vaengo. Tātou ainga i New Zealand nei o nāna whaina. A whai e whaafonga mai a o e tangata nu Samo o lo e lalam papa au. E nisi o pito nu uia vaengo i New Zealand nei pe o le nā whaatia foi. Pe o na iei nai ti munga malolonga whaalea i nai o ainga i o te talo i anga le leile atua. Ia whapena ina mō tangata nu umalawa i tātou le whaatua o ia le alofa. Ai mō tātou ainga sa moe le netai o whaafonga mai. I anga le leila vale atua ma i lotu tele. E tonu esen mānei o netai mo umawai aso mua. Tuanga nai tamaiti a. Ia whapea nei le si ia. O le leitu tisi toi fo i atu nei tamaiti le whale haonga. Ia pe whapea fo oi. Ia. E lei, o le atu o atu vaenga le universite o te li lope ni se whai malanga mai. A wa o isi o whanau e a onga i Otago. E a onga i nisi tamaiti nisi tua New Zealand. This foi tamaiti nofo o e a onga i aukilangi nei. Ai o mai la lo isi pito nu. O le o te lo e tamaiti whapena e a onga universite. E tu o lato ainga ai o le lo. Ai o te miutu wanga i o mai. Ma nei na quality time pe famile upa petanio. Te mi taua. Se a maua. Ia whapena ai o na whelua i ma fia manai whanau. Abas fo ese pa malosi. O le te leo le tau o te mine, e le mwhantu uina le porkalameto te pale aing, to e wa aia e tono o tātou ainga, to e whaatepa i le manuia,
Le ale me fina ngalo ai le atua ia atonu e se whaafonga so iai whaamole a wole fiu lau whaalongo lau whaafonga tulou lava o le whaamanatu lava te pai le ainga manuia lava o ngā le whana o le whaamanatu pe i whaamanuia le atua e se ale mānei a pe ona o watu o teimi nei te leo teimi a o wa ele a o ia ele mo teimi whaiei lotu o teimi nei ia o mo whai ona whai ele lotu I te leo ainga ia fiafi ona o leo i ele teimi lea ia ole langona fo ia ta o whaafitai tele lava mātua whaafitai ia tono o nana ave fo inai ta maiti pe lae fau tua le ngata ia ta o le so tele fo ionisi fo kalame lo watu ele fau tuanga ave o tau taimi mo le whanau ia ole me moni lava ele tau whaafitai pe au whaina ave ta maiti whaata whau o fia lava o le a tele io vaenga whaina ave e ia o ngā nisi o ainga me sao le zoo e se fo lista mai tele ia mo I no fuanga ia manu al te mo le o se fo ta mai te o matua ave pa ta fa politi fanga po ai ia te o fo I fa fitai te lava ta mama tina ile ta uia fo ia a fai lava e iai ma lo tau sava vali ma se ro fa na le paka tau sava vali a tau mi le polo ta mai ti fia fa ta se ele ngalo le fa na pa ala o tau la kapi ia wa e tama au tua ia le nā asa fo tama wa tilo umana yo walo mo se whanau ia tau mi fo le polo tina le hu fo le netball wa le tele o tato pito nu e iei paka o lo iei tūlanga ia o lo iei ia meo o tūlanga ia whaatino ai polo e mwhaino tamaiti ta alo ai netball basketball e o le au ngā lea e le tau o nisi taimi e le se whaena pe ona o batu ai whawhetai a ia tuwane lava so taimi ia ele a onga le tuanga na ye so taimi tā ua quality time pau tuanga malo whaalolo tele lava I tātou ainga a por kalame nei tai au whaamole mole mana umia lava o tau whina ngalo sai muli talaina le tātou leina e ala na o whaamanatu ona o lo whina ngalo e tā ua o le ati na e o tātou ainga I te tono o New Zealand nei e le fōu la lau whaafonga mai o te leo te manatua pe o le whātau sanga taluai na ngata ailo a vatu o le vai e ala na o manatua na o te tusi I lalo o au le old fashion lava le tusi I lalo le vai aso le ale mentala noa iai ia o lau te loa whātau sanga taluai sa e le tūlanga le sa whapena o na tala noa atuai fō le vaenga le fōu e o la sau fina ngalo tūlanga lea o le nofo pea e mai se lava ia whanau mātua ia maalo ma whanau ua mātitua o whai o lātou teito o lua whapena na iei ua mātitua o whai la teito o lua a lona nofo pea whaatasi te tonu o ainga ma ta mama tina la sau fina ngalo iei tātou toi whaasoa ai wala na o maia wana ese taimi o le tausanga I lea tausanga o mawai atu I lea tausanga o mawai atu ese foi ainga o mai Samoa o nisi foi o toi foi mai Australia wa leo te loa ye nisi o ainga nei Australia o nisi o te wha mai tātou na o tangata ye o Australia a leo o te moli mawina e yei ainga no Australia o toi foi mai foi New Zealand nei lela o mai o toi no nofo ma mātua nisi o ainga lea se la ngona ia te oe o lea le tāua pe yei se le leo le nofo I peo whanau ni whaatasi ma mātua. A o le a fo ini tūlanga I te sila fia e oe, e te tawai o na watu la ua, e o ese atu ma le nofo whaatasi ma mātua, ai no nofo I la tau ma la whanau, ia pena o la ua fo iso la tau whali. Tono ia o ngā tele nei, fesili mo I tātou e whaatu manatu, e le tātou por kalame I le nei tai au. E whaali mai ei sau whina ngalo I se te munmuliane. E te whaali mai ei o le ale tāua. A ei se au ngale no whaatasi o mātua ma whanau. Pe e te tau o na o I lātou I le mea no whai mātina e o lātou aina. O le whisiri lea mo I tātou I te tono o tātou por kalame I le nei tai au. Wa lea o te loa e to te le lava aina o lo o. Pa pēnā nā tia I te tono New Zealand nei. Wa loa fo I tau sanga o lalam papa au I te tono o Aotearoa nei. O loo whapena o no whaatasi pia mātua ma whanau.
ai e iai fo i langona e fisili pea ia te oe la fo le tawa iai fo nisi o whanau wo ese mai wale o te no whaatasi mātua a ua tu lava i lātou e atia e o lātou lava ainga o le ase au ngā o le a fo i nia o onga tā ua e maua mai le tūlanga mō tātou ainga e ese ainga pe o na o watu o nisi o ainga ua lewa ona na nofo i titono o New Zealand nei wa atina e ai o lātou ainga o nisi fo i o ainga ia o leo fata a o mai ai o mai fo i nisi o ainga e mātitua ta māma tina ia ai mai se fo o lo o iei ma whanau na o mai fo i whanau lātou ia ese umalava ainga o lona winga e iei fo fuanga ese a whanau ma mātua whaatino ina o no nofo ai i titono o lātou ainga ai o le fasili wa o manatu toi a watu fo i ate o e whaali mai e sau finangal. O ani tāua e a lai ona nofo whaatasi i a mātua ma whanau. A o le a fo i le mea e te tau ai, ma tau ai le o ese o whanau ia, o whai o lātou ai, e o te le o tala noa, i ta maiti ia e le iaini ainga. Ai o te lo foi, o iei fo i isi whanau, ai o te le tala noa te le tūlea a wā, I le soifua mai o tātou tangata anu Samoa, ma lo uola mai Samoa. Tātou te no whatasi lava mō tātou ainga. Tu lo lava le tele o teimi. E pe e le ainga lau tele I o tātou nofole ai e o tātou whanua. Ia wa ese fo le swinga I nei teimi. Ai o oe la maa u le nei vai tau. Wa tele fo I swinga. E te tau ea o na nofo pea maa tua ma whanau I o whaita I te olua ma ainga. Pea te tau ono I se atu lātou I o lātou lava whale ma atia e o lātou aing. O le fisili le mo tātou e iei tū o te langona e te sila fia o le ani I tū le lei. A o la fo I le tū o te langona ai e le le no nof. O la le tū e le no nof fata sin mātua. A o la fo I le tū e le ai. Ia a o la fo I le tū e le ai le o ese o le tamalawa ia ma le teine tulou o le alii po le tamaitai. O a vea nei matane ia ma le ava e o e atia e o lātou lava ai. La sau fautuanga, la fo I sau sila fia. O wa o tūlanga ia whetu wha I ei tātou le toi tepa I tono o tātou ainga. O iei nilu I tau, o tūla I mai ona o le nofa atasi pea o mātua ma whanau ia ua mātutu o whai o lātou ainga. E ni lu I tau o lo o tūla I mai. O ani whaafi tauli o lo o iai. A o hafo ini mātango fie. A pa e iei mea lelei. A o hafo ini mea e lelei. O ani mea o ngā aile no nofo pea. O le whanau ma mātua I te tono o tātou ainga. O le fasili lea atone ese uma ainga. Tono iei fo I ainga ua experiencing po o iai. O tau nu ua ia vaenga. O ese whanau ia mō lātou teito lua o atu lava lātou e atia. O la leo ngā. Ai o la fo I ni whaafi tauli e tūla I mai. O te loa e ese uma lava ainga. Ia e o ngā le tufa mai ma mai sau tau whina ngalo I lea vaenga. E ma whai fo na whasoasoani mō le tātou pulkalame. Wa ane baba ai tono tātou ainga. Toi tepa I tono tātou ainga. O ha mena te tupui. I tono o maota malau, I tono lo fale. Tu lo whaafitai, te awhai o so longa le leimea umalava I le alofa o le atua. O le te talo lea, ma le langona o le porkalame. Whaafitai, ai o te loa e ieilu I tau. E ei whaafi tauli o le soifuanga ma le olanga pe o na iei I tātou I nei vai tau o no whai te tono o New Zealand. O le te talo, Ie se tali mai ina ia whai o tātou whitu wha ia I nei mea umalava. Ia, lau sunga tia. Sunga tia ma le whaaloalo. Tātou whaasalau whaapisinisi ia ona toi fo I mai eilia wha mole. Talaina tā telefoni pe iengi se wala au mai ma le whaaloalo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona le bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le ansunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petaka Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Awane e misia le tuisa mo Manhattan Mid-Year Dance e whaia le stona I aso se fulumala iwa Julai. Amtalia le tulai fitu le fiafi. Na le fastful lima talai le tangata e te fiwa tau mawhama e tausami le po atoa. O la whawhewhia I le tuisa mo band. Awane ngalo le tuatusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whaosota I lola fa le tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe, maupa anga po o si o ainga. Le tuisa mau Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua whelua lima. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misia le porkalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waisa isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou whamatoa e nao le lima tāla te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whea mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga whamatoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga I Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Ia, o le whapoponga lawa nei o tātou porkalame o le toite pai le ainga. O nāwa o vātua se whaamatalanga I le vāenga o tuana e tunei. O le fasili mo I tātou, e whaatupu manatu, ai le leifo o le tuwha mai, e lo ai tūlanga o tātou ainga Samoa e no whaatasi. E whapena lawa te e sila fia ma olo, ai toi whaatepa lawa I tātou tonu o tātou ainga nei e tunu o tātou ni se nofoi. O se mea elelei, le no whaatasi peo mātua, ma whanau o ieo lātou te ito lua ma ai. O a mea lelei ai. A o a fo ilu I tau atula I mai ai. Pēta tau o no I la ua ino no fuiso la ua lava no fuanga po se fale. Mātina e ilo la ua ainga ma le lumanai. O fasili al porkalame, manatua, e tau alo finangalo. E tufa mai o la asau finangalo o le mea lelei ai. A o le afo o le mea e te tau ai o na tuua. Ia mātua ai o I la ua e atina e lo la ua ainga. E tā ua te lo finangalo e whaalia mai wala au mai o leo talaina le tātou telefoni, pai ona e tufa ma e whaasoa mai, po le asa tā ua a wai ei mea lelei, o te loa e tele mea lelei, mo nisi o ainga, nā wata se whateita I ngai tasi, nei tein o se mea o te loa o mo nisi e whapea leia, o lo no fwai ia le, e ali lea ma se ona to lua tu lo lava, o se tamatane, ia matausi nai mātua, ia pe a whai o ngase fo I seisi, wai ese uma ainga, o se mea lelei lea ma fisosoani mo I la ua, ia
o le tala lea pe o tasi le we tatou wala au whaaftai tele lava whaafelo e atu mal whaalo alo le swafa. Alofa na lona soifua o faila le lunga le telefon. Mole lava tia tau le langona atu le si ufonga le tama. O faila le lunga le telefoni. Whaafetai, ia saunoa ia, whaafetai. Ia, o le whaafetai pui mole po karama le nei tūlau le tai au. Ai o a inga, e ia whamoemoenga o te tautala o no a inga ia maranga mai Samoa. Whamoemoenga na tu uai Samoa e o mai sa i pomana. Mua o le whamoemoenga ina ia o matita. E ia whamoemoenga e taulau no suinga o langa o tau mai nei. O le whapisifika le sunga. O le ali le lei o le ako le yanga. O a inga Samoa i lona mao poponga le no patas. Tau talanga i nei e pinunga tatu le musina. O le wingo le no fatasi. Ina ia mawhaiona maua le maka na whana le mātanga mātua ma whanau. E mai se lava mātua o lai whi le tiuti o whainga o lai la i tiki whanau. A e o ina mātua ma utatu ai suina u whai ai. O lona le leo le no fatasi. E mawhaiona sepe se mai mātua e mo le ngumana i mo la tu ai ma. Mawhaiona ngā kua fatasi. Man no fatasi. Mawhainga duena. I lalo le whale tasi. E te tongi fatasi na ia. Te rango mai tanga kuma. A ona a fianga. E le te tau o nā iawa le mele o tupuminia tunu. E whailo le ainga le tama mantini. Ia hoi eile si une te pōu le ainga. Le wingo le upuri iurite hoi eile si ainga pōu tono le ainga. Ua whainta e hui lao nola katasi laro tau urunga tasi. Ua le ale a iaina hoi la e mātua. Le whati tau wa le tama maletino la ua whai ainga. E hoi la mona na olona lele na olona lele le nga lu fata se atia a pinta ai no le tomatiti e inia tu e o tilo lo que se vai mal a esse e atia ai nga ele ma vai ai le tanga le formatua e atia ai nga ma fai ai nga fa na aluna taua ole a fie la lo tau pulenga ma tu e me tu pole ai na ne yo ma mlanga so tanga ia awa le ma fai ona no fa pe a vai wa lua to tama wa fai ainga le ale pe ese ma no fananga le mata ona le wo iai o la to ainga e mai se la pe fai pana o no imo le pa ai le si la sanga luna lua wa ai le fale o nga iai ma ti ai ma tausi mai ma lua yo la ua fa so ma na pa lo Pa fitai tele lava. Ia whaafitai tele lava e whina o whungaina. Ia leo lo talaina pele tātou telefoni, tā lofa lava ma le nganga whaaloalo. Ia whaatalofa atu lau whionga whaltua, tina eti makafi. Ia watu ho ese langona ma se manatu e tusai ma le tātou pokalame le nei tū lao le tai au. Ia o Amosa. Tai Amosa. O le o langa sa o la mai foi ia twin e le o langa sa whapena o la whatasi ma ainga o uncles o aunties cousins i tonu lava o Samoa ia sa matango fie lava le vai tau o na o sa soifua le tina o matua tina o matua tamasa matua mafuta ina o mai la inde o se swinga le la tawai wa ngata fo i ale lei o ainga vai o mai nei nisi o ainga e mai fa mautu i nei o foi la te mai o sa wai foi ia o falonga e le se tau i tele mari temi sa mato mafuta i Samoa ia wa ese fo i lata tilo o lata va ai o lata mai tau i to tono le loto i fale tonu ala vo le ainga o le winga o lau whamatalanga i whanau i e tātou te manatu pe te tau na nofu whātari o loo lava taritunua
e mo le wal tamititi ia wate te e mo le wal tamititi ia o lo mana tu sili le alu lava na ia ati na e lo na ainga ma fausia se amatanga fou o se la sanga o lo na olanga ai se ia wa tonu I le pui ainga lea ma le roto I fale lea o le atele le tauivi a me foi le fatau tava ia ma le manatu e le lei tu lo se me fai sistema titi o se si ese mai kase se kazen ia ona manatu lo le o le foi vaenga o ko se fia o manatu na I lota tu puae ma wa fai foi la ta fanau ia mo foi ia ai o tamaiti o atu foi Australia ma no foi ma tina e lava la tu ai io se manatu ia tia silia tu le tu lai o le tamatiti por tamatiti ma sio malona ia ma fausia lava la uasi se amatanga fogo la tu ai iai taimi mana o mia ele so san au iai ma tu I taftafa ia ole manatu lea paftai Nei o lo fina ngalo la le se faina pe ao la ua atina ele manuia la ua ainga o tanto na wa le se fa mo le la ua ainga I me la te faia fa tau no o io la fa mo a wa se le u fa na o la fa pero tu ma fo I ele tu ia te la ua ai ai se so ande mana o ma tu lo au tafa I o uso o tu angane o tu fa fine pa fa pe e se ainga e mau ia le ma tu tai lava tai tele lava mo le fina ngalo tai lava o lo tatou fitu fa I lava fina ngalo o lo falia fa tai tele lava ia ma nei e tele manatua ia o lo mau lava le ava no e te vala o mai ai o la mona le nei tai au po e pe la so fina ngalo e tau pe ona nofo ainga ia ta mama tina malu fa pe no watu fa te inga tatou ainga I samu awa ye fo swinga pe te tau lona o le tama tulo le atali I malana vapo e atia o latou ainga fa tai o le weli tatou vala au fa tala fatu mal fa alo akalo fa ku ila u fiongo le falkua afkai mol por kalame makango fie ngai kaya wa fa longo ko foi mal ko fi ngalo ma nga ku fa rio kama ngisio kama umumo e makango fie umala vaya sa ngwanga mfikalenga ngai kaya ya ole mga ku sio kama ya ya kya ele leiding of fa kasi le lei leanga e upunga rua ele lei ai leanga ia mga ku fo sa ye fo sia ma o fa ngau sia ma fa ngau ko fa o kengi uma le se kam e o fa I poi po uma la ia on mela le o ia war kam kiki e fa idong ainga ma akia ia o la wa ma ko wa mau ko ave ia mau pe ma fanga ma ko fai me fa ka kusa le ma ken ngo fa ka ia wa kilangia le ma ko ke ia ia se va ngai ko ma ka ko ma lo sion ko rum sia la fanga o le ma ko ken ngo fa ka o ma ko fo ia le ko ka va su ko sang e ngore so ore pai ngala va so fu ma lo inga male ngi vai ka wo ye le lo langi wo ye fo yo ngo su ye a le ma ya ma fu ko ma ko mfanga a wal ki ma inga le upu ye fa peonga long pe o la ko wa pia mungia ko me ki sa mo fanga ngi ye u fa ai o pi u ko ma ke le fa palan io fa kuanga malo si lava ia manga kua lo fa singo manga mana ia fa sai wi fu ma ia o ma kua ia kau kuanga ma ko lawanga ngu ma la nganga e ke nganga
fa penga fo i onga ele fa pela le kalangoa fa pekangi wa la ko sa mo ka tsalu wa finga ngofo mal pekangi ele fa pela le kalangoa fa pala yo wa ele fa pela foi fa nga wo ya wa onga mo nga pekangi ya ko wa yo le ai e fa ma ku pe nga fa sa mo mangkua le tama alo i ma so ska io fa nga ave pe fa nga mai se o la fa le nga ngai kau ko nga ma la ko le lo ola fa ko nga fo e pola le ka le si o fili ka ma ki ke alu ye a ola fa ko nga ia alu malong ka ko nga o longa fa ko ai le o le alu o ka la inga o ka inga a walu de loku ia alu malong ka ko nga ka si ale lo ka po e ke do nge mo ka si ma o Yesu Kristo. Io le tele la batama. Paftai mana ia tele sa no ngale tamane. Paftai tele lava ia o fitu fa inga lava. E tu matango fie pe no fonga ina le tamane ese mana ia. E alu tamaititi mal tangata ia tina elona ainga. Ia ele motu ele mafta. O me moni le ele mfai lava ona. Pate ese ina le maftanga le bao matu ma fana. Paftai vatsina utala i titilia, e yei tū le lei moa uia, e yei fo ia tū langa o te tonu o peo na sao noanis. O le lei fo ia o leo ese atu o tamaiti, e ta uho e tutu i o la ua lava vae, maneia. A ti nae, pa pena o na whai ngā luenga ma whili ngā, ina ia manuia lo la ang le fa peo la ale alo lo fai, le tamamal tina, le a iei lava, te moli mau lava ue iei lava. Ai o fai nei o atu la ua o le tane ma le fine ati a la ai o I foi la fai loa I lo ulo le tule le o na le sa ti e ton tatu ai nga pe sa no tama o le a o ina to ile upo le atua o winga umalava o le tama ma le tene Samoa e o la ilo la ua ai nga ha o sila fia mai lo me e tau na fai manu iai o la ua ai nga ele o le whaalongolango. O le negative ata o le nofo inisi o teimi, moa ula vaia. Nisi ata maiti le lei, a oise la a whaalongolango ai lava, wa pele whai ngā luenga, a la a whaalongolango lava I ata mama tina. Nana o batu na ia ula vaia, e mea na o te loa o te tau ai o na tutu lunga pe mwhai na o, ai ese le mana I o fina ngalo. O lo talaina pere tato telefoni, e whaali mai au tau whina wai mānei tātou whetū whai, tātou te papa ai I tūlele, ai po a fo I tū, e lelelei leo le nofu whaatasi o mātua ma whanau, ai iei fo I tū pe o na lape ai, ina ia whapena fo on tātou papa ai, e se u malawa ainga malu whaalo alo, o lea tātou tala noa ma whetū whai, ai ese le mānei o le whaasoa mai a, ta manei na fonga ina mai fina ngalo pe ona mana umia o le fonga ina mai o teu fina ngalo fe tu fa e fa fonga atu ma o fa longo atu e o teu saunoanga ia on tai e fo I leo tatu ai fi so ani I le fa pe o le a fi so ani ina ia a fa pe na ona manuio tatu an tu te pa I le ainga o le ala le val o tala ina tatu telefoni e te bala au mai ai Pala au mai e whaali sau whina ngalo. Lani e tūle lei, o a fo ini lu I tau e tūla I mai. Pe a whai no nofo pēa mātua I te tonu ma le whanau I lou lava aina. Nisi fo I taimi, e watu pēla o tala lea, o wa nisi fo I taimi, tu lou, pa whetai, ai pe whemi sai, o la sau whina, pe whemi sai, I a seo tamatene ma lon to olua, ale I pe tono lulua whale. La sa tūlanga fo I, em whai ona, Tulo lava e awa o mai ate I tātou. Ina I whasoswani mo I tātou mātua, le vāle o mātua ma whanau. O le tele I o mea e tau te sila ma te tau fo ona o waba aia o iai. A o le ai le lele whaaso mai. O nai whaafonga atu. Ia whapena na o whaalongo atu. Ia tātou ahalu I luma. O lea o ngāle o tātou polkalame. E whetu wha ia I o whinangalo. E whaali atu se langona vai, o se vai inga ia te au. Ai o tau whinangalo e whonga ina mai, lea la vai tala tātou telefoni, tōn whitwhita silima I watolu, whaasua mai, e te tau pe iei se o ngā le nofo, o whanau ia wa iei o lātou ainga,
ma mātua pe tau na o lātou, i ni o lātou ainga e ātina e ai. Ai, o le langona le nei tai au, nisi o vaenga e selmane le fwena fonga ina mai tama. Oi, o lea o ina pe tātou ainga o le tū manga i whanua le tātou o tunu, o le tūlanga le whaakeusiano, e so o le mena i mana iai, a fo i le sila le va ai tamaiti. O le winga le whaamtalanga ma le whaalolo tele lau. Pe lava nei por kalame le whangua tuai, whai le lotu, a o le whanau, e o ese atu la mai lo lua ainga ma loo fo i whale. Tamaiti nei o whai ainga. A o te lele whatu le o te tōp o whea lava le tawha lalangi. E o iai whanau. A la ua o sila fia o iai le whatu le o te tōp. A le fo ina vai a whai o lua o mātua tu long ma le whaaloa le vai. Hati ia le lua ainga o manuia. Nala na o na maua ngā luenga ma tūlanga iai. O na o oe ma lau ngā luenga. O lea fo ila waluia. E atia e lona ainga. E whaataitai. Tui tepa i no ainga. E tue whaataitai se o watali i ma se o wafafine. Au ngā luenga ia na whai mo i la ua. A whai na maailo watali i ma lo wafafine o oe o sita mamas tina te luoto anga whai ngā luenga. Tu mamale tina le tau wino le fale. Tu a anga i o le lotu. Lena i lo e tamaiti na lua o hao ia te i la ua. Ma i la tau taimi o la iti. O mea tau na whai. Tali tonu mai. E o le taimi lea o whai le ainga. Lea o ese atu. Pio na sao noa ni si o tama. Lea e o susuru malama na. Na o toi whaatino o ma mea i. Ele ngalo le alofa. E o apo whea iai. E le mwhai lava on tu ua. Ai me lea isa whaina. A whai e so longa le lei lava ia te auia. E no whaatasi tausi mātua. Pio na whongaina. E mtua le lei. Ai sea. A wafu o le alofa e tausi i mātua. O le mea lea te taune. E ilai tū ia taue, iai tū e le lei tāla whenga iai. A iai fo i tū e tawai no atu ta maitia. A tia e, ma fina finau e whai ngā luenga. Ma tausi e fo i la ua whanau, pe atu saima le fina ngā lo le tua. Ma o ao iai, mea umam whata i ta inga le leia na lua whaia maa o fo i. A o soi fua maola i tono o tātou whale. A o te tala pera tātou telefoni, e mānei al whaali mai au tau whinangalo pe lava na wata se langona ia te au. E tātou te whetū whae. O tau whinangalo e ese le tāua, o lewa e whaafonga i saunoanga, a ta mā pe o na wala au mai e ese le māneia, la tau fo i whautuanga, ma mātanga o fie, ma le sila fia, ma le iloa ia te i lātou. Ia lewa tuwha mai mo le tātou por kalame i le nei tai au. Pai fatu a e whaafonga mai, o langona o lo abatu nei tai au, pele leile no whaatasi o mātua ma whanau ia o whai o lātou ainga. I leo tautala i le vaenga lea lai po nisi fo i le ienio o tāne ma o ewa avea o le o yeilo na to lua, o no futane fo i le teine i lo nā li, ia mo whapena. Te tauan tau no whaatasi pe o atu la ua sa ili se me no whaima. Ati na e o la ua ainga. Pio langona le nei ta e whaatupu manatu. A wā o le tātou por kalame e wa ai le manuia o tātou ainga. A whai tupu mai ni pe whea i tono ainga tawa i misa. E se le mana ia fo i steini. A wā i nā fo i tutua i mātua matoe a wā ma whautua atu i lo wātali i ma lo wāwhawhine. Ina ia a be o se ungali i le lei. O le tasi le mea le lei e fo ka whai o tono nofu. O i fo e whaatonu tono toele tina i sena tamaten, pawa ai e le paketina ma mea whapena, o lea o ngā fo i lea pe anno whatas. E mwhai e nfsosan mai, o watu lava le tūle pe on tā ua e, to tele o tātou, o le anga nuu ma mea uma whapena, e a o ina i tono o tātou e mānei a fo i la, tātou no fo i. Ia uia, e ie le taimi, e le taimi muliane, a o lea whai e lo tiu tele nei lava taimi. Wa te pai le ainga. O le whesili, a whai tawa i misa se au whanau. Le eno nofo mai lawa i tonu whana. O le ale tiu teo i tātou. O tali tonu e tātou te alolofa, whai e nofo tāne, e tātou te alolofa o wa o le awhine pele i se tasi tamā. Le pele sastina lewa a bea nei maa utama. Tono lo u ainga, o te tala noa atua o whatina.
ma le whaamaoni. O le mea te tau, a whai o whai poipo ma le nofo ma lau tamatene, o lana tāne, o te taua o lau tama. E le tau tusi e sea, o se tasi o le whanau, a wā e tau fo i a tau ia. O le au ngā fo i lea, e a whai, e a o hao, i le watali i mo lo wā fine i nei mea uma. La se fina ngalo le atua, e whai fo i ni, ta i to o lua o lātou whanau, a o hao i ai. Tātou whata atia ia vaenga le lei, whai o ulfa le mai le tāne a lo tamatene, o te alofa i a te ia, e peila o sa utama. Io e tu lo lava ma lo fa alo a tonu e ese la ngona ai mo lava le ainga le manuia e mai e o fo ila le tene pe no futane mai o te to le nga fo ile ka fe no fo fa tasi le temi le e fa ai lo ai tu le uma lama ai a fai fo i te wai misa po ani stulanga ye o te talo lava a woni e tato fa i tu au ai e tato mo le alofa pe ona lofa fo le tina le tene la isen tam ye fa pe na fo ona lofa eti le tene le o fa pe na na fa ya ba e se tam o wa u ye fa te inga ma le e tau na tina e ma tau fa te pa i tono tato ainga ma lo fa alo tu lo lava ma lo fa alo tele la ona ole por kala me le to te pa ile ainga o le fangu mo to fa te pa o ani lu i tau o anu le tau o tula i mai te tono o tau maota, ma loo fo i whale i nei taimi, i nei tūlanga. Ia o ia te tau na tuli mata. Pe o no o vai, o ia tau tuli mata i e tātou, na ia mawai le manuia o tātou ainga. Pātai tele lava i ta mana wala au mai, e se le manei o fina ngalo, o le nā o fonga i nātu, o e whaafonga ma o whaanongo. O se tala ati fo i a te au o te lua, o lo to tele lava aina e le leifo i leo o tamaiti ia fina wai e sefe le tupe whata wesa lato fale a wha moe lava ia e tātou mātua ia e le mawhai o na iese i unga le lei o le la ufo i ainga ai to te pai le ainga o le sila mwa ai tamaiti i le ainga o hau ma oe ma lo wha alo lava o le ema ai ia te oe o le whata i te inga mua lava lea o le tamamal tina o a mai lo lo fale a fai o lo solo ma le lei fe alo fani o le fata ita inga le lei na ele ma fai wa ia ta o le fai ona o fata no atu lo fana ia fe alo fani ma a lava ai mai ia ta o le o tele o alofa ma fai alo utiute o tatou lava o fata ita inga mua e au ngai fo ila le no fo mai le taimi nei fata ita ia o fata ita inga le lei ona tu watu le e o e atia ma tia e o latou aina a o ia le fasino manga le pe o sa noa ia tatou wala au e tatou tu manga e fanua e mai se le o langa fa ke usiano a wa o ilava pe o no to sila fia e manu ia o tatou ainga o le aso lo fa tai tele lava ia na wala au mai ina i tama fa fitai tele lava i o to fina ngalo le leina fongaina le neias talo lava fa fonga le tatou o tino o whaalongo te fo i sau tau saunanga. Talo fo i, o whaiati se tala nei le tina ma le loto maulalo ma le whaalolo tele lava. O whautuanga ina ia manuia o tātou ainga. O le kalame al tue tepa i le ainga. Tue tepa lava i tūlanga ia. A whai o lo o iai ni tūlanga whapea tila. A whai lava o le lei. Le ainga o lo o iai se au tama malonto o lua. File mu mea umamale. Este le mana ia. Lei se a whaina. Ai au iei ni lui tau ma tūlanga whapena o le whawhangu tui sila toa i le manuia o tātou ainga. Manuia, manatua o le manuia o tātou ainga o lo o iu toa au mo tātou lima. Ia, manatua le upo le atua pēna whaitawina le tusi amika ro ma tā upo e ono. Toi whaitau ia i le whai upo e ono i le varu. Ese le mātanga o fie o le whetalenga le atua ina i tātou sole, sunga, tātou sāwa vali i le ami o tonu. Ma ia whapena na maua le loto wha maulalo ma le alofa. E ese le mānei o whiompa ia le atua o te whaitawina i aso uma i tātou polkalame. E le whapena na o avatu le ai o te tonu fo ia e tauna ova a ifo ma o manatui fo e tau fo in whataunu wina le vaenga taua i loo fo i ainga. O le te talo i le eise atoanga i se ainga. I loo fo i loo ainga. Ai tātou te whaatua tua ma tali tonu i lea li e whasoasoani
Wa tūlanga I le vaenga a whai o solonga le mea uma, lo ainga lo iei manai uan, whawhitai vi ia le ali, ai a whai oeni lu I tau, e tue wa ai ia I te whaatupu manatu. A te tele lava le talieina wa o tonu tō mōta malawa, o le talo a whai o iese wha le tonu, o unele tina, e se upu sala I lau tō whaafonga, ma se langona o wha aliatu e le, tu sai malo finangalo. Ia, la fua inu ule aina, a le talo nei por kalame, tue whaatepa lava I te tonu o tātou aina. Pai mai o lo o iu tō a au, mō tātou lima, le manuia o tātou aina. A o nei mea uma e wha moe moe, o le atua, o le tamaia o ainga umalava. Ia, soifua ia ma I manuia, whaatai tele lava tia mo le tautuaina o le atunu, ia manuia ia ngā luenga o le nei aso, I le anga le lei o le atua. Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, Chris Hipkins won't commit to appear before the second phase of the Royal Commission of Inquiry into New Zealand's COVID response. Several organisations are appearing in public hearings this week to discuss lockdown and vaccine mandates. The Labour leader and former COVID response minister says whether he'll attend will depend on the context and the circumstances. He says the terms of reference seem to have been deliberately constructed to achieve a particular outcome. Particularly around providing a platform for those who have conspiracy theorists' views. That seems to have been specifically written into the terms of reference that they get maximum airtime. It's still unclear when Erin Patterson will be sentenced or if she'll appeal her conviction in Australia's mushroom murder trial. A jury's found Patterson guilty of murdering her estranged husband's parents and aunt and attempting to kill his uncle with a beef Wellington containing death cab mushrooms. Reporter Donna DeMayo is in Victoria following the case. She says Patterson's lawyers are still considering her options. The legal team can consider to appeal the guilty verdict itself, the sentence, we don't know what it is yet, or both. Donald Trump's former national security advisor has told Newstalk ZB the ceasefire between Iran and Israel was a mistake. His comments come as the US president is preparing to host Israel's prime minister at the White House in the coming hours. The pair are expected to discuss Iran and the war in Gaza. John Bolton says there is still more to be done after the US and Israeli airstrikes on Iran's nuclear facilities. I think absolutely we should keep going. The more damage you inflict, the harder it is for them to get the nuclear program up and running again. Health New Zealand Commissioner Lester Levy will stay on for a year as chair as it reverts to having a board from July 23, which will also have an overseeing Crown observer. Iwi-owned commercial entities have outperformed some of New Zealand's largest listed companies during the economic downturn. That's news. In sport, New Zealand doubles specialist Erin Routliffe and playing partner Gabby Dabrowski are through to the quarterfinals at Wimbledon after a straight sets win. The pair made the final at SW19 last year. New Zealand's lone competitor in cycling's Tour de France has been involved in a crash late on stage 3. Lawrence Pithy was positioning to lead out teammate Geordie Muse for a sprint finish when calamity struck with 3 kilometres remaining. Pithy's since posted to social media that the incident was unfortunate, but he's had scans at hospital and should start stage 4 tonight. Kane Williamson is absent from the Black Caps for their 2-test series away in Zimbabwe starting this month, but Northern Districts pace bowler Matt Fisher has received a maiden call-up. That's sport. I'm Malcolm Jordan. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Le Decor Cakes
Ua ono sfulu tausanga talu o na tatala fai tutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se wha moe moe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le wha mahoni. Mātou te au na atu i au mana o ngā whaapitoa, a wāle tu ai ngā keke molo wha moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le decor cakes, se fulu wha Queen Street o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le lima tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Lako o e kau le kaua, he whai ana whai, wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai, o le OCA e a tawina ai o e imtata e sese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. DJ Magic. Hey!
Ia leo tose leo summa valo minuto chene le jula se football jazz fa fonga le tato wa tino inisho tato fa fia ma musika so fi loyal ne foi taiao ia fa mai atu manisho tato po kalame le taiao le aso lua fa balo fa tai le tato wa tino le fa fonga mai ma se fo le mai mo mai i le tautua ma nanga le fatu ia eti fu mon ma kafi ma le tato po kalame le te palainga te lo tato po kalame fa ngaso lo ne taiao fa tai mo po kalame fa soa mai se foi o le whaasoa mai o manatu whinangalo le tātou watu nu nei tai au pe o nei ele tātou pakalame le te parainga mātanga o fie o utoi tilo nei mo utoi wawa ai i asola i le tupu anga ma le whaasino manga le suinga wa iele nei vai taimi e se le mana ia fu i o langona ma whinangalo nei to ina manai lo matua nei to ina ai mai se alpo kalame le te parainga langa i Tatu te tilo ma toi vava ai o ha mai lo ainga. O ha mai o le tamama le tina o ha mai la tatou unungali ya faingo ia fa faingo fio unungali fo. Le wa toi o bo a mata o na tia ainga la tok o langona lava i o matua. Fai lolo to lua e alu dole atia e lo ainga. Awa na mafua o na fai lo to lua. O i loa fai le ainga. O langona na o lista mama le tina. E fai rolo tolua. E alu lo e fai lo ainga. Wat fisiri. Afa pene e fai lo ainga. Fai lo tolua, fai malo lau whanau. A o le te whaalango lango i o matua. O le ara le mehanga e alu e fai lo tolua. E ese le whaatupu manatu o le pokalame le tau nei. E a ua tatu wav ai ai. Tatu tilo ai. E le toe au ngana toe o la whaalango lango. E iai isi whanau. Ua fai a te to lua fai whanau. A o lai whaalango lango ta mamal tina. Tau au mai ele se le ne tau se ta maiti. E tau au mai ele me ai tau se ta maiti. Ala me hanga ele fai ko lua. Si o fesili. Ki fa pe ela fu o ke te ai. O fesili fo ngal fesili elo ta ma fo fa. Ai ta te le ia le fai lo ta ainga. Ua ta pena. Ua ta pena ta ita ta te alu whailo ta ainga ma whaulo ta ainga. Ina ia tapatu lo ta tamama lo ta tinai se me mana na awai, a o lai ta ti tali mai. O isi ia baenga tau, a le mana ia i o le whaasoa. O aso lala tilo fo ia ui le mātou ainga. Ia e si o e whale. No uwawa aile o mātou ainga e tau si mai lea, o sortina, tau si mai lea o sortina ma lona to o luam, ma la tu whanau. E tau si eri to ina ma lo matua. Pe e musu le to e ila le whauponga na toa whalangolonga mai. E le leia le mativa whawhesa ngai. Whai upuna le na to maua mai laso. A o laso, o ka kilo kaika. E le ase makiva, nga maua le au whai. Maua le talo, maua le popo. E le whapea, ia, sausia o kama fo isi. Mo ia kwa ile le ainga le peese la ko masima sei. Fai e wha masima re kako ngiu. O ka lo aku lea, au mai le masima. Aru aku le ainga le pese la makaku wai. O le kāngo aku i koko, o le maaku i koko, o le masima, o le suka. Ua o ai mea ai wasui. Ia sola, ai le ise ngā mea le whapea ngā lakwa me ngā tari tuari maina. Ngā mamulu maia. Mamulu maia. E whai ale umukuka le ainga la koe. Le suinga le nei vai temi. Wa tatu tilo iai. Ia, wa te leme o le alol to ina man lo matua laua umare la ngā luenga fwile na tausi ai, whawhai lele, ma tā pena o i te tauna e le whaida wahinga. A o laua maua le pensiones to ina masilo makua ala mai tau iaru ioi. I whakuru ia mama ma papa pe i se la se lingi. Se iu kwa ka vale. Vai, a leua. E se le taua. O le taua lau fina ngalo le tatu watunu nei tai au. Mo tātou ia lewa whai ainga. A whapele nei whaafonga mai mo whaalongo longo le tau pokalani. Na tā pena, ai tātou te le io e whai tātou taito lua se tu lor whaafonga le tunu. Wata lewa nkako ka penga. E ma whainga u whai ala mea ka o le whai ainga. E ma whainga u whai anga u alo ui e whai lo ainga e ati ia e lo ainga. E au ngoma so u whaalango lango i sesi. O mea umana e tā pena iai. Ai tāua olo, nganga whai ale ainga.
O ko fa ngolang ko ngi malum ko. Aru le fe wa inga. Ala le vai se fale ko kongi. Ia ma vai se ngaru nga ka usi ka maiki. Ia fa nga i se ole uputu sa tu lo fa ole uputu sa. Ia fa nga i le ma fa. Ia war kala hala ko ngi malum ko. Ala nga le fa ko lu wa la va fa ia ngo i lo fa le ainga. Aru lo fa le ainga. Ia le kai me kapa ko ngi malum ko se aka kama mo masinga. Ala ma ia va ko ili ku pele ko ngalo ko le la fa ila unga luenga toi e tausi ai lo le makua tausi mai a o le pepe fa fanga o anga savari fa a onga o nga makua wa o fa nga luenga o la tausi to ina malo matua fa ile ko rua ma le fa ngau la ka usi ko malo makua fa ngau o la ka usi makua poka makua keli longa winga e o male vala austo i masi o makua ngai ka usi e batu le me fafanga i de fana. Kai mingi, wa mingoi. Ele toi o la wha lango tātou. Tātou i wa whai ainga urungari, mingoi. Mingoi ia ka kou. Au ole toi yeri mea leo le alfa me ia. Ka kou o ka kou ngofo le whalo lo makua mar ko inga wale mwhai kong. Ho, awa. Awa. Wale mea ngare kupungi. Alo lo wafa me ka kou o. Vidi o ia mama papa pe ka kou ngofo wale wa ko kere ngai ka mai wa ba ye hili makauki ola ire ngo foi ofidi ia mai falo ko inga mal makua karu wan ko kero la lafu de ore ma ngai el pokala mangi dai esere failo ainga failo ainga se ai de mingoi ma le faudo ainga teri lona na i lona me tau na fai e te lo fo me tau na fa so i le mafau fa e ola fa lango ngi oka ka koi manga kuai la ka koi inga ila so ka ke lomi ale vai ke o ka alunga kule o ngari mo la ka koi inga mo ka moya ina koi manga mia ngole alunga o ngari ma le ai anga alunga o ngari ma o le ale so le fa le kausi ka mai ale bere ka ko tori ale le ua fa me ka ko yo fa lo ko yo ko ka ko foi masinga se causa il se rei o ka ale le va ngai ngusila le va ngai ngusila ia le lei for follow maria la ku luas fu lo me de tele julas matasi ai alu a ver kupe marco ingmal makua ave ma se me ayer ko ingmal makua ai lo walu ka wa mo mar kupe ko ingmal makua ia mai fa ye de la ma ko me ma ke ngom saka fa ngau le walu ka ma ai ngai australia wa fiu ka kari le ko o mai ya ola me fai ke alo Weka walu ro ya su se fai o kamai ki ko fai ko il kamau ki ngau kamai o ko te le malu ru ka ora ko por mali ya Scooby Doo papa y el pum 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 y el pum 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 y el pum 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 DJ bang
Patonu le jula se football tasi. Follow mali e tonu le tau ngata le soi fuanga. Follow mali e tonu le maru lu le tau le anu. Follow mali e tonu ia fafita u le olanga. Leo se atu tatu te chuma unanga le tatu fatabalo le Oracle Autos. Ile tumata ya any level fatasi mai ngol tatu pokalame nei tebe le taya. Tala fa any malo se fo monia le taya fo. Ia tala fa lava o tia. Sa o le lava. Olo te fa pele wa lo malanga ale ake. America. Wa America ya la leo. La fa fetai le maua la manuia ya oi. Ka viola e pensionga a. Malo folo sai le leila la fatu ani le dei jaiao ila unanga ma tau tatu falta valu te lo te le vai nga tonta pena mo le malo tatu atinu no fosi le fia yai ina ia fata wala tu tavale ia mo se tatu tu si mo telefon. Ia whaftai lawa tia mar matawa noa mai le whaletawale nea le Orico Autos Limited ma ia eni foi whatalo atu ma le anganga maulalo i le nei foi tai au fo po le atu foi whapopo yaso o tata wola i foi nunga ne funga le tu mau i o le mato whatawale nei ma nisi o mato wai a inga o mwhaina whaalumia i le taimi nei nei foi maasina o tata waulia mai tele mana noa i o mato tawale te whiriwhiri ai le mato main yard nei i le fitulo tasi Grace South Road Ben Rose befa peta sa ile se tavale mole ainga a masta mai lava I so se tavale lava mai le veni se pa ia te mai tavale ia peta sa ile se tavale taungo fie pa leni mala pakeki I on faina masta soani so se lai sene so se ngaluenga lava part time pe casual le leilo tonge talafu fai lava enin soani mo oi I so lava se vaenga o ia mato ai inga po foi inisio me alo foi fain trinatu pe famania ina la apalai mato fale tavale nei a fa pele so la sene le lelo tonge la fu le le foi la ngaluenga fa mato fanga ina de passport se I mawalo la sene ia fanga ina la ia a wete no foi o lo alu mato pa o mal terminei I so la se tavale te mai tavale ia sport car ia po hybrid car lo tele mato fa tavale first owner mato tavale lo fa fana mi terminei data sa I se tavale ma wata to yutu ma le luafe lo tolu ia se pa I fole le tau sanga tuai pe fa pe ta sa I so yutu tau ngata pe tau ngofie ia sa sani foi lo pake ki mo terminei a wane ngalon ma to e tres le fitulo tasi fitulo le ma Grace South Road Ben Rose ia pete vile mai le olo tasi o fa ono fa fata silua ia te mawai en ia sa sani mo lo apalai ia man matoli poti pupu atu na man mato falta vale fasta tele lava man mato no man ia tele lava fo fango tone ia so to fasta fo so I foi animalo faftai mo ngalu ngal ia so foi mai maria le animal le una mal to le tatu falta vale o le Oracle o just ina I le fitulo tasi Great South Road I Penrose le nalo to mal tatu falta vale para wane la telefoni o le olu tasi o faono fa fata sidua olu tasi o faono fa fata sidua o le over se la ono fitulua lua lima tolu se bali mal tebelo wati lo to lua se furmo le ono minute talo le tu la e se furmo le lua tale tu la se furmo le lua da pena mai po kalame al Fianga le malu se mostiti mo le tau no tatu wa tinu utau aveina fo po kalame al tofa ya funga mo se man Francis yone lisio tatu falinga. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. A o tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau.
Vili mai loa i le ka for you o Valselau lua fitu fa iwa ono malu. O Valselau lua fitu fa iwa ono malu. Pole tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo e talo whalava. Mo wape te re lima alo na whai ue balu. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu o taulanga whaatau e tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le whewhea I le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita vale. Ma tau te fia whaatai tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whaatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso lo vo I Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whea wai. Ia e whaalea ngai na tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ar ta alo. I le malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani e le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le whiwhiri foi I le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi Satani. Ta pena o le awa roa te whaite hawe tauina. E fusu le anga Satani. E whaatari tali. Se I vai mai. Ua e vai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha I loa matatou. Ia vai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le I tatawan tātou whaatai tai. Ma muli ia Yesu. Ua e le mawhai e Satani. Ona whaato I laloina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua manitua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā ona o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi ona lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Se fo valelo pe besel YFC Samoa a fia pito lunga ia pere fa fonga ba yele na fo fa fianga a musika fa lenganga o fa mai atua le tato po klame le mo oe ilona so lua le nei fa tai le upu fola le tua o fo ile fa sininga malu si fa lenganga mo tato au tatu fo la waile nei fo yasi tatu tiute manga luenga fa malo ale on sa lui tau le nei yaso o fita to fonga o me tupu fa tai o tatu lo to le la volo po le tatu fo longa i le upu le tua ia mafso sane mo tato to fa malo atu nei tamam tira ma tu ma o malawa fa tai ma fa mai me se foi sunga fa fengainga ma futa mai so se to vine fa talo fa pel po klame lo tatu watnu le lava lo mau mai le tu danga si fonga le sa mo tsini ma tolo amo po klame fi mai le nei fo yaso ma tatu lunga o lo manuia me o mai le lo fo le li Paia si malulu o le tau, te ilole masina malulu al nei leo tato iai, ai malo al on sai, alor fa malos, awane tu ua ilo malili, iai a ngā luenga tu tono le fale fo ile te tua ilunga fa ngai o iai lo tino, ia ma faise fa malastino, mo tato fo ia malolosi, ia fa tu lunga to ina malonga tua fa savadi vali tono le fale, mau alo lato malosi fa lo lato lima malato vai, ia awane i malili tele, ia, ole si foi temi wa makwa i mari lili yaku au malolosi ai va yatu o wale vanga sa fa to ina malo matu no ngofo au lai puru waka ko la le a woni tu wa ile tatu mari lili fa se ngaruenga fa se ngayo ingo tino la to ya wa ata o ka fa lunga ku ngelu ka kingo wa pepe ai ku ka makau pepe ai ku ka wanga vali ia alu wa wa la le ka ku lunga le ai fai si nga luenga so soani na tatu pokalami so sani atu ai mo oe le aso ono le malulu o le tau au foi nei so ona nau tatu e sava vali le paka ai le ai va atu o lo fai si malo si mai le malulu tawana ilo tatu le meta ona fai ona i vaenga tau fa natu pe mo tatu watunu fa malo atu nei avta vale o la tolo fenga tuto manga luenga le foi tau lunga la tele fa malo atu pokalami atu fa ngasolo liso tatu fa fianga si loi e di so tatu ai nga malanga mai Samoa o asi singa ai nga i latu anga i mai ono fa lave a walo fa tu poklami ya te utole nei taiao feel
le fue fai o le vai pala. Mai Samoa. O le pa uwi pa umango sa salapa. Le ai ni siama. Palu ile I e pei se a tingitanga. Mai Samoa. E ino male malinyo loi mata I lota fefe I le sasa. Mai Samoa. Mai Samoa. Ele avea ini vale mai. Mai Samoa. O mai Samoa e fa'alango lango I le mana mai lunga. O le mai sua male sila I langi. Mai Samoa. Ele fa'anga se ina pe fa'amoe. Mai Samoa. E tui matalama I le leifi fa'amoe. O no sa'i. Fa'apipi I loa I le a pulu. Mai Samoa. Awane I e toe anga I solo tati I le tūlafon. Le mai ai tuasini le whaingata. Mai Samoa. O ai le ai tu ua ulu I ina. Mai Samoa. E le ai tu le mawhau. Sau I whafo. Sau ne I whafolo ua I ngangau. Mai Samoa. Talo la male ai tu I le amo e loa sau I whafo. Mai Samoa. Mai Samoa. E le avea I ni whale mai. Mai Samoa. O mai Samoa e whaalango lango I le mana mai lunga. Mai Samoa. Mai Samoa. E le avea I ni whale mai. Mai Samoa. O mai Samoa e whaalango lango I le mana mai lunga. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A o tātou wholau I teimi whaingata o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matamaita I tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima, I le onos fulu iwa tau sanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O Varselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ate o susu I le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au.
Awane e misia le tui sa mau Manhattan Mid-Year Dance e whai le stona i aso se fulmala iwa Iulai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fastful lima tala i le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia i le tui sa mau band. Awane ngalo le tua tusi o le iwa fantasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Whao ta i lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe, maupa anga po si o ainga. Le tui sa mau Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Iulai lua felua lima. To e 5 minuta talo le tula se fulma le lua. Nisi o tato po kalame pera whafonga ba ni tato wa tinu ule neita e au. Na to leua o maisi ui al tato po kalame ma tato maftanga pe ona iai. Au tapena mai po kalame al avion al malu semo stiti ma le whauina fe o tato tautua ma tato po kalame si pa istaimi o le aoli. Ia ma to tele fo ila to o le ala o lo tu ma fo inicio tato po kalame il fiafi. Pe ona ile tautua la uranga le fionga ili antaua sa vea el Hamilton la vea. Ia ma le ngangai fo faiva ta sempo kalame ile po ana nei. Awari ngalo tatu wa tunu o le afe fena nei fa wa tatu po kalame fo ile le va filifili. Fa wa tatu po kalame na mo tatu ta ua io nei po kalame mo le tatu wa tunu mai se tatu umalava ina ia manino lo fa fonga nisi fo o po kalame. Ai mai se mo ta upo tau le anga nu o tatu. Tau ale tatu wa monongi. Tau ale tatu wa monongi ina ia ta penai tatu. Oni tatu fa tamala wa to telo tatu. Ia wa mai lo ngi wa over fenga ngui wa over fa palangi ka ko. Au misi el tatu fa Samoa. Telo taimina al tatu fena noi ma tatu fa palangi. Ai wa misi a tatu le tatu ngangana tatu wala mai ai. Awala de misia le afia na nei. Ia male tatu proklame na le va fili. To tele ni so tatu ai nga malanga mai le mawatu to tele ni so la to malanga mai tono tatu o Samoa o le famana tu per proklame mo tatu tatu na la e po of mafanfana tau ona fai mo tatu ai nga malanga mai ia awan I vave a faina se soifu o se se tulon fa fonga tatu watunu I taia tatu le mai li tau vevela ai o mai fetu ai tatu ma tau malulu. Te walunga to se tau tua masa unanga mo tatu filo lea so tau po kala masani fo fifia mai ia tatu to ma futa fo ilea fa wau de tau tua ale Radio Samoa mal po kala me fifia mai ia fa te tele tamam tina ele ma fa ilava na tu wa fa tai ma le ngang o fifia e mo moli atu ia te to yo to fa valo fili mai le aso ma le aso o lo fo la umanu ia tu te manga ruenga le mamalu tatu wa no ia la fu se ngana ma si tau tu le tau tamali ila fa fonga le so ia e poto ale tautai a sela na tu yama ele a toa liu le va al tangata le tautai ia na unanga mana tautua ai malu atu lo titi faitama ia manga loise leo vai to auna fai fo na to e mau sisi tatu maftanga le aso ata yao ai tu al tatu maftanga e momori atu olof anga ele sunga fa fengainga ya tino tioa ia ua walau ia ile tua ile auna le tua ta lo fai o se tasi o auna tautua tasi o auna lofa o se tasi o auna e tausa afio na winga ia ua failangi lana fo launga na neile family service ia ua lofa tuai mo oe tasi fo o sa tautua nga luenga lau talvo mo griso si o mai lava nei taimi o lo sa tautua walau le tua le lava lo failana nga luenga so sani nei tangata mana ia inga malanga mai ia alofa atu ia inga malava ia inga na lua o wo ma pahanga ia ale sunga fa fenga ia tino tiwa momoli atu alofa anga ia mese fot fa tua mal no fa alofa ngia le tua ia inga fa no noa ta pena le tua no fanga mo tato malava nei vai taimi mo tato iai oni tato pole o lo soifua le li so sani o tato maftianga pese nei mo le tua lo fanga po kalame fifia mai ia o fa tota ese mo no falo ai maise o ta wai o malava sunga fa fengainga male fa tua malinga luenga la utalo mo kriso o oile wo moni tasi o fatu nga tua ila UFC mo moli tua lo fanga ma fa ma fananga ia ile sunga fa fengainga tino tioa mo moli tua lo fanga titia manuia la malanga See
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou mafu tele nei aso fau whaatalofa lo tātou utino o i au si mai alau whaafonga. O le poto mo fōn tangata tele le maota o tui atua tu puata masese e fi songi. Ua vea nei mano o whaanga e whaatino aina ngā rua ngā le komisina. Ma le official komisio whai ngā pālota e whaangai o iai. Le whauruina ma le lesi talatu o sui whaatutu. A wā le whai ngā pālota tele o lo tātou utino o ia au kuso. Wa whaailoa le official whai ngā pālota i lana fiso ta inga whaona po neida to tele o sui. E au tu lava i le fast furu mo na tupu ua mai ale stala. I le aso mua mua ngā ruenga lea na amata. I le aso ngafua o le neiva i aso. O ata o lo whaasara lau le fiso ta inga. A le official komisio whai ngā pālota ua mori mawinai. Le mai ale stala le teitai. O le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua sa mua utasi. Le ua wha o ngā ailo na suafa o le laudi e le maali atoa. He peo na wha mautu i se wha ai unga. A le wha amasinonga o whanua masuafa taluai nei. O nisi fo i o sui wha atutu o lea pāti wha upu whai. Ua mai ale sitala i lea so mua mua. O lea lava vaenga tā ua o tāpenanga o wale palo ta tele. Wha pēr nisi o sui wha atutu. Mai le vaenga wha upu whai e pui pui a ia ta tau tangata. Aile no fuanga au tu o le vaenga wha upu whai. O le Samoa ua poto poto. O lea songa fua sa amata wha mautu wai o na sui wha atutu. Ma tā pena pena ai mo le lesi talaina alo ia. I le ofisa o whai ngā palota. O le ngā ruenga o le lesi talaina o sui wha atutu e peunu o wha ngā solo. O wha moe moe mai ai lesa to nai o le vaios nei. O le ua amatele nei vai aso suinga fōu. Ia e ingo visa asiasi i New Zealand mo tangata o le tātu utunu. O lo wha mautu i Samoa. Ai o ni suinga fōu i wao fi ai mātunu o lo avea masui o malo o le Pasifika. Po le Pacific Forum. O wha iloa lau tele le vaenga o whamalanga inga i le ofisa. O le komisina mawalunga o New Zealand i Samoa. Le amatalia o ia suinga i visa asiasi uma. A mata wha mamalu le aso ono le masina le nei o Iulai. E ono mawhai e na maua le ono masina i se visa asiasi. E no fua i New Zealand. Ai mawhai fui na toe wha a popo le isi ono masina. Pe ato e talo sanga i se isi visa asiasi. A o iei lava i te tonu New Zealand. O le maua lea o wha ingo masina i se visa asiasi. Ia po se visa ta whao foi. E wha langolango i le wha maria ina umo a ia ingo le talo sanga. O le obo i neise ofisa mo au nanga tau visa. Wa lato wha ngai o ia talo sanga uma. Ma ua leto e awhi aile ofisa komisina mawalunga o New Zealand, e peona samasa ni ai. O le ofisa fōlea o lo i mauta o le Sanalele Complex i tau fusi. E luas fulfai tu malo pa lota wana o le vai ngā tupe mua mua, fitu sila wafe tā lao le tufutufanga, o le miliona lona tolu ua wha matu i ai, ma o lo tutoe eia la tu vai ngā tupe muri ta i tolu sila wafe tā la, e le tu inatu i ai. O wha maumaunga ia watu ina mai le ofisa sili, o le mtanga aluenga o tinam tama ta ia tina e ofio anga maanga fiso tai, ina ua fiso tai atu iai. O wha ilo mai ei fo i malea o wha inga e luas furuono, o i tu malo ua mai ona wha matu uma iei vai ngā tupe o le miliona lona toru, i se au wha inga e luas furuono miliona ta la, leo o tawhi atu le tāmilu sanga o tupe o le tamau a inga o le tātu o tano. O te toi ai nei le tu malo e tasi, o loo whaatali nisi o wha maumonga mana o mia. Ona whato a maua leo vai ngā tupe whaatulanga ina, mo le tufutufanga lona tolu o tai miliona e ese ai le lua sela wafe tā la lea na mua wha matuu, i fono wha vai ai tu malo e limas futasi, ina ua amata le polo keti le nei, ale malo ua savalia le whātau sanga. O le masina nei o le a amatai o na savalia le vaenga o vai le nei tau mawhainga, o fisa o fono wha vai, mo le asia o ati na e ua mai o na wha maonia, mo le wha aluina iai o ia vaenga tupe. O le luas furfao i tu malo e le imaua le tolu sela wafe, e iei le tele tonunga o le ateu le teu ngā tupe wha apitoa, po le special purpose account, e wha tali ai le mai o le palo te tele matula i mai se whai ngā malo fau, e wha aua wina le wha matu iai o lātu vai ngā tupe muri muri, o le miliona lona tonu.
E wha mawai isi, malolo li taia isi, ai tutuli isi, ona o mafuanga, ai le motu si ai solo inga o vasenga wha au o leo leo, e ngā lulua e mtanga ruenga o leo leo, ai wha pia fo i leo leo e ngā lulua i whare pui pui lo tātou, tino. O leo ua la eito ninga ma amata ngā lulue, le vasenga wha au e to iwa suru lima, he au fieli ma te mai tai ua mai a lātu wa o onga, i le a onga o to mai wha leo leo i tāwha ingata e au fiai, leo no sfuru fitu o leo leo po malu o le malo, ai lua sfuru valu leo leo le whale pui pui po prison cards. O le wha uai o le ewa senga fau o malu o le malo ma leo leo whale pui pui, wa wha popo atu le tautua le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata, ina. O le wha malu si au fo i lea mai le minstau mtanga aluenga le na saunduanga, i le wha au unga le asfareile umawai, pe ngā lulue o ni leo leo le wha malu si o le tū la fono, po le ngā lulue le whale pui pui, e tasi le aunga autua le au nanga o le pui pui ngā o tangata ma mea tino, ma le wha malu sia o le tū la fono. Na mua whaia tautonga a le to iwa suru lima o le vasenga wha au fau, a o le wha au umala eito ninga o se wha ilonga, o le aveaio i la tau ma malu o le malo, ma leo leo o le whare pui pui. O Porokalame leo au nanga mo tā ua o le Pacer Plus o lo iai tutonu malo o le Pasifika, wha peai New Zealand ma Australia, wa feso soani malo si nei le ngausia o loa mai fuatau whātoanga, e ala i se fōa i o masini ese, mo le ngausia o ia o loa mai la autau whātoanga e pe o le koko, kofe, wha peai la auto o ufi matalo. E walu suru i wafe tā lale tau a wha i o ia masini, wa fōa i mo le associate au whai whātoanga i le atunuu, po le Samoa Farmers Association, i le sanga una i ai o tau mawhainga o loa ngausi, mai la autau whātoanga e pe o chips, e ngausia mai le talo. O le minstau le malo tausi mo le mtanga ruenga o whātoanga mawhainga whaiva, sa ia tau au atu i sui o le associate au whai whātoanga, a Samoa, le efso soani he au fiei masini e whaapa uai fatu kokomango, ma pui pui mai ai le mou, o masini i wha maru palapala, masini e palu ai le koko, ma masini e vidi ai le kofe. Na fōa i ei fōi masini i liafi, whapea masini e di ei lua mō pou o pā, ma isi masini au ngā lava i tau mawhainga, a sui o le asosio whai whātoanga Samoa. O le autu o IFSO swani e peo na whaidoa i minsta, le fionga ni uawa eti malolo. O le una ia leo le ati ina e lau le ele le toina, o la au tau whātoanga. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga le lei uma, wa whaia mo